Bisa-bisanya. Di panggung, po. Di panggung, po. Halo guys, balik lagi bersama saya Titan Kristanto aka Titanski. Yuk kita live lagi yuk bisa yuk. Ayo kita mencari. Kayaknya hari ini kita razia clan server guys. Kita harus merazia clan server dari para cheater. Mudah-mudahan MI6 bertemu cheater agar kita bisa langsung auto report atau malah bisa auto ban lapor GM kalau bisa. Ya mudah-mudahan aja kita ketemu cheater biar kita bisa langsung kita take down dia. Kita rampas hak-haknya. Anjay. Terlalu berat guys. Let's go. Halo guys. Ayo sudah live nih. Headshot. Someone you love me. Gila sih. Oh, akurasinya itu enggak ada otak. Nggak ada otak. No have ahlak. Nggak ada otak mah Bukhari, nggak ada otak. Somebody love me. Otak mah Bukhari, nggak ada otak. Ayo. Lah udah masuk deh. Tanpa perlu pemanasan. Nah, itu udah gitu. masuk. Ah, Sabar, jangan marah-marah aja. Ayo guys, kita cari blue team win tuh kayak. boro-boro. Yoi. Oh, ayo. Gue udah live ya guys. Kalian tahu apa yang harus dilakukan? Bukhari, Repo. Like, share, and subscribe, and view. Like, Deng. and view. Ya. Nanti jam maghrib kita break dulu. Di maghrib. Ini tinggal 50 lagi guys. Ya. Ada Obero ya Manda? Nggak mau. Oke. Makasih. Manda di mana? Iya. Hayu. Sekarang lagi apa nih yang rame di PB nih? Drama. Drama terus. Ayo. Ready bro? Man, Iya. Pik. Pikir emang selalu Iya, enggak mau ready kampret. nggak jelas kan? Penyakit itu namanya penyakit. Penyakit pik. Harus di rukiah lu. Ya kok gua Biasa sampingan ya editor nih, Alpep, Ai. Photoshop PB. Lu udah pro player, ngedit sambil ini bisa kali. Iya, kalau ada laptop Ya. satu lagi maka laptop Kok jaga gue. udah cala- lagi ya. Udah celah sih. Ya. Kenapa? Bang. Ada rame-rame. Kenapa itu? Freak banget anjir, DC mulu. Sekali lagi DC guys, gua matiin live streamingnya. Jangan cek lah. Somebody love me. Everything has changed. Lu gak mau keluar apa? Gua mau main bro. Keluar nah. Siapa langsung keluar? Bukhari.
Semuanya. Memang teman gue sejati. Sejati kalian guys, sejati. Lah, gua keluar kok. DC lo. Ini sekali lagi gue start PC guys. Kayak baru mulai nih live streaming. Live streaming main PB baru kayaknya. Relok. Siap. Tuh. Thumbnail gua kirim ya ke biasa. Yom. Taruh man, gue mau ganti, sabar, gue mau ini dulu, coba main dulu. Gua makan. Gue juga Gua mau. mau tidur dulu nanti kayaknya. Gue mau mandi. Hah? Terus judulnya ini apa maksud? Naik headshot gue naik bro. 1%. Apa lu Ri? Mau ngomong apa lu, gue tanya? Iya. Persiapannya PBOC. Dimalain yang ngeberak sih. Bentar ya kata gesit. Kacau. Kacau katanya. Tanski. Baru banget. Tanski war mulu. Siapa tuh? Ada Arung. Lu mau apa Rung? Mau spar? Kalau diajakin Arung Bahri lah, gue gimana nolaknya? Arung Bahri Purnomo. What? When I go to? Kagak John. Ya, Kok suara PB gua nggak ada ya guys? itu audio sound effect-nya diituin. Udah. Masa sih? Relock. Artis amat lo. loh. Marah dia. Nggak ada suara PB gue cuy. Mana ya? Masa iya? Sumpah deh demi apapun gua. Sound effect BGM bawahnya itu Udah, Re. Itu harus di relock. Harus relock ya? Gila. Iya, harus di relock. Kayaknya baru DC aing. Yaudah gua main tanpa suara dulu deh. Jadi, aduh gua nggak denger lagi. Ayo gua tabrak-tabrak aja yuk. Ya DC lagi. Siapa? Lu tadi ngebling. Demi apa lu? Sumpah. Editan mana nickname-nya? Lu pada gerak kok di gua. Nickname-nya anjing. Oh di dalam mid 2. Gua ngetek woi. Sabar deh. Deket dong satu. Gua nggak denger ya suaranya. Gua anjing udah masuk. Mute satu. Aduh, gua DC-DC-an. Di gua nih ada nih. MCT Halo kamar. bang, halo Yas. Di mana? Gua nggak pakai suara ini di mana? Mid. Ya. BKA. Nggak ada suaranya, cuy. Halo Yas. Cuy. Penonton setia tuh. Yoi. Dias, Muhammad Dias. Siapa sih dia? Tabrak aja anak retrok. Tabrak aja. Ya, gua nggak tahu di mana nggak ada suaranya. Ini tuh harus di relock ya, padahal gua baru DC jancik ya. Oh. Jancik gak tuh? Tapi suara lu pada ada, suara PB nggak ada kan merengki. Ini rambutnya kok gini sih jadinya. Oke lah. Delay bang. Delay, apanya delay, Dias? Halo. Bokong. Delay apanya, Yas? Ini suaranya gue juga harus relock dulu nih ya habis ini. Suaranya nggak ada suaranya gini. Kayaknya mid. Suaranya nggak ada suaranya gitu. Ya, lu kenapa mau ngoreksi semua ini gue sih, Pak? Bom Ran.
Dar. Belum lagi Ran. Ya itu hit banget bang kanannya. Aduh, satu lagi di mid ya. Di in game-nya Orang B1. 8 Jadi dolar. lawan, Dan. 8 dolar apaan? Di in game-nya. Di in game-nya 8 dolar. Maksudnya gimana? Gue jangan Sakit banget dia dah. ada Asli. suaranya, cuy. Ya, Orang dia B1. apaan dah? Nggak tahu. Wah, Itu Den depan lu Den. di barrel. Udahlah, nggak apalah, santai. Jadi Nggak ada, profesor. Bet. nggak ada suaranya, cuy. Ini kita pernah lawan dia kan? Tadi kan kita lawan dia kalah. Kan sebelumnya udah pernah kita kalahin belum sih? Udah kan? Udah. Kayaknya sih udah dah. Gua nggak dengeran dia kena hit atau enggak. RB Den. Mananya? JK-nya gue spam ya. Dapat banyak A-nya tuh. Di mana, Den? Di Ayo. wasit. Nanti, ayo. Ada apa? Let's go. JK. Bokongnya jaga, man. Iya, gue jaga. Gua hit banget ya. Orang Iya. MCT 1. Udaran. Ya, Wah, MCT. Anjir, tembus. MCT dengerin tuh deh. MCT las. Shout. DS di in game-nya delay, Bang. Itu 8 kepencet. Oh. Oke. Oh, delay ya? Delay itu patah-patah apa gimana sih? Enggak kan? Delay itu suaranya kagak sinkron, suara PB sama suara videonya kagak nyambung gitu, kagak pas. Iya, harus gua relock sama abis ini. Iya. Darah gua sekarat ya, Asbom. Darah gua udah lumayan lagi ya. Osbom. Sebel banget gua. Itu mau keluar dia. Ya. B-nya JP-nya deket bang. Mati. Di mana dia? kasir. Di kasir Den. Dengan gua hit dari mana sih? Dari Ya, kasir. elah. Side. Itu man di side man. Oh itu tuh bang. Orang B. Orang B nih dia. Orang MCT. SC. SMC. Wih, di mid. Wah, JK. Sakit banget cuy. enggak guanya. Gak ada suaranya kan? Ih, hoki bener. Emang nggak sesuai ya suaranya? Coba ada nonton live gua nggak? Coba dengerin nih. Live gua coba tonton deh. Ya, udah ada. Vlog dulu aja bang. Iya, abis ini Dias. Makasih ya udah ngingetin bro. Jangan lupa ikut giveaway biar kali aja lu beruntung. Iya di Lumayan, komen di video gacha. Iya, komen di video gacha lumayan 300.000 cash PB voucher game namanya. Bukan buat satu orang tapi. Hah? Bukan buat satu orang dong. Enggak. Iya. Buat 5 Enam. orang yang beruntung. 6 orang. 6 orang yang beruntung. Ayo masuknya. Ayo Feb. Gua nggak tahu di B-nya mana. masukin. Wait. Iya. Gua jaga belakang. Itu nggak mati dia. Ya agak mati. Di mana Di ya? mana po? Di kanan semua dia. Daerah mid. MCT. MCT bukan ya? Oh iya itu udah masuk dia. Di tangga kita deh. Lewatin gua. Ayo deh, bunuh deh. Nah, Lewatin gua dia. cara giveaway-nya dan lihat di mana bang? Lihat di description box Dias. Description box semua gua live ada, video ada. Lah, what? Jangan lupa share ke teman-temannya juga kali aja mau ikutan giveaway gitu, kali aja beruntung gitu. Lumayan loh. Tinggal komen angka aja sesuai video di deskripsi. Terima kasih ya. Wah, Benar-benar sakit. Buat awas. Aduh, lagi main ntar abisnya. Ya. Di set Den. di bawah kolong dong.
Wah, Sakit banget. kena 2 hit. Lu bisa ngakalin nggak, Ran? Ran. Itu Ran. Ya. Dulu lagi makan atau baru main? Garan. Gak jelas nih dia nih. Si Zaran, Cipisit main nggak Cipisit? Ya kayaknya dia bagus main di publik dah Zaran. Hanya aja deh. Di kasir, hanya di kasir. Itu dekat di. Terus katanya Di set. gua bomin, udah gua bomin. Ya. Ayo masuk dong. Nah. Di KK. Mati nih. Di set tuh. Wah, gila gua kena. Hit semua dia dong. Mid 2. Bokongnya, Pak. Di kasir tuh. Aduh, kena lagi parah. Bantu share ya, Yas. Jangan lupa share ya. Tabrakannya. Langsung aja tabrakannya yuk. Tempat, gua spam JK-nya. Gak ada suaranya, jancik banget dah, sebel banget. JK Bang, bom. Iya, tuh udah gua bom. Ini 2 kali dah gua bom buat Bukordi mah. Dari. Sampai kasih bom gua. Dar. Oh, kayaknya hit ya. MCT. Udah jangan cari dong. Mid. Dengerin gua dari bawah ada nggak nih? Wah, di samping lu. Banget. Di kasir. Banget. Mas. Di set. Set last. Darah besar Cak. Ya lu dengerin aja Den, kalau dia defuse. Nggak satu kok. Bisa Pasangnya hide loh. defuse ya? Debes. Dengerin dong. Ya. Oke. Ya gua tunggu aja. Ya nggak kejar kok. Enggak stand up. Sengaja. Kak boleh tahu video gacha yang mana bang? Video gacha yang di channel YouTube gue ya. Lihat deh, agak scroll bawah dikit. Ada video buka top up gacha 2 juta. Ntar gue relock dulu. Ada yang salah sepertinya nih. Di mana tapi ya? Coba gue login lagi PP-nya. Gue kira ininya gue matiin. Everything wants you. Tadi lu 5 lawan ini kalah emang sama dia? Iya, di Servos. Tapi dapat skor 4. Kan Lu 5 sendiri kan. 5 lawan 6. Kan lumayan. 5 lawan 6 kan? Iya, tapi Enggak, dapat gua skor main 4. sendiri 1 lawan 6. Jancik emang. Tuh masih nggak ada dah. Kenapa ya? Official. Udah. Sound effect udah. Sound effect udah. Udah, Ri, lu ngomong itu terus. Udah dong. Ini Soalnya tadi gua mati. audio mixer. Oh, oke, bentar. Audio mixer yang di bawah lu klik kanan, soundnya habis itu open volume mixer. Nggak bisa. Nah, di situ ada tulisan PB, nomor itu dinaikin ke atas. Bentar. Ini gua Realtek kan ya, apa USB audio device? Ini baru nih ada nih kalau USB audio device. Nggak ada juga Iya, ya. udah. USB Kalau audio. nonton itu Iya. Ya dia 77 ton. Ya gimana? Kalau YouTube ada suaranya. 77 dia tan, gimana tan? Bentar, Man. Kalau ini tuh sebenarnya yang benar tuh USB audio device atau digital output sih?
Ya itu apapun itu itu kan namanya driver, lu mau milih device yang mana gitu. I know. Open volume mixer coba ya. Masa gue tuh kalau misalkan gue end stream, gue iniin coy, kalau gue end stream gue jadi nggak apa namanya, nggak ada. Ini ada nih. Nggak ada. Dia 77 juga. Enggak. Ganti orang doang tadi. Gue Ya. S. Ya lu main SC aja, kalau ada main rifle. Siap leader. Dia Leader Bucori. Leader. MI6 Junior tuh turnanya. Junior. Temennya Iqbal Cowboy Junior. Wih, Dan Denny ayo nih bentar lagi kita asal looter. Assaulter. Dan Deden. Si Deden tadi dipanggil sama itu bibinya. Bibi. Itu profesor sakit ya? SCS sakit ya? Banget. Tahu detailnya apa tuh? Kalau itu? Enggak anjir, enggak hollow. Ya enggak lah, bercanda gue juga. Tiap kali pakai hollow. Habis gua inspect tadi, cepet sakit. Typingannya berarti jago. Aim bos. Aim bos. Pelurunya masuk semua itu. Santai lah. Alright, let's move out. Fire in the hole! Yang jaga siapa? Fire in the hole! Lah, pada itu. Fire in the hole! Gua terus. Fire in the Gua hole! harus ngepam. Itu dia dong. Fire in the hole! Wadah kok. Aduh, ribet orang. Fire in the hole! Oh, gelap gua. Headshot. Tank. Rame banget ya, 3. Satu orang hit banget. terus tahan di beran. Balik, bingung dah. Apa? Enggak, gua ngeliat map. Wah, Jangan dilawan udah. Satu ke JP aja sih. Dekat bawah lu, Dan. Di kiri lu, Dan. Di tengah dia. Natakin lu di tengah tuh. Masih di tengah dia. ada nih JP. Bomb has been planted. Ya. Jalan darahnya 100 kalah sama darahnya tinggal dikit. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Dia dapat. Fire in the hole! Profesor depan mid. Fire in the hole! Headshot. Ran, deketin Ran. Wih, gila. Pas di tank. Chain headshot. Fire in the hole! Masih di atas. Nah, hit ya, tank. Hit boom. Ya, Oh, minggir, buset dah. Oh iya, Deden lagi ngeker. Di mana, Man? Di mid itu si profesor. B. Dia jalan terus. HB-nya geser dong. Lu jangan keluar, Man. Lu pasti keluar kan? Enggak, gua di dalam, dianya ada di depan pintu. Aduh, kan. Fatal banget. Orang B dan ramai dan udah fix. Profesor di kasir. Affirmative. Masa? Ya, anjir gak mati, lagi masang. Lagi masang sama satu lagi dekat pintu. Bomb Lagi has masang been hit. planted. Satu masuk dalam dia. Balikin. Tuh kan hit anjir sama gua dia.
Man, lu fleksibelnya di JKB aja, Bomb man. defused. JKB. JKB aja. Udah, di mana yang ngumpet di JKB tuh di Mission tangannya. success. Gue yang merangin midnya. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole. in the hole! Jatuh. Bisa B ya. Satu A dia. Headshot. Cepet banget tembakannya. Deketin Ran. Pak isi midnya, Pak. Fire in the hole! Fire in the hole! Affirmative. Fire in the hole. Lo jangan di-push. Ri, tarik, Ri. Ri, masuk, Ri. Double kill. Wah. Balik ke mid dah kayaknya ada satu dah. Iya, tahan aja. Pok, apa? 10.000 dari Uding Ceprak pesan Nikum Abang. Dua. Wih, Udin Ceprak, thank you. Udah donate, Udin Ceprak. Dua orang hit ya. Bomb has been planted. Triple kill. Nanti Shot. sama? Sorry, kanan gua deh. Ya udah kenapa nih? Sabar deh. Dekat bawah tangga. Killer. Oh, ada lagi. Tapi udah habis selesai nih. Udin Ceprak, makasih ya udah donate. Bomb defused. Tiba cepos ini. Yoi, udah ceprak bos. Udin Ceprak, makasih udah donate. Mission success. Lu bikin gua semangat main SC lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, kurang kanan. Fire in the hole. Fire in the hole! Bisa B. Hanya bisa deh. Deketin Ran. In the hole! Headshot. Mati profesornya. Ada nih, waiting B. Satu. Fire in the hole! Ya. Man, lu kan gua bilang di JKB, man. Kenapa ini gak enak banget bosnya tiba-tiba. Sabari. B-nya mati. Wah, ada dari setengah. Fire in the hole! Satu dari setengah. Manda malah nggak tahu gua sama Manda. Di mana dia? Orang belas. Di manakah Manda berada? Di set Den. Everything. Dengar dulu. Depan. Oh. Cepet ke alter. In the hole! Man, tetap di JKB, tetap di ini aman ya? Di Mission success. Let's go. Di mana? di JKB. Tuh. Bukan lu setengah. Dan ditembak kan? Ya. Ya. Fire in the hole. Ada yang bominan. Hit. Ri, isi Oh, hanya 5. isi mita dong. Isi mita, man. Ya. Itu siapa yang komite itu? Aduh. Lu kan lu kan di JKB. JKB tuh di mid man. Di mid di bagian kanan. Oh, di situ. Nggak ngerti dia. Iya. Wah, headshot. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Ya, masuk B. Oh, Sabar, bener. Fire in the hole! komitnya, Pak. Oh, B masuk. ya Iya, Allah. tadi gue lagi ngedesin hanya ada. Kan ada Deden. Masak hanya. Jangan. Rada cu sama gue cu.
Gue lagi di ini dong, di mid-nya masuk, gue liatin B-nya, mid-nya Mission masuk. success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Masuk. JKB-nya isi, JKB-nya. Kayak gue. Fire in the hole! Kita masuk ke M. Ya, parah banget. Wah, hit banget satu orang. Oke, masuk itu bisa. Ikut PBOC apa bang? Ngapain di sini? Ikut PBOC yang dari Zepeto, bro. Altaf Hanif. Fire in the hole. Reset bu. MCT. Tero itu mas. MCT. Ya, Ya bukan. apa yang gue lakukan? Bomb defused. Blue team win. Mau tahu apa yang lu lakukan, Ri? Seperti biasa, ketidakjelasan. Makin lama makin blundir mulu cuy. Makanya gue bilang kita cancel PBOC, Den. Blundir mulu. Butuh gesit, ayo kalau mau latihan lagi. Nah buat si Wade, nah buat si Nene. Oh, Dan tadi main sendiri emang. Itu Bukori tadi main tuh. Repo yang nggak main. Ayo. Tombol F gue tuh udah empuk gitu loh, jadinya suka keklik sendiri. Nggak mungkin keklik orang. Loh, lu nggak komentarin kalau gue lu komentarin anjing. Repo anjing. Oh, lagi. Perlu lah. Popo kita bomblok po ntar kalau di blok yang kita belajar kemarin. Arenanya isi aja. Gue masuk ke bar bawah ya. Terserah man, lu freeman kok. Udah editor lu freeman, terserah lu lah. Startmu. Udutnya apaan bang? Udutnya SC change bro. Fire in the hole! Fire in the hole! Ayo deh. Barbari, fix. Wah, anjir. Ada 3 bar bawah. Mati berbawa clear. Dan sabar Dan, jangan langsung masuk. Ada arena udah kayaknya ada. Mati. Ayo masukin. Ini orang B nih kayaknya. Double kill. Halo. Watch me. Okay, let's go. Udah mencaprak emang terbaik. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, dari bar bawah lagi. Sabari. Fire in the hole! Double kill. Triple kill. Arena dodonya dah. Fix po. Iya, Fire in the hole! di patung. Shot. Wah, Fire in the hole! lagi. Gua kenanya yang 10.000 dari Udin Ceprak pesan. Oke dong abang ganteng. Wih, 10.000 dari Adun Joprak. Oke deh abang ganteng. Makasih Udin, lagi Udin. 9 dia nih. Fire in the hole! Di mana dia? JP. JP. Ya, Woi. Ya. mati lagi.
Ada hit nggak tadi, Pak? Nggak tahu kan? Nggak pakai kan? Wah, dia di B lagi jancik. OT bang, Jringsel 24, OT terus Jringsel. Kalau mau OT, OT. Wah, mulai. Kenapa? Keyboardnya bunyi. Oh itu keyboard tuh kok. Iya, nggak ada dengeran ya? Wah, nggak kena ada nih. Ya. Sabar ya, Feb. Man, sini man, ke atas man. Oke. Cepat-cepat ayo, Feb. Woi, sabar. Ya, JP. maju apa gimana? Enggak, dia di ini, di akuarium. Ya, mana kok oh, turun man? Jatuh. Duh, dari arena lagi. Oh, Bar mana? Bar atas ya? Bisa atau Masih di bawah lu. Wah, gue yang mati dong. oh, yang bawa apa, woi? Udin ceprak nih. Udin ceprak nih. Iya, Udin ceprak. Mensupport channel ini terus menerus. Mati ya. Ayo deh. Mati Pak. Ayo. Dari bar bawah ada. Makan bar bawahnya aja Ada dulu. kanan. Bar bawahnya dulu dicek. Ada, Ya. ada di tangganya itu Bang. Dekat. Darah gua sekarat aja jancik. Wah, jangan ke B, woi. Ran jangan dicari Ran. Pemain publik namanya juga. nggak masang. Clearin A dulu dah. Double Oh, kan kill. ada kan merah. Ya, DC. Siapa? Bomb has been planted. Enggak. Dari tikus ya. Lihat tikus. Pasti. Mas deh. Udin ceprak membantu terus memang. Terima kasih Bro Udin. Bro Udin udah 20.000, makasih. Sekali lagi makasih Udin ceprak. Oh Sri, tuh bom gua. Dia di merah. Ya, hit banget, tangga barnya hit banget. Hit banget darah satu. Ya, Darah satu. Tangga barnya darah satu. Ya, Ya. di flare. Harusnya dia yang mati sama gua, jadi gua yang mati. Everything has changed. Di set itu udah ada fix. Ya. Kalau mau masuk Tuh, kalau gua maju jangan di belakang gua. Dan kalau mau masuk juga stepnya jaga lah. Mission fail. Lari-lari. Okay, let's go. Ayo. 10.000 dari Udin Ceprak pesan, boleh join lagi guys? Baru beli akun. Widih, makasih udah ceprak. Boleh join lagi nggak? Boleh dong. Dia donate 10.000 lagi, makasih udah ceprak. Boleh Jri. Nih Zri, masuk deh. Elah. Double kill. Cek kayaknya di merah dah. Oke. Nice. Udah ceprak. Males gua game apaan sih? Mission success. Okay, let's go. Profesor santai.
Sabar deh, sabar. Kita makannya Deden nih anjing. Ayo deh. Tuh bom gua udah deh. Tuh dua bom gua tuh. Masuk aja deh. Ada nih pasti di merah. Mati. Ini orang matahan lah, orang tikus palingan. Di mana, woi? Jadi set Enggak ada yang Orang info. patan, orang tikus. Iya, ke tikus tuh dia. Mission success. Ya Poki PGDC. Internetnya nih mati pasti. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ayo deh, Fire in the hole! bom. Fire in the hole! Di kiri. Wah, Fire in the hole! Fire in the hole! Baru bawahnya cek dulu, Den. Baru bawah, Den. gua aja man. Jaring merah. Sabar, Den. Ya, Bunyi tuh. gua kena bom. Depan A. Ada depan lu. Ada lagi depan A satu lagi. ya ya wadah. Bongong. Belakang. Ada stop. Ya. Dari naik di Blue situ dia team salah. win. Wih, deres, euy. Blue team win. Poki mana Poki? DC dia. DC atau tidak akan kembali lagi? Dua-duanya sudah dapat dipastikan. Coba telepon Ri. Si Ajrin udah donate 30.000. Udah ceprak. Keren. Makasih supportnya Jrin. Tadi ada pesannya. Bolehkah saya join lagi, Bang? baru beli car baru nih kata dia gitu. Gue bilang boleh. Apa iya. Walaupun masih cacat ini tembakan gue main SC. Ayo. Coba chat Ri. Checklist 1 ya. Telepon aja sih. Kayaknya- Ya telepon. internet Si Gesit mana Gesit? lagi makan dari jam 4 makan. Min satu. Udah mikum bang katanya. Lucu banget si Azrin. Ini ada temen lu bang, Barok. Barak. Barak mau barok. Bar bro. Itu baru Airlines. Nggak ajak aja. Boleh. Ya dia pilot dia. Industri penerbangan apa? Garuda. Enggak, belum jadi pilot, cuman dia sekolah pilot. Cuman dia lagi sama temennya, nggak enak diganggu. Oh enggak ya? Penerbangan ya. Enggak udah. Rok men satu ikut nggak? Cita-cita gua tuh pas gua SD tuh. Pas sudah gede mah ya apa aja lah, yang penting kerja. Iya. Yang penting bisnis bro. Udah Ri, gua aja yang chat Ri. Siapa tuh yang keluar? Deden ya? Mudahan gua tan. Oke. Malam aja. Sans. Ajrin Sneakers itu udah on deh. Masid. Mana Masid? Menggesit. Nah, oke Bang CM. Oh mana kok? Poki nih. Mana Poki? Poki di mana? Abis sholat maghrib aku add Bang. Siap Din. Aman Jrin. Nama lu Jringsel 24 lu, gaya-gayaan lu Jrin. So keren. Add-nya yang Dari tanda kuning internetnya. add-nya yang Oberoi aja. Internet problem. Mari tetap teman. Iya. Aku mau mana sini? Baru tahu. Deden berantem Deden. Ya. Ada pakai apa? Orang Ada pakai apa? dia internetnya kuning katanya. Tanda seru kuning internet. Siapa sih yang keluar masuk? Gesit. Enggak. Manda. Masid, ya. Sit buru, sit min 1 buru.
Siapa lagi lah yang lagi main? Deden Hasanuddin. Deden Hasanuddin. Duh, gak ada orang kita ya. Everything. Telepon si Gesit aja deh. Katanya Poki apaan? Poki ngomong apaan? Tanda seru kuning internetnya katanya wifi-nya. Masuk Black itu baru bro. Kurang orang gitu. Sit ayo sit. DS-nya udah on nih dia nih. Iya, gua udah chat Apa yang juga. dipindahin? Tuh minta permainan Google dari sini. Ini permainan Google gimana sih? Pakai Bluetooth. Mana permainannya? Jadul banget ngirim game pakai Bluetooth. Kirim game pakai Bluetooth. Zaman kapan itu Deden? Tuh dia ngalah tuh Tan 55 tuh musuhnya, respect lah. Oke ya, respect. Thank you Om. Lah emang bisa emang ini Android. Ready run. Pasti iPhone tuh, iPhone kan nggak ada Bluetooth ya Den. iPhone. Ada Nokia tapi Android. Saya Nokia apa tuh? Dia minta game apa Den, kasih Mobile Legend aja Den. Beda cuy Nokia yang kayak ini nih apa? Kayak batok ya? Yang kayak Windows gitu. Yang kayak batok. Nokia batok. Yang kayak Windows. Tampilannya Windows. Isi arena isi bawa isi B-nya 2. Gua habis ya. Man, arenanya keluarin man. Sabar gua nge-flare. Orang B ya? B-nya gimana Den? JP hit banget. Mati. Las itu las yang ngebunuh jaran tuh. Mau pisauin. Enggak ya. Woi, Udin yang paling berharga Success. adalah Udin sedunia. Yang paling lah emang bisa dikirim kan? Wah, Arenanya Baratasnya hit banget. Baratasnya AWP hit banget sumpah. Oke. Dan Aden. Nggak bisa ngirim permain pakai Bluetooth. Dan Aden. Affirmative. Udah masang. Itu hit itu. AWP-nya hit. Arena masang. Masang. Bomb has been planted. Deden kayak kelempar jangkrik. Fire in the hole. Itu dia. Oke. Iya. Baratasnya, man, lempar bom ke barat atas, man. Mission fail. Alright, let's move out. Enggak, jangan bom asap, jangan bom asap, bom ini aja. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Aduh, arena lagi rame. Fire in the hole. Ya, Waduh. bomnya barat atas. Oh, Deden mati Den. Ada atas, Bos. Wis, kan gue yakin tuh pasti barang. Aduh, gue pengen pakai AWP, cuman kayak kurang. Man, aduh, Repo yang tahu pos bar bawah tuh sama gua. Mission Lemparan tuh failed. tektokin itu loh, man, tektokin ke boxnya itu loh. Oh, ke boxnya. Jadinya dia yang mojok kiri pasti mati. Fire in the hole. Fire in the hole. Kan mati gue. Enggak, bar bawah satu. Arena. Arena pasti. Deket Den. Itu yang di tower masih ada nggak? Gua Fire in the hole. gua kalah. Mati nih yang di tower nih. Gua kalah. Fire in the hole. Enggak ada anjing. Wah, Den. Udah masuk, Den. Yang di tower itu Orang Bomb has been planted. B. Itu tuh, pojok. tikus. Nah, di situ. Wah, Wis. Mas. Bomb defused. Nah, WP-nya cepet banget ininya. Mas mana gua dideketin Mission mati. success. Lempar lagi bomnya, man. Iya bentar ada bom dulu. Nunggu bom Fire in the hilang. hole.
Wah. Nggak jelas banget Ri. Success. Cetar, Bang cetar. Siri ya ya lah. Ngakak cewek. Mereka panik semua itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kayaknya beda. Yang atas sip. Fire in the hole! B point! JP rame. Bawah masih ada Ren. Wah, hit doang. Oh nggak hit yang. Gosip, gosip. Zaran nggak bisa ngomong. Soalnya bingung, infonya nggak jalan. Gua arenanya tarik ya. Arena gua nggak keluar. Fire in the hole! Ya udah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Main B kayaknya. Arena ada satu. Fire in the hole! Arena 2. Nanti ya apa-apanya. Wah, arena. Double kill. Nice. Bawah. Mati. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, arena. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! JP. Patahan. Headshot. Bomb has been planted. Wah. Berapa dah ya? 28. Satu kali hit lagi lah. Mission tarik ya. fail. Ya udah. Arenanya Okay, let's go. bisa B nih. Gua bombe. Fire in the hole! 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 Gak bisa kan ada pom. Fire in the hole! Ya, arena keluar. Fire in the hole! Double kill. Arena lagi ya. Nice. Bisa B. Sabar. Ini tadi orang markas, orang SC dia. Orang last man. Sabar, jangan cari dong. Enggak. Deden mencair ininya. Man, sabar aja, Man. Mati nih, waduh. Ya. Gitu dia bisa langsung spot di sini nih. Nggak bisa langsung Bener. ke situ terus gue langsung mati lagi jalan gini. Gue lagi nunduk di sini, kalau enggak gue ngumpet dulu di sini nih. Set gitu. Bodoh. Habis itu gue kesini set. Bodoh. Anjir. Mati nih. Nggak tahu aja mati nih. Fake sate. Enggak tahu. Fake sate. Langsung boom, headshot nih. Gue langsung kalau bisa teror gue kesini dulu nih, kasih tahu nih, set kan, terus langsung ke situ, habis itu langsung set ke sini nih. Gue langsung set. Fire in the hole! Bisa ke B, Den. Jangan. Affirmative. Wih, ngekill lagi. Apa Oke nih? banget. Gila. Blue team win. Oke, itu ada Tamiya Racing anjing. Ada Tamiya anjing. Jalan-jalan Tijel. Bener kan ya? Aduh, gua nggak pede nih main Blue City pakai SC. Deh. Kita adu Profesor. Iya tuh saingan lu tuh. Sainganku hanya ya. Oh, Kalau skema main dia main ke skema. bawah. Oh, skema. Bilang Ri, Bang. Tuh. Ri, turun ke bawah Ri. Orang A-nya tuh. Wih, udah mulai serius nih, dia mikir nih, dia udah mulai mikir main. Zara main di mid aja, Zaran.
Jalan main di mid Oh enggak, aja. kita teror, Deng. Iya, kita tero. Iya. Jalan kalau mau ke ini aja, Jack. Dia ngejandak, ular aja ke ular. Ke ularan, lu ke A bertiga Ya, tuh. Dari mid, Jawabannya isi. gua ke JK. Jawabannya isi reset tuh, gue mental soalnya. Gua main JP, gua main JP. Alright, let's move out. Tuh, Fire in the respon gua. hole! Fire in the hole! Malah nggak perlu spam delay lah gue. Ospom. Masuk. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada dari ular atas 2 ya. Gua tarik ke JK. Bomb has been planted. Gue jago semua. Ampun. JP ya? JP. Bisa. Oh bisa gitu dia. Tadi. Enggak, si Zaran Bomb defused. makinnya rusak lagi. Bisa info C2 enemy spotted. Mission Gua nggak failed. tahu. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Di hole! set dan berarti. Ya, itu di kiri. Sabar dong. Sabar Den. Affirmative. Di bokong Ya dia. elah. Bukori mahnya ngoceh katanya. Ada nih. Wah, gila lah. Gue bantu. Baru udah di ulti. Gue bantu A-nya aja yuk. Mission failed. Okay, let's Jadi go. nggak ketemu musuh gua. Dia di sole kaca sama di set satu. Dan lawan Ran. Fire in the hole! Fire in the hole! Sabar. Fire in the hole! Di mana dia, Man? Tuh lorongnya. Sole kaca sama Fire in the hole! set. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Sabar, bokongnya gua jaga dulu. Awas ada bokong. Di ular satu. Sila. Double kill. Headshot. Salah gua. Kurang berpikir. Mission failed. Tiada. Jangan lewat mid Ran. Jangan lewat mid Ran. Aja. Fire in the hole! Dia nge-flare dong soalnya. Ada spam monster, spam. Fire in the hole! Fire in the hole! Bokongnya gua dikejar. Aku sekarat di mana? Di JP, dia lewat JP. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya ada gua nih ya. Ya, elah. Orang-orang kita, guys. Anak-anak dari kita tuh selalu gitu, Den. Tiba-tiba keluar terus nggak ada itu hilang. Mission Iya. failed. Masalah Biasanya. iya lagi war kan kocak ya. Okay, let's go.
Aduh, sorry ya. Lu udah begitu mulu. Capek juga gua. Motor. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Di kaca, naik di situ Red. Aduh. Ya elah. Fire in the hole! Adalah keluarga. Apa? Blue team win. Paling berharga. Den, slot bawah tuh Den kalau lo mau ini. Sorry ya, barusan ngomong ngoceh. Kan gua bilang ocehin balik, Ri. Nggak ada, selalu itu tiba-tiba ngilang. Ntar kalau orang yaudah oke dah. Kita nonton sini Wan. Wan Bopeng nih. Emang gue make. Gue pengen slot 5 sebenarnya. Minta aja sih dia aja slot, minta slotnya aja sih. Whisper RM-nya man. Chat Putar aja, buka slot bro, gitu aja sih, ngapain di whisper. Buka whisper. slot bro. Udah. Orang dia juga main slot. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh kan. Dikasih lah, pasti dari di. Ya. Kata orangnya sih, ini dia skema apaan kok begitu? Orang nggak ada skema. Malah ke bawah semua. Gua sih cuman, Gak ada yang di jalan raya ini kayaknya. gua jalan raya bawa. Isi midnya Wan. Wah kalau gitu lu aja man isi mid. Ah, masa gua mid? Si Iwan ya. Wan. Gue jadi kasih Iwan aja. Wan isi midnya Wan. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Gue press JP. Fire in the hole. Nggak ada ya? Mid masuk satu. Ya itu JK-nya dong mas. Ya Allah. Ah, Fire in the hole! Bomb has been planted. Orang Aden. B point! Oh iya, Orang B. B. Wan, lu bisa di midnya nggak Wan? Tuh, Kenapa? bisa di midnya nggak lu? Iya tadi gua di mid 2 orang tapi tadi. Iya, bomin aja Wan. Iya. Oke. Ini orang rumah berarti. Ada deh. Ada. Tuh, darahnya 11, Cok. Yang ini tadi gua Mission failed. Itu yang gua hitin. Okay, let's go. masa. Iya, masa lu aja nggak hit apa-apa, bohong mulu sih Iwan anjing. Fire in the hole. Fire in the hole! Ya, Ya lah, midnya lagi Gimana, dong. bro? Wan, di mana Wan? di mid tadi. Wah, JP. Fire in the hole! JP 2. Orang B nih. JP lagi. Terowongan man. Depan lu. Oh, shit. Ini orang si Iwan. Oh, bisa jable ya, Was. Di mana? JK ya. Terowongan. Sabar Ya. dong. Terowongan. Ah, itu kena padahal. Deret gitu. Oh, dia ke B dong. Enggak. Prototype ya anak. Semenjak lama main Bomb has prototype. been planted. Ya. Anjing. Ah, Iwan nggak jelas aja kan mit ya. Gua aja sini Iwan, Mission failed. Ya udah. Okay, let's go.
Gua JP. Nggak bisa tol sekarang. Wah, headshot lagi. JK hit banget, maju terus. Dan Aden. Oh, gua nge-lag. JK 2. JK udah masuk set. Lah, Itu dia tadi gue panikin dah, gue kan jadi gue shot terus gue lempar bom, di panik. Emang boleh ya gitu ya? Nggak tahu deh, tahu itu cukup kori. kan dia nggak tahu. Bisa ada satu orang dia main A lagi dia. Ada yang monyet di base. Oh, ada monyet teh. Ular ada. JK ada man. JK satu lagi. Udah di side. Wow. Panik. Udah di set ya? Iya, di side. Menang orang sabar. Di set. Satu lagi. Kayaknya orang JP dah. Oh enggak, orang Ya, Solo. Daden diliatin. liatin dalam rangka. Yang mana sih? Dilihatinnya sih. Di balik pintu itu, Den. Alright, Iya, yang tadi. Den tahan mita Den. Lu di bawah kan Den? Iya ya. Oh dia nggak mau main di tol. Ada nih JK. Wah. Ada lagi JK maju terus. JP 2. Udah terowongan, udah side. headshot. Di side. Ada yang didorong Den. Wah, Ya, Sule. bojek. Tule. Bomb has been planted. Itu ada Titan kan. Mission fail. Okay, let's go. Let's move out. ya lu gue yang mati dong sekarang. Fire in the hole. Waduh. Ular 2. Satu orang hit. Tanyain si gesit dari. Mau main nggak dia? Lu juga pasti habis Bomb maghrib has udahan been kan? planted. Dia bentar. Apaan? Katanya bentari, katanya gitu. Bentari apa maksudnya? Mission Shit, ayo fail. bentari katanya gitu. Alright, let's move out. Jangan udah cancel aja ke bocek. Kayaknya sih gitu. Iya mendingan lu latihan aja. Fire in the hole. JP dong, 2 orang, JP 2 orang. Wah, helat tolnya masuk lagi ah. Gua nawas Wan, ya ampun. Wow, Wan. Ya, tega kalian cuk, gua tinggal sendiri. Bomb has been planted. Bombe Den. Itu saja. Ya elah. Red team win. Udah capek Red bro. team win. Teki bang, maghrib, sholat dulu ya. Ayo Dan, expert Dan. WhatsApp komis. Ayo. Ya, elah connecting to server lagi. Nge-lag lagi. Tantam lu udah gue kirim ya. Udah gua pasang. Yang gimana? Yuk. Ayo Dan, cari Dan.
Lu dan kan, Ri? Nggak tahu nih. Wiza Titantira siapa lagi? Wiza Titantira nggak tuh? Emang kalian mau spar? Enggak lah. Oh, orang main aja kagak ada telat gini nggak jelas. Woi Titan, Apa lu, Wan? Apa, Wan? car gua login semalam gak yang gua GB itu? Enggak login car lu. Udah di-kick sama Deden anjir. Ada. Ada kok ada. Kok ada sih, Wan, anjing lu, Wan. Mana si Perry? Lu emang kenapa? Wan lu apa lu Alright, digede? let's move out. Bisa, gak diproses-proses sama si Ya berarti ketipeng, Ah, ketipeng. maksudnya gimana tuh? Ketipu. Nah, enggak lah. Udah terkenal tuh jasa GB-nya si LST dari Ya dulu. lu ngapain ini lu login ntar lu ditabrak. Enggak, ini- Ada konsekuensi lu. Ini bukan cara dia ini. Cari yang satu gua GB bukan yang ini. Yang ini ya, Wan. Yang V3 ya? Nah, yang itu. Nama PB-nya One Oh. Piece. Yang V dan buset lama amat. so Inggris kau. Gua 2 hari langsung mayor. Di mana tuh? Di gua sendiri. Di jasa GB Deden. Just Den. Lu buat jasa GB Den. Kagak. Buat jasa bubarin klan aja deh. 99% gua nih. Naik pangkat Ini gua sekali tahu. lagi main. Kalau gua GB Udah dulu, gua salat dulu deh, gua mau dulu ya. Ya, ya. Den. Hah? Kalau gua GB dulu, lu kasih harga berapa? Enggak usah. Ya, Nggak usah ragu-ragu. SP apa aja. maksudnya Ya, SP apa aja. ya. Oke. Ya. Oke. Dan lanjut lagi gua Dan. GB dulu gua kasih cash ya. Setengah Nah, setengah harga Wah, aja. Beli SP apa aja gua bilangin. Nanti gua gibein. ya udah nanti kalau nggak diproses gua batalin tuh di Cairo. Emang 2 janjinya hari lah ini Wan. 2 hari mayor langsung. Ini mau mayor 2. emang berapa hari, Wan? Nggak tahu, katanya 5 hari karena Ini Karena udah full slot. paling cepat 5 hari, paling lama 7 hari katanya gitu. Lu GB berapa XP emang? GB bundir biasa doang, bukan GB yang S. Iya, berapa XP? Sampai naik mayor 1 bayar 60.000. lumayan tuh, Den, 60.000, Den. dari Mahal V2 banget anjay. dari Bundir V2 60.000. Enggak, padahal 60.000. enggak padahal Jadi harga normalnya 50.000. S mode lagi. enggak padahal kan ada apa, ada yang jual car let call 35.000, Den. Iya, gue juga ada. aneh. sekarang masih ada Titan. Masih ada. Gua Coba kirim gua DM lu di IG ya. gua nggak tahu dah masih ada apa nggak, Wan. Coba gua tanya temen gua. Itu anak Facebook, Wan. Anak Facebook, Yoi. tapi dijamin Temen gua. nip. Enggak lah. Oh iya. Dia itu dia mantan GM. Oh iya. Si Depa itu gue sih tahu tuh. Nanti tanyain ya Tan kalau masih ada. Yoi, santai. Ntar gua tanyain. Gua kasih bonus ke lu kalau masih ada. Anjay. Dan gua dikasih bonus, Den. Gue butuh duit banget, Wan. Tolong gua, Wan. Biasa. Lu aja orang kaya, kampret. Kayak apa anjing? Kayak Iman, iya. kayak Iman. Anjay mah bang. Kayak apa sih?
Itu cuman minjem. Minjem apaan lu? Kayak Gua liat foto lu sama cewek lu. Iya, itu minjem punya cewek gua. Gua nggak punya mobil. Alas. Iwan Bopeng emang anjing. Bohong lu, gua cek IG lu banyak kali. Capek banget main ini pakai ini. Apa kita OT, Den? Boleh. OT boleh juga. Cuy, Kita butuh- pakai AWP. Cuy, pakai AWP gua sawer. Siap, Bro. Main pakai ini ya. AWP di mana nih? Di Red Rock apa di Bomb Mission, Bro? Bro Sultan Zaki. Wah, ada Sultan. Gua mau disawer, Den. Mau main di mana? Ayo. Anjay. Ayo, Den. Sini, Den, kita main Bomb Mission dulu. Baru ntar habis maghrib lanjut war lagi, guys. Gue lagi RR. Gua mau pakai. Titan. Oit, hadir. Ada yang lu bilang cari kawan lu pangkat apaan? Let call. Oh, cari gua Itu udah login tuh. Ya, baru. Seterah. Tadi. Siap, Sultan. Ayo join, Den, sini, Den. Kita main pakai. Join, Den, langsung, Den. Tadi biar proses. Itu One Piece setelah login, seterah, siap. Dan join, Den. Kalau nggak di chat nggak diproses nih. Ya, Masa gitu. harus di follow up terus, Wan. Iya. Siap pendaftar. Lu mana, Wan Bopeng? Itu One Piece login tuh, Wan. Iya. Tadi gua chat. Oh, Kayak gua ngomong ke dia bilang kocar gua nggak diproses sih, Mas. ya, terusnya sekarang pangkatnya udah apa, anjay, V3 emas, Den, baru, Den, lama bener. Iya, udah 3 hari anjing. Sultan Zaki Udah nih. 3 hari baru kita jam mas. Buset. Buset, what Den, Padahal- buset. Padahal dari V2 AWP 2. Dari Tengkorak ke Demon 1 aja cuman beberapa jam doang. berapa harganya, Den? Harga apa? Itu dari Tengkorak ke dia. Wah, dari, Kemana? cuman Keriawan punya berapa ya, Dan? Ayo, Dan. Dikikikin mulu sama SAS. Parah juga. Nah, dikik dah. Mama mudanya SOS soal itu. Katanya. Terserah kali. Hitaro. Lewati gunung. Buat kamu Sultan Zaki. Tapi jangan ini ya kalau gue cupu. Namanya juga pemula. Lu live Kenapa? Iya. Ya, ini mabar. Enggak, dia bilang cuy pakai AWP, gua sawer. Oke, gua bilang gua pakai AWP dulu. Lu live Titan? Iya, Wan. Iya. Yuk, Ntar Wan. gua nonton ya. Santai, Wan. Udah lama juga nih nggak main AWP. AWP bener ya. Kalau nggak bener sering main AWP. Main AWP nggak bener, jancik. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Saya hole! berapa kaki Tanto? Tadi gua disawar sama Udin Ceprak 30.000. Anjay, mantap. Oh, spam. mantap. Spam. Coba banyak gua corik. Dan temen gue deh. Affirmative. Tapi bohong ya Hayu. I'm in Di ujung kita. Wah, dapat Den. Tapi bohong ya Hayu. I'm in position. Nggak apa-apa Sultan. Affirmative. A point. Nah, dapat B-nya tuh. Lah. A point. Gua login Gmail dulu biar bisa komentar. Tapi bohong ya Hayu. Sakit kali.
Masuk semua. JKB kata itu. Siap bosku. JKB. Bomb has been planted. Gila Lundro. Kenapa Wan? Enggak. Lah. Berat gitu. Mission success. Let's go. Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the JK hole! satu JK. JK-nya hit ya. Point. Affirmative. Fire in the hole! Fire in Oh, the kena hole! ya? Fire in the hole! Gua potong. Double kill. Triple kill. Main bro. Ayo gas, habis ini gas. Makan dulu. B point. Orang Bomb has been planted. You take point. Chain killer. Mission success. All right, Asik. let's move out. Langsung lagi tuntutan Kristanto. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! waduh. Wah, Fire in the hole! Fire in the hole! nah kok gak kena ada dia? What? Gak kena lagi. What? Enemy spotted. Fire in the hole! B point. Fire in the hole! Ya elah. Di mana Den? Ya gua mati dulu kan. Headshot. Wow. Ah! Monying. Mosi. Bisa gitu nggak kena itu tadi dia orangnya. All right, let's move out. Orang itu juga nggak mati lagi gue tembak. Fire in the hole! Wah, wah darah gua 9. Fire in the hole! Affirmative. Apa? Ikut mabar. Boleh dong. Tar duluan. Oke. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Yah, gua di decoy doang. Fire in the hole! Fire in the hole!
Lah. Dicukik, dicikit. Mission failed. Sekali lagi makasih Udin Ceprak udah donate, udah bantu support channel ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Di kiri dia nih. Fire in Lah, the meta hole! kosong. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! JKA ya. Itu. Maju Tom. Narik lagi. Double kill. Orang B ya? Belum tahu. Orang B nih fix. Dari B maksudnya. Gak kena lagi. Aduh, sorry, ngemis. Hancur lah. Okay, let's go. Cover me! Wah, kok gak kena dah? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! What? Gua spam JK-nya dulu deh. Fire in the hole! Fire in the hole! Orang B-nya gak ada yang jaga deh. Mati lu. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, Fire in the hole! Fire in the hole! satu di Den. Wah, gak kena dong. Den. Dipisauin gitu. Ya, lu liat gue live ya, Apaan? Iya nih. Kocak ya, Wan? Bomb has been planted. Dia berdua coba jogging. Soalnya dia ngeker. Lucu ya? Tahu DPS-nya keren tuh. Iya. Kalau gitu lu flare terus dan jangan dikeker. Buat ngebunuh orang kayak Bomb gitu. defused. Masih Iwan ngeliat gue misoin orang. Gara-gara dia keker mulu, Den. Okay, let's go. Keker gue misoin aja. Gak fokus dia. Affirmative! Wah, gue tembusin kan. Affirmative! Fire in the hole! Jadi capek. Berslot dong. Fire in the hole! Di flarein. Cepet tim kita nih. Nggak kabur. Blue team win. Ikut mabar dong Muhammad Yas. Ayo Yas, kalau mau main Yas, ayo Yas, kita mabar. Sini join. Aduh, capek deh. Buat rumah aja Tan, biar enak. Biar enak boleh kalau mau. Biar Sini biar bisa ikut. Ayo sini. 19N. Ada CEO nih. FYT. 19N FYT. Kan oh. Ya. FYT. Ya, nggak bisa lagi.
sini bro, mau ikut mabar. Tuh diajak war tuh kan. Ayo War, ayo gas. Nunggu orangnya dulu, lu tahu kan maghrib dulu. Mau pada maghrib dulu gas. Kan gua bergas. Bergas. Mana nih tadi si Sultan Zaki, gue udah main AWP. Nggak disawer gue digocek nih sama Sultan Zaki nih. Santai canda bro. Yuk sini Yas, lu mau ikut gas, kalau mau mix dulu sini gas. Sebelum ntar warnya bentar lagi 6.15 lah. Sejujurnya ingin makan anjay. Den. Den, Apa? Carlos sebenarnya berapa sih? Apanya berapa? Carlo ada berapa? 2. Sama yang 20. Android? Iya. Itu juga bukan cara Deden, jancik lah. Den, Cara gua itu, gua kasih ke Roger. atur dan setting rumah Den. Gua toilet dulu guys. Oke. Mana nih? Sepitan. Hah? 40. Gak apa-apa. Kenapa nggak dipakai beretnya? Kenapa Den? Apa? WR4. Bentar ya, gue cari room dulu. Nah katanya gue bikin room, lu sekarang nyari room gimana sih Wan? Enggak ada. Siapa tahu ada yang slotnya rame. Dias mana nih Dias? Muhammad Dias mana nih? Wan kemana aja Wan? Ini gua ada. Iya, gue bercandain lu. Wani.
Hayu, gua nonton. Siap. Oke. Promo dulu dong, Tan. Efeknya Mas, jangan. Efek siapa yang efeknya? Genka, Oh, Genka. Itu efek ya? Holy Base. Holy Bless Never Si Iwan senang banget. Iwan emang sialan lu aneh. Malah nyanyi lu. Sorry Wan, suara gue memang tidak indah. Bagus kok, bagus. Bohong. Holy Bless, efek Holy Bless tuh katanya Bergas. Iwan Bopeng gitu. Iya nih guys, Iwan Bopeng nih guys. Gue dikatain jir. Harus. Sebel orang Sadis juga. ya. Aduh, on banget dah. Iwan Bopeng, lucu banget Iwan Bopeng. Daripada nangis lu. Nangis apa? Gue Genka, siap Genka. Ayo Genka, kita main bareng. Iwan Bopeng. Sejujurnya. Room 40 cu. Jauh banget cu. Ya udah bikin lagi dengan judul yang sama Den. Bilang aja tuh tapi kasih ini si Ahmad Faizal. Ayo Ahmad Faizal. Ini room 21 sini. Ntar. Lu room berapa, Tan? Itu si Deden aja yang ini. Gue lagi masukin link gua. Ini sama gua room 21 deket. Judulnya sama udah? Ada. Boleh. Sini Den, biarin aja. Sebentar. Nih, Mana? nih lu pegang. Mana? Deden aja yang pegang. Iya. Room berapa, Bro? Room berapa tuh? 21. Room 21 Ahmad Faizal. Ininya Den. Apa? 15.000 dari Red Rock Farms pesan. Semangat Bang YT-nya. Makasih Red Rock Fams. Red Rock Fams abis nyawer gua 15.000. Semangat Bang YouTube-nya. Terima kasih, Bro. Makasih Red Rock Fams. Siapapun orangnya, terima kasih. Terima kasih sudah membantu. Dari mana gua? Serang Banten, Jakarta, Bro. Kenapa ngegas gitu? Oh. Siap. Jangan lupa sub, share, and like. Makasih. Siap tuh. Siap. Sepi banget ya Den. Iya. Nih gua invite orang dulu biar rame. Karena subrek itu gratis, benar. Karena subscribe itu gratis. Jadi apa salahnya nge-subscribe? Matikan 3R Den, Buat. Siap. Kenapa mau musuh semua sama gua sih? Tentang gue cupu. Gue main crash dah. Matikan 4%. Suaranya annoying banget.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Retrock Fams, terima kasih sekali lagi Retrock Fams. Terima kasih Iwan Bopeng. Auto subscribe. Thank you bro. Oke, thank you bro. Baik Wan, biar kita banyak ininya temennya Wan. Alhamdulillah. Masya Allah Iwan Bopeng ini bos. Thank you, yay. Udah subs bang, makasih. Makasih yang udah subs semuanya, makasih. Bentar. Yuk. Yuk. Siapa nih yang join DS Dan? Siapa yang join DS? Wan? Yuk. Bentar. Yusri Foska. Hah? Yusri Foska nama DS-nya. Siapa Yusri? Siapakah dirimu Yusri? Bang, boleh ikut mabar nggak? Boleh, siapa tuh? 10.000 dari Deden Ganteng. Pesan Wow. buat beli gorengan. 10.000 buat dari Deden dan Ganteng. Makasih Deden Ganteng buat beli gorengan. Makasih Deden udah donate. Sangat membantu. Siapa tadi yang join? Yusri. Yusri. Thank you Dan. Iya, iya. Lo anaknya My6 Yusri? Anak, Lu kok bisa masuk dash sini? gue sudah nonton. Oh iya boleh join. Boleh dong. Sama. Thank you bang. Sabar. Siap. Kan ada di deskripsi. Sholat berapa sholat bro? Ya sebentar nih, abis ini gua juga AFK buat sholat. Makasih udah ingetin Ahmad Faisal. Semangat kontennya. Ya siap, makasih Pak. Si Putri yang mana nicknya? Belum tahu. Jangan belikan ocehan mereka. Siap. Yuk ready dulu yuk, main dulu yuk. Bentar Yusri segame ya. Iya. Main aja dulu. Siap. Yuk main. Kayak wah cuy suara cuy. Siapa lagi generasi yang mau main PB? Siapa lagi generasi yang mau main PB? Kita generasi Z. Para generasi Z, yoi. Ayo mainnya tak bebas, ayo kita mah ikut aja lah. Makasih sekali lagi yang udah mampir dan nonton. Waduh, dia kan Fire in the hole! Mau presiden? Fire in the hole! iya apa kan? Woi, kayak kita tetap harus ini deh Den. Iya sih. Fire in the hole! Cepet ya. Setan Nice. mati. Hold this position. Affirmative. Fire in the hole! Triple kill. Wah! Sialan nih si Ahmad Faisal nih. Sialan. Fail. Sialan. Okay, let's go. Kita kayaknya habis ini pakai jurus A cepet Den. Simple, asik. Go! Fire in the hole! Den gua spam Den. Fire in the hole! Udah lu spam belum? Fire in the hole! Udah gua spam. Site ayo masih Den. Setan Fire ada. in the hole! Fire in the hole! Ruangan kan. Iya. Nice, pasang Den. Udah resep. RB. Bomb has been planted. Headshot. Hati RB-nya. Dari JP. Nice. Oh, dari JK. JK fix. Tradisi dong. Jangan kasih, ntar aja kita keluar aja kalau tradisi kita. Oh, ke JP dia. Oke. Ke JP dong dia.
Ke JP dia, ke JP, ke JP. Affirmative. Mama. Gua yang Nice, nice, nice guys. Mission success. All right, let's move out. Ayo Wan, lari, lari terus Wan. ya, ya, Lari ya langsung Wan. ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah, Wan di kanan Wan. Jendela kanan. Ya. 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 Ikutin Iwan emang sesat anjir. Fire in the hole. Saya dibilang sialan. B point. Gimana dong? B point. Canda dia juga Pak. B point. Fire in the hole. Bomb has been B planted. point. Ya Dan, udah Dan. Iya jatuh sih Pak Lelos, Pak Lekosi. Nice one, nice one. Nice. Go, go, go. Di mana tadi? Di RB Dan. Nice. Kalau main RB gitu tuh lurus banget. Mission Enak success. makanya. Dari RB. Let's go. Enggak, tadi orang RB maksud gua. Ayo Dan, lagi Dan. Hanya males gua mau Iwan. Enggak lah. JK-nya ngepres deh. Ya. JP ya? JK ya? Ada. Aduh lagi garuk hidung lagi. Kangkung boleh? Iya pakai apa? Pakai ayam, pakai telur. Udah, biasa standar. Ya. Jadi pembantunya. Enggak usah tak besok aja. Di ini Ton, di tank. Gua mati. Gua lagi garuk-garuk hidung. Keluar orangnya. Jancik. Nah, ya di situ. Oke, ayo. Hanya cepet males dan dengan JKJP Wan sini Wan JP Wan. Alright, let's move Kita out. sebagai klan MI6 si Iwan malu-maluin aja nih. M-nya TH bukan masalah kill ya Wan, belum CN. Iya. Udah car gua nih, ada car gua. Car. Ada emang Den? Fire in the hole. Enggak tahu. Cek bersih dulu. Di mana Wan? Beside. Beside. Di set Den. Fire in the hole. Gua spam dulu setnya. Fire in the hole. Di lorong satu. Fire in the hole. Ya. Gua nge-kill dia. Gua di-kill balik sama orang setnya. Fire in the hole. Oke. Ada Jang. Ada Ujang, maksudnya ada Jang, ada Ujang. Pede juga dia. Ini. Next one. Ada ya dari set. Tuh, 2. Iya. NT. Mission fail. Ayo, Dan. Alright, let's move out. JP-nya kalem dulu Dan, biar gua spam dulu. Oh, ini gua bentar. Bentar ya. Fire in the hole. Nice shot. Nice shot. Oh yeah. Ini saatnya gua spam nih. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Ini hole. lorongnya gua spam. Ada Fire Ton. in the hole. Hit tuh di beside hit. Kena spam gua. Nice, yuk. Aku jaga bohong ya. Fire in the hole. Cover dong, gua masang. Iya. Bomb has been Gua planted. backup belakangnya. JP clear. Ya, beside. JK. Sabarin. Lu undur bisa nggak? Bisa. Undur. Hit banget Den. Orang RB last Den. JK. JK, tong. Dan cantik. Nice. Ayo. Okay, let's go.
lu bikin takut kan. Setan bos, ini setan bos. Ya, ngepres tuh. Ya, Orang panjang. panjang di mobil Titan. Arah. Nah, Wah, gue yang mati tuh juga sekarang tuh. Darat Oh, sakit betul. 40 lah. Gua OA deh, gua Bang, berapa R lagi? 2 R lagi bro. Oh, Siap. main di publik berapa? Di expert Di gue. expert. bentar bro. Biar berapa? Ada di publik. Expert 1. Cover me. Oh yeah. Kirain di publik. Fire in the hole. belum ntar Intervensi. Bomb has gue been pengen planted. holy ah. Gue holy ya, jangan dong. Kasihan yang lain. Bener-bener diperkosa sama cara dia Man. bermain dan diperkosa itu enak banget. Man. Bercanda. Mission success. Gue lagi main sama viewers nih. Let's go. Ini dan gue request OA nih, pakai OA gue nih. Exjot katanya. Next joke. Fire in the hole. Itu kayaknya sih itu Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. di lorong ya. Sabar Dan, gue spam dulu Rob. Beside. Oh best side. Iya. Sabar gue spam side ya. Sabar Dan. Team, fall back. Fire in the hole. Hit Dan. Oh getar ya. Masih di beside kan. Wah, kok habis sih? PC berapa bulan bang? Ada 2 bulan lah. Atif Hanif. Double kill. Kedengeran? HyperX nih bos. Bomb Enggak has dong. been planted. Wah, ada berapa Den? Nggak kena anjir tuh. Sholat dulu, siap abis ini. Bomb defused. Agak simpen miso. Agak simpen Mission miso. fail. Okay, let's go. Go. Hanya di mana sih dia? Jadi kita belum pernah Dan. Fire in the hole. 8 points. Fire in the hole. Fire in the hole. Bentar, Pak. Bentar. Apa? Fire in the hole. Bentar ya guys. Fire in the hole. Weh, mid kasir 2. Hold this position. Udah, dari mana nih? Den, habis ini lu sholat dulu ya. Siapa? Lu. Ya enggak. Enggak lah, ngapain? Astagfirullahaladzim. Lagi mager kok. Dan itu banget, Bang. udah mindahin game Blue tadi. team win. Nggak tahu gua anjir, mana bisa ngirim pakai Bluetooth. Ya filenya, file exe-nya.
Mana bisa kan dia download dari Play Store. Kira apaan? Enggak, ya gimana? Thanks, yoi Ahmad Faisal, makasih udah mampir. Ceng Den? Tes. Masuk. Ah. Yoi. Buka slot bawah tuh. Victorians. Buat gue buka slot bawah, Den. Ini siapa yang mau masuk, Cuk? Yusri? Tadi yang lu bilang kan. Yusri, di mana Yusri? Full banget servernya. Bentar ya, Yusri ini juga lagi main sama viewers juga. Sebentar ya. Iya. Lu pangkatnya apa emang? Kenapa, Bang? Pangkat apa pangkat? P1. Udah ada Mayor 1. Udah ada clan? Sini pindah clan gua aja. Udah ada. Oh, udah ada clan. Ya. Soalnya susah kalau ini gua lagi main sama viewers juga. Kalau mau ntar kita war, bisa war bareng. Ayo Den. Yusri, jangan lupa ikut giveaway ya. Oke, Bos. Santuy. Caranya gampang kok, tinggal komen di video gacha. Terus komen angka, ntar gue pakai random ORG juga live. Buat Jadi hasilnya transparan kayak kutangnya Deden. Deden udah donate tuh man. Gokil Deden. Deden ganteng. Gue harus mulung lagi nih, gue biar makan dia. Sama ini gue juga. Lu gak tahu kan Den, gila kemarin gue mau pergi di jalan. Nah, apalah. Gue JK deh. Tadi kita menang kalah. Fire in the hole! Oh kalah. Beda 1 poin doang. Fire in the hole! Fire in the hole! Diratain dong sama dia. Nice shot! Jangan las. Masuk aja Den. Dia darah hit. Wah, dia kok kayak patah-patah gitu ya? Ya, Masuk aja, masuk. Fire in the hole! Jelas. Apa? Full banget anjing. Bentar ya Yusri ya. Lagi play nih. Mission success. Iya. Ini malah time. Gue berusaha ini. Gue berusaha. Bersatu. Press. Go! Nice shot! Fire in the hole! JK-nya. Fire in the hole! Balik Tan. Dan minta Den ya. Nice shot! DP kosong. oh iya, ini udah jebol ya. Fire in the hole! Ada ya Wan? Gak ada. Dan Aden. Wan jaga JKJP Wan. Gua isi mid. Wah. Laut mid masuk Den. Dalam itu Wan. Dalam itu Wan. Gua kaget titik. Kanan lo. Oh, di luar kanan jang ada. Balik tong sampah. Sabar aja Wan. Kalemin Wan. Bisa ke B deh, awas hati-hati. Ke JP muternya jauh. Kayaknya kanan lu Den. Makanya masuk A nih. Awan. Lu gak denger Den suara serak. Enggak ya? Maaf Om, buat Mission success. All right, let's move out. kenapa jadi dia bacot dah? Orang main fun doang, kasihan kan orang. Fire in the hole! Emang bot nggak boleh main PB? Kalau saya main cupu nggak boleh main PB, main lah. Fire in the hole! Kan berawal dari nggak tahu. Dan isi mita jebol. Affirmative. Gua Fire in the hole! Mid ada tuh. Sakit bener. Fire in the hole! Masuk semua pelor. Fire in the hole! Ini bilang wakil loh. Fire in the hole! Mana Tan? Di luar A 1 hit bom. Di JK 1 hit juga sama gua tadi yang pakai karakter ghost.
Hanya masuk Den. Ya. Ya. Oke. RB. Aduh, nyangkut gua. Nggak salah gua. JK-nya biar gua isi. Mission failed. Let's go. Gila mati mulu gua sama dia. JK. Fire in the hole! Fire in the hole! Gua makan dulu ya baru login lagi. Iya. Kalau login lagi juga nggak apa-apa deh. Lah, Fire in the hole! Pasti aja kan mati. gua belum kill dong anjing bego main. A point. Affirmative. Enemy spotted. Hold this position. Balik pintu A. Nice. Makro nih. Enggak bakar Den. Oh iya deh. Oh iya, iya. Ya. Mau dipisau dari belakang jancik juga dia. Itu JK-nya gua nggak isi dah. Mission failed. Dia pause tahu posisi gua. Let's go. Go, go, go! Iya, semua. Yang jaga JK siapa? Ada gua. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah, ya. Anya Den. A point. Fire in the hole! Affirmative. DP-nya kosong mulu nih. Wah, Fire dia in the ngeliat hole! lagi dong gua ya. Kagak ngakil lagi nih gua. Ke view mulu jancik. Widih. A point. Hanya tiga. Oh iya, abang-abang tes asik. Bomb has been planted. Siapa tuh? Kita. Si ngampleh. Ih cupu banget main gue main Chris sekarang. Mission failed. Santuy. Okay, let's go. Team, fall back. Kece nggak tuh? Kece dong. Ayo Wan. Ayo. Fire in the hole! Kosong mulu Tan. Dia main JK sama A dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Yah, bisa-bisanya JK-nya masuk. Jancik deh tuh. Langsung maju mulu dia. Taruh ke titik tuh. Gak enak nih main SC aja deh. Weh, gua dong. Dia main jauh. Bisa lihat mulu. Main jauh mulu ya. Main dekat mulu. Bisa lihat musuh dong gua. Hebat, Iwan Bopeng hebat. Kiri lo. Weh. Kasir. Aduh, cupu. Ayo, gue juga nih. Gue ganti catat dulu nih. Mission Bangsat failed. emang ya. Alright, let's move out. Cuci darah dong. Cuci darah dong. 006 gue. Fire in the hole! Fire in the hole! Sana lah. Baran, ikan baran aja mereka. Fire in the hole! Gimana Wan? Jadi AKP gitu. Wah, kok pedes banget dia ya? Gue juga makan dulu dah Den abis ini Den. Bomb has been planted. Lapar banget gue sumpah dah. Bentar ya guys, aku makan dulu guys. Kita lanjut habis makan. Red team win. Yusri tadi mana Yusri? Masih di sini kah Yusri? Ayo makan dulu guys. Makasih ya.
Kenapa bang? Sini mau masuk kan nih? Gue mau makan dulu nih. Ini si Doraemon masih main. Oke bang. Siapa yang mau? Jangan lupa subs ya. Makasih. Promosi dulu. Makan depan layar aja kan. Stream. Enggak lah, enggak enak. Itu lu off stream. Enggak off stream. Gua tulis di judulnya AFK bentar makan. Gua ganti dulu bentar. Judulnya gua ganti sebentar. AFK sebentar makan. Makan ini set. AFK makan sebentar guys. Bentar ya Den. Ntar beres lu makan OT ya. Ya udah boleh. AFK makan sebentar ya. Dah. Sebentar ya guys, gue makan dulu biar jadi nggak bego. Kebanyakan ini bego soalnya. Belum makan bego jadinya. Ntar ya guys, gue makan dulu. Nggak bakal gue off stream. One ready one. Oh, udah kak. Woi, anjing, baru juga mau spam. Den, spam di SC kamar di mana sih? Enggak tahu gua SC kamar. Ya. Mid SC.
Den, Apa? ini ada di gua. Ya gua di BC. Aduh. Ya. BC ya, BC. Dan Red Rock abis ini yuk. Den, Mau pusing gua anjir lah. kenapa? Den, itu efek twin udah nggak ada ya? Den, Den, Kan. itu efek twin udah nggak ada ya? Udah habis. Ntar lagi dipakai lagi mutikan.
Dan biasa. Peri. Oh. Bukan Gopay naman. Gak tahu siapa. SC-nya dong. Ya, si Genka. Habis ini gua off dulu, Cok. Lo off? Ben, Hah? lo off abis ini? Siapa? Lo. Iya, Mars doang.
Ya, Gimana, SCC. Den? Daerah 1 tuh. Ya? 24 dong. Devious, bro. Si aja, Den. Lu dualkan, Den. Ya, BC AWP. BC AWP, Den. Di rak buku paling ujung di kanan. Nah, DSC itu ada stepnya. Turun. Nah, Lah, dari mana, Den? RB. nggak tahu tuh. Bisa-bisa di belakang gua. Ya, malah dicari. Udah limit. Limit, woi. Ngumpet. Limit. Lah, Ya, ngapain sih? ngapain sih? Ah, harusnya kick kan, males lah, bodo amat. Ya. BC AWP, Den. Belum maju dia. Ini step ini banyak banget. BC.
Nggak mati dong. Gue FK dulu lah. FK di rumah aja, Den. Dalam room sini. Buka. Sini. Si Titan makan lama amat sih. Lu meet up ikut lah. Kenapa? Meet up. Apa lu bilang enggak? Suara lu kecil banget. Den, gua off ya. Apa? Gua off Ya, dulu ya. mau main game lain. Oke. Ntar kalau si Titan login kabarin ya. Oke. Halo guys, gue main game kan, kalau ada lu main kabarin ya. Halo guys, welcome back. Dan halo guys, balik lagi sama saya guys. Orang yang kenyang. Alhamdulillah.
Lanjutkan. Let's go. Den Denny. Hai Denny. Pada kemana sih orang? Nggak tahu gua. Pada kemana sih orang? Kita lanjut lagi live streamingnya guys. AFK dia di room 21. Ini udah nih, Deden udah sama gua, Wan. Kita lanjut lagi live streaming kita yang sempat tertunda tadi karena streamernya makan. Karena streamer butuh makan juga dong. Masa iya saya tidak butuh makan? Ayo Dan, main. Bang, terima pertemanan, kata si Ajrin. Siap. Siapa Ajrin? Namanya siapa Ajrin? Oh, BJM Ajrin. Benarkah? Streamernya makan karena stream. Si Ajrin. Nah, ini udah seger lagi nih, udah siap untuk bermain. Makasih yang masih stay tune. Siapa? Hayu, main yuk. Iya Om, oke Jrin. Udah ya Jrin? Oh, Free Fire. Do you ready Tulus? Lu kira berhasil? Do you ready Tulus? Invite Ajrin, udah di invite kalian ya Jrin. Dan ayo kayak tadi aja lagi Dan. Live YouTube lagi aja yuk. Aduh, 47 lagi. Ayo Wan, lu nggak main Wan? Gua main Rose dulu bentar. Rose apaan? Rose PC. Roles of Survival kayak PUBG itu. Wah, nggak main lah. Ayo Dan, lu di mana Dan? Oh masih. Yuk. Kita main bareng. Siap Om. Promosi dikit Den. Aduh. Hapus teman. Udah bergabung dia Ajrin. Makasih lagi yang udah donate Deden, makasih Den. Sultan kita memang Mas Deden. Makane. Kok gua kepencet? Kok sepi Dan ini ya, bro? Pada AFK sih sini mah ya. Kagak, tadi ini AFK semua. Tadi tutup roomnya, di-kickin semua. Gimana Mas? Ada musuh nih udah nih. Ada. Coming. Mapnya ganti kali Dan, bro. Iya. Mapnya ganti kali, bro. Sandstorm ya. Sandstorm boleh. Ready. Ya langsung rame nih. Promosi dong. Gunanya promosi. Hayu. Kakek Army. GGJK. Sabar. Yuk, bro. Di suruh ready dulu dia. Sabar, kalau belum ready jangan. Yuk. Kick aja kalau misalkan ayo ada.
Dia ke toilet kayaknya. Kita bermain lagi. Yang mau mabar bisa chat. Bisa infokan ke kita. Bisa komen, Asik. like, and subrek. Subrek. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah! In the hole! Fire in the hole! Ada baratas kita, Den, baratas kita. Waduh, bocor. Jangan di baratas semua dong. Di bar semua. Dia penuh, kita pada penuh di bar atas, mending kita JP Den yuk. Mission fail. Halo Kavi. Fire in the hole! Makasih udah mampir. Jangan lupa subscribe. Ada giveaway. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted! Fire in the hole! Gua plan. Bomb has been planted. Gimana Den? Kirain gue udah habis, gue udah lepas gitu. Okay, let's go. Rasa sayang nih, rasa sayang sayang nih. Fire in the hole! 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 Ada Den. Double kill. Bomb has been planted. Ya, nggak mati kakek Army. Halo Kavi Ahmad, jangan lupa bantu subscribe. Bomb defused. Ya. Nggak mati dah. Mission fail. Orang si kakek Army darahnya berapa tadi Den? Let's move out. Ngomongnya. Waduh. Fire in the hole! 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 Wah. Zenas, halo Zahra. Fire in the hole! Fire in the hole! Itu hit banget itu Den. Tuh langsung headshot. Nanti rata lagi dong. What the heck? Bomb has been planted. Bom. Nice try. Aha. Stikernya Bomb kocak ya. defused. Den, ini Serem banget matanya. tabrak B-nya aja Den. Mission fail. All right, let's move out. Itu Zenas harusnya mati loh tadi. Fire in the hole! 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 Buset, OP amat.
Coba lu pasang deh, Den. Tan, kita berdua, Tan. Tan, dari JP, Tan. Bomb has been planted. Wah! Ya nggak kena lo, bego banget gua. Bego banget nggak kena. Nggak mati. Temennya jahat cuy, ditinggal berdua cuy. Iya. Bomb defused. Oke lah kalau begitu. Kalau berdua doang kita main, gua main AWP ya, Den. Wah itu ada Sabar ya. ada Pak Kelo lagi tuh. Ya Pak Kelo main AWP ya. Ya gua lupa. Jancik. Gua tembusin kena. Bom lagi, Den. Gila, bomnya banyak banget, Den. Apaan sih, Den? Blue team win. Apa nggak santai. Kita ditinggalin sama satu ini cuy, parah banget, jahat ya, Den. Jahat, kejam. Iya. Pada jahit. Kayaknya kalau server 1 tuh jam segini udah ini. Udah pada Udah full. iya udah pada banyak yang banyak orang-orang yang nyari spar aja. Wah, ada si Ajrin. Oke. Asik masuk YouTube. Jangan lupa subscribe. Makasih yang masih stay tune. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Waduh. JP masuk di bokong. Enemy spotted! Udah masuk ke. Wah, kena lagi. Bomb has been planted. Dia beja jebol. Jirin ambil B-nya aja, Jirin. Mission failed. Bola atasnya gue yang acak-acak. Okay, let's go. Aku acak. Fire in the hole! Fire in Arenanya satu. Coba dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! Orang tower. Orang tawar. Fire in the Bom gua hole! tuh. Wah, Team fall out! tim fallback. Rasa sayang nih, rasa sayang. Tadi si Yusri kemana Yusri? Okay, let's go. Nggak tahu dah. Gua prestasi nggak bisa masuk server. Kasihan juga jadinya. Go! Fire in the hole! 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 Shot. Mission Makasih. success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
Tuh, JP. Double kill. Headshot. Orang JP. Oke. Masuk B. Nice shot. Ada smoke gua sih ya Mission dalam tower. success. Ada apa? All right, let's move out. Smoke gua dalam tower. Ada. Lagi dan. Bomin juga nggak apa-apa deh. Wah. Barata. Baratas deh. Tawar. Kalau pala gitu tappingnya atu Den. Kalau awak masih ditawar ya tadi ya. Mencar ya dia soalnya ya. Iya. Biar jauh tuh atu-atu kalau jauh. Udah ke arena tuh. Iya. Kasih OTW merah. Makan. Enggak war. Ini orang kalian sendiri sih. Has been planted. Kayaknya dia viewers juga nih. Lihat dekoy-dekoyannya bro. Hit semua. Turun dia. Ya, satu darahnya. Udah gua bilang kalian sendiri. Mission fail. Musuhnya diem padahal. Okay, let's go. Mantai. Jadi kayak ada orang yang ngomong siapa tadi? Dan Bukore. Ngamuk tuh. ya kena pistol gue padahal. Ri, Mission success. ngapain lu login? Okay, let's go. Kalau dari tadi ngomongnya jam berapa ini, jam berapa Ri? Biasaan. Oh, astaga. Yang lain mana? Headshot. Nggak tahu gua. Aduh nih kelas bank Deden nih ya. Kagak. Wah, markas. Jadi markas nih. Kita punya AWP baru nih. AWP apa? AWP Belum. si Pak tapi. Yo. dia yang maju, dia yang mati. Oh, dia cuma cover, dia mati dong. Ya kok keluar dia. Bantu subs bang. Makasih. Saran nih keren bang. MI6 aja. MI6 tuh gitu aja gitu. Small ya. Sepeda dimasukin udah ditegur. Ya sebentar. Abis ini gue masukin sepeda dulu guys. Itu lagi main nggak? Maksudnya? Lagi main nggak kita? Lagi. Play. Iya lagi play. Oh, sabar lagi main. Baru main deh, bentar deh. Makanya dari tadi login. Iya, chat gua pengen gua bela-belain. Gua main berdoa doang aja Den. Udah kita kayak biasa lagi dan berdoa aja Den.
Iya. Parah emang klan kita. Pusing. Tinggal lu CM-nya gue pindah klan aja, Ri. Ya. Ini ada yang mantap. Woi, darah gua 10 coy. Wah. Nice. Ada si Ajrin tadi donate, Ri. Ajrin donate, Deden donate tadi, Ri. Success. Ri. Siapa tahu lu mau donate, Ri. Siapa tahu. 10.000 pun berarti. Gua tahu. Lu kan Sultan. Tuh kan, malah Kiamat nembak gua. Amin. Lu mah amin aja dah. Double kill. Triple kill. nice. Mission Kok suara success. DS lu sama Okay, suara live stream lu kayaknya suara live stream lu tuh bising banget bang, suara keyboardnya. Makanya gua nggak ngerti juga deh. Kalau di DS tuh naiknya udah bersih banget. Soalnya pakai noise suppression itu loh, gua juga nggak ngerti gimana caranya. Udah nggak berisik ya? Di DS. Cuman kalau di live stream cetak ya. heeh. Wah, sulit banget. Bentar, gua masukin sepeda. Enemy spotted. B point. You take point. Affirmative. Bomb has been planted. Enemy spotted. Affirmative. Team, fall back. Affirmative. Bomb defused. Aku hit map kok nggak ditarik aja. Mission failed. Apa sih? Okay. Oh yeah. Fire in the hole. Fire in the hole. Go. Fire in the hole. Aden. Fire in the hole. B point. Affirmative. Go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Cek sekitar. Enemy spotted. Fire in the hole. You take point. Hah? You take point. Double kill. Mulai ada serangan-serangan success. pistol. Okay, let's go. Lo kenapa, Den? DC dah dia kayaknya. Out DS juga. Affirmative. Mati lampu kata Deden tuh. Mati lampu kenapa? Go. Kan nyari. Fire
Nyala lagi nggak gitu? MTT. Wah, Has been planted. nyala lagi nggak Deden? Tanya nyala lagi nggak? Iya ya. Udah. Fire in the hole! Tata mati lampu. Ngejepret kali maksudnya Deden. Ya. Oh, ngejepret. Ngejepret nggak sih? Gak tau udah mati lampu beneran. Masa mati lampu satu kota Cikarang? Nice shot! Ayo. Go, go, go! Fire in the hole! Siapa tuh DC? Deden. Go, team, fall back! Go, go, go! Fire in the hole! Fall back! Fire in the hole! Fire in the hole! Itu tuh. Ya. Wah, gua dibokong. Join Ri. Oke. Satu gua nih. Lagi. Okay. Nah, airnya ke musuh lagi. DS tan. Gak tahu PLN-nya galau mungkin. Apa? Gak tahu PLN-nya galau mungkin katanya gitu. PLN-nya galau. Tidak. Aduh, SS bang keluar. Nice shot! Wah, Fire in the hole! kok dia AWP juga sih? Iya nih. Sama si pak apa nih? Si Mission fail. Paklek Osi. Nah, Fire in the hole! Fire in the hole! Aku kangen. Fire in the hole! wah, Fire in the hole! Go, go, go! Wah, SF banget bang. Satu. dar. Fire in the hole! Yuk, Pak kalau mau gas. Nice shot! Sayang, aku boleh nanya sesuatu nggak? Pasti mana dan yang gak jelas tadi. Sayang, aku boleh nanya sesuatu nggak? Selalu lah dia. Iya Kok nanya aja. bisa sih mama kamu ngelahirin Mission cowok seganteng fail. kamu? Emang bapak gua PLN. Kamu ganteng banget. B point! Emang kalau bapaknya Fire in the hole! Go, go, Enggak ini ya si Fire Deden. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Iwan Go, Bopeng. go, go! Kalau udah main kabarin aku ambil main B AK. point! Kirim dia Fire in the satu. hole! Fire in the hole! mana dan merasa Fire in the hole! outdoor semua. Headshot. You take point! You take point! Fire in the hole! Bomb has been planted. Chain headshot. Red team win.
Tadi Pak Cleo Lesi mau ini RM bang. Thank you. Ini gue join nih. Join lah. Sip. Mana deh? Kan gue udah di expert 1 kok keluar sih. Deh. SF banget. Ntar lu gak jadi OT atau buat streaming nanti. Jadi ntar dulu nungguin si Untuk- Bukar. Mending untuk streaming nanti aja, misalkan streaming ini selesai, terus kayak lu streaming lagi gitu, jadi berbeda judul gitu. Buat ini ya, OT ya. Iya, untuk OT gitu. OT sama X6 kan habis OT tuh main tuh kayak gitu. Udah belum Ri? Nah. Udah gua lock? Iya boleh Wan. Boleh Wan. SF banget expert 1. Bentar ya. Temen mau ikut. Lumayan lah. Dari tadi dapat beberapa subscriber baru. Makasih yang udah subscribe sekali lagi. Udah mampir pun makasih. Gue sama Deden benar-benar berusaha anjir. Pelan-pelan. Siapa tadi tuh? Gak tahu, gak sempet lihat gua. Ini tuh lu Discord-nya lu taruh di umum yang mana? Siapa? Tadi ada viewers gue tiba-tiba masuk Discord anjir. Itu kan di deskripsi lu ada, baca make tuh. Ada Instagram, Twitter. Iya, tahu. Yang Discord. Tuh si Udin Ceprak nih, Azrin, kenapa lu Azrin? Thank you Jrin udah donate Jrin. Oh ya, Kenapa lu Jrin? Azrin lu main PB lagi? banyak pikiran kemarin om gak bisa bayar. Anjing, Anjing. Bisa bayar apa? itu praktek kuliah om. Oh, praktikum. Iya. Ya sama gue juga. Fisika tuh, fisika dasar. Alhamdulillah. Ya. Tentang itu kalau gua tentang teknik nuklir. Waduh. Oh, emang ada tuh. Ini Iya, ada mapnya di sini. teknik. Enggak, mapnya di sini lagi apa di mana ya? Tadi udah di sini belum Jrin? Yang belum kita belum. Oh, kita belum. Oke. Azrin emang member sejati gua. Azrin udah masuk ke konten Titan deh yang kemarin. Itu Udah. kiri. Udah yang lawan MI6, yang lawan Marin. Nonton Jrin, ada lu tuh lawan Marin. Nonton Azrin ada lu juga. Iya. Iya itu kiri. Nah iya situ aja. Hanya dong. Gua di B ya. Aja Ri. Lihat lu jangan ngikutin pos lu. Kata yang ini kan viewers, nggak apa-apa. Mid semua 3 coba. Wah, mati kan gue salah gue. Posisinya nggak enak. Nice. B point. Dia ngecek kanan dulu dong. B point. Tusuk sih emang. Affirmative. You take Gimana point. nih? Masih di atas tadi. Jrin lu di Kan di A sama siapa bang? nggak? Gua di mid biasanya makanya lu ambil A aja. Jrin. Oke. B point. Oi, Ya. Nice. Lu kuliah di mana Jrin? Uniska. Uniska tuh daerah mana ya? Universitas Islam Kalimantan. Buset, lu di Kalimantan jadi? Oh iya. Oh. Kalimantan. Yo, Gimana tuh? enggak lihat gua ngeliatin lu tadi. Kenapa Bang Amanda? Ke B deh, fix. Fix, masang. Bomb Ah. has been planted. Dari MCT ya. Terserah lu.
Yang penting jos. Ntar kita war lagi. Jadi cara yang kemarin lu jual deh, Jirin? Iya, Lu jual berapa tuh yang bintang 1? 350.000 bang, Lah ini lu beli lagi berapa? 400.000. Bomb defused. Gimana? Belum kemarin udah sama CN lagi. Iya sayang. Iya sayang banget bang, Iya emang. Lu- senjatanya Alright, banyak. let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Ih, udah masuk di A. Fire in the hole! Point! Ya. Gue yang mati dong. Hanya di MCT. Dari mana masuk ya cik, nggak tahu aku. Itu kok Caca Hoki nggak mati sama gue? Mission failed. Ayo, ayo. Okay, let's go. Ini si Pak Lela Los ini lagi AFK ya? Fire in the hole! B point! B point! Fire in the hole! Fire in the hole! Ready? Double kill. Dari depan mid 1. Wah. Jadi B, jadi B kanan. Wah. Fire in the hole! Tembak. Satu lagi Jirin. Jirin belum. Oh, satu lagi anjing. Goblok sih ajarin. Udah stiker aja lu Jirin. Bomb has been planted. Udin ceprak nih bro, Udin sedunia. Palingan dia yang di tangga B itu. Gua gak denger sih dia lari. Oh gak ada dia, lari berarti. Nice. Nice. Bomb defused. Oh yeah. Mission success. Okay, let's go. Gua ke beda. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headnya mati. Fire in the hole! Satu beri. Oke. Ah bisa. Hanya dekat ya Jirin. Gue masih dijaga ya. Wah. Gua di spam, cuk. Pak Le. Dan Robos itu. Oh, kaget gua. Bomb. ID DS lu apa, Ri? ID DS lu, Ri? RIIY 6614. RIIY. I-nya berapa? 22. RIIY hashtag 6614. punya. Itu dia sama si Pak Le. Mission Gua nggak hafal failed. sebenarnya gua. Oke, serius ayo. Alright, let's move out. Oh, mereka tuh. Fire in the hole! Bisa ya. Mati. Fire in the hole! Enemy spotted! Lu liatin dari JKB bang. Iya. B point! Orang amat satu. Wah. B-nya udah masuk, jancik. B-nya udah masuk deh. Fire in the hole!
Janci udah masuk. Mission success. Gua nggak tahu udah masuk. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! 8 point! Fire in the hole! Rame Sabar deh. Ya. Udah masuk belum? Udah. Fire in the hole! Udah di set. Fire in the hole! Team, fall back! Nah, tadi nih si anjing nih. Go, go, go! Di atas bang. di atas. Ini nih. Double kill. Oh yeah. Mission. Jadi kita teror kalah menang di Green. Menang. Ada Cherry. Oke. Fire in the hole! Fire in the hole! Dia masih di markas bang. Team, fall back! Nice. Kayaknya A sih. 8 point! Affirmative. Nah tuh Deden tuh. 8 point! Mid ke B ya. Enemy spotted. B point! Di mid tuh. Headshot. Di B2. Affirmative. Fire in the hole! Bomb has been planted. Ngumpulin tuh. Tes. Aduh hit doang lagi. Tes bro. Jancuk, Pak Le jancuk. Oi. Wey. Double kill. Ah kelihatan lu goblok. Kegap sama gua anjing. Triple kill. Kegap dia tuh. Kegap. Tadi spam gua kena satu orang soalnya. Rek mana ini? Bomb Jakarta, bro. defused. Blue team win. Jakarta mana? Jakarta Selatan. Lu di mana? Oh, gua di Bali nih. Oh, Bali. Bali, bro. Ih, banyak bulenya, Cuk. Bali, bro. Senju. Gimana di sana Covid, bro? Nama siapa nama? Le. Nama Pak Le beneran? Iyalah. Yoi, Pak Le. Wah, Pak Le. Pak Le bule. Tadi kita belum sandstorm ya? Apa udah? Belum sih tadi dari atasnya tadi si Doraemon yang RM-nya. Oh, dari Downtown itu ya? Dari Iya. Dari atas kok main. Oh. Belum sampai bawah kok. Berarti kita sekarang. Teki Bang Titan. Tuh. Iya bang, iya bang. Siap. Jangan lupa subs. Kasih Den, ada Deden nih. Gin kanan. Gin kanan ya. Gin ya. Iya, gin kanan ya. Oh si Ajrin. Gua kick lu Jrin. Sabar Jrin. Gin. Oh, Ya ini malah dia. Nah, join Jrin. Nah, yuk. Asoy. Deden. Mana Deden? Tahu dia. DSHP-nya belum masuk. Kerja, bro. Kerja Pak Le. Iya, kerja di sini. Oh. Dia reconnect, cok. Itu klan mana itu? Ini klan kau kah? Alah. Aku ini kelannya anak-anak nih. Oh, anak-anak Bali. Enggak sih, anak-anak ya rata-rata anak-anak Sumatera, anak
makan baru. Aku ada ini loh, ada temen punya villa di Bali, di Kerobokan. Oh, deket lah. Dekat Di mana? di Tantra, namanya Tantra Villa. Oh, banyak sini villa mah. Bener, banyak banget. Asli orang sana. Asli Solo. Makanya ada Jawa-Jawanya tapi tinggal di Bali. Bangke. Asli Solo dia bang. Dia orang Jawa. Asli Solo tapi tinggal di Bali. Oh, keren. Rantau, Ci. Spam JT. Fire in the hole! Aja Din, JKB aja Din. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kosong nih. Di B kosong. A2 ya. Iya B, gua pasang B. B kosong itu. Iya. Geser. Wah ada Den belakang lu Den. Planted. BK maju tiba-tiba. Oh JK-nya maju. Tarik satu aja dulu. Iya. Datin JKB-nya jadi dari pasir jadi. Gak ada coy. Pasir ada. Salah. Kiri. Fire in the hole! BKB. Headshot. Lah, Wih, wah udah jalan dia. Fire in the hole! Oh, di situ tuh. Sorry. Widih. Kasih stiker dulu tuh. Sorry, Bang. Mbak. Bomb defused. Ini. Ya, Den BK lagi. bisa lagi tuh. udah lagi dia. Mission failed. Biarin. Santai. Kalau main dulu kita. Okay, let's go. Pelan saja. Belum stabil dia tuh. Masih baru dini. Oh, dari mid tuh. Fire in the hole! Bokong JK. Bokong. Awas, oh. Wah, Waduh. satu hit banget. Wah, itu berapa darahnya? 11. Ya ampun, nggak mati coba itu. Gua udah tekan Mission failed. dikit. Okay, let's go. Dia jembatannya di spam, awas. Awas ada jembatan ya. Iya. Bekal aja jadi. Fire in the hole! Ayo, Fire in the hole! Mas. Lanjut. JKB satu. Oke, Bang. JP-nya gimana? Ada nggak deh? Aja. Gak tahu gua di JK. Ada nih. Wah, kan nyamperin. JP ke jembatan. Tarik. Wah, nggak kena lagi. Wah, gila. Anjir. Iya. Boleh. Kalau orang kita, Doraemon ada mah, bisa lah. Ah, Deden nih. Den. Ntar di mode penerbang. Wah, kita maju. Fire in the hole! Fire in the hole! Woi, belakang lu. Pak Boy. Fire in the hole! Pak Le. Serem. Kok kena sih gua udah menghindar padahal. Apa Den? Room sudah penuh. Sabar. Ini si Stitch, ada si Stitch. Tanggung satu R lagi. Oh, kalah 4-0. Nembak apa anjir? Nice try. Ayo. JP-nya mainin ya. Tadi masukin JK-nya nih, gua masukin. Lu main pakai AU kan? Ya. Ya udah main di panggung aja. Gua masukin JP-nya. JK-nya majuin deh. Ya udah ikut ngeras aja dah. Ini aku. Wah, ada lagi. JK. Mati. Double kill. Dari pasir. Pasirnya hit banget itu. Wah, di mana jadi? JK satu ya. JK. Gua pasang. Ah, pasir las hit banget itu. Team, fall back! Bomb has been planted. Take point! Triple kill. You take point! Habis ditelepon tadi, Bang. Apa? Habis ditelepon. Okay. Sama siapa? Bebek. Iya, bebek. Bom. Spam. Fire in the hole! Sebutan. Fire in the hole! Wah,
Gua lah sama-sama lagi megang ki, jancik. Dia ganti lebih cepet. Kiri. Yo. Gila itu. JKA. Wah. Ya. Blue team win. Ayo Dan. Apa-apa lah, santai. Subscribe YouTube. Sini Dan. Nggak bisa di-kick, Cuk. Siapa? Lag itu dia. Ceng. Ya, yuk kita buktikan siapa kita. Boleh itu musuhnya juga. Satu kali tapping juga headshot. Iya. Iya. Emang gitu dia Pak Le, gaya-gaya dia. Ini Pak Le di DS Den. Anjir. Iya ini gue dengar. Si Pak Le. Si AWP makro. Kali kok makro ya? Apa? AWP-mu. Enggak ya? Oh enggak? Enggak. Hoki berarti Den. Berarti hoki Den. Kenapa emangnya? Kayak makro tadi kata Doraemon. Lama aja nggak pakai AWP. Okay, let's go. Enggak tadi dikira makro, Cuk. Kau rumah dulu Emita Den. Udah sering kali kan bilang kayak gitu kan. Doraemon sering buat itu cheater. Adakah? Den, JKA kosong. Ada mati satu. Headshot. gaya-gaya dia anjing. Chain Keren banget headshot. karakternya anjir. Yah, di mid last. Mid kiri deh. Ada deh. Patah-patah si Doraemon. Emang pasti kentang. Belum stabil habis mati Mission lampu. success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Ada lagi B-nya. Fire in the hole! Nice. Waiting B tuh. Fire in the hole! Nice. Satu pelot kan? Di mid. Iya, spoiler. Wah, Malas. di terong les arah B ya. Fire in the hole! Banci. Tempat Nggak kena coba bangke. Mission success. Tuh, Mamang gue bener. Pam ngawur aku tuh. pam ngawur. Tuh Rita mari. Fire in the hole. Ada yang tahu gue cara ngatasin masalah. Fire in the hole! Fire in the hole! Kenapa tuh, Ri? JKA mati. Ada Fire in the hole! JKA plus. Fire in the hole! Di mana dia? Wah, di depan GP. Cepet banget. Gua sekarat ya. Nama DSD coba. Mission success. Bukori mampus jelasin lu, Ri. All right, let's move out. Males banget. Windows. Fire in the hole! Ada Den. Lu gue Fire in the hole! Kita Dia mau ke B ya? udah jadi ya. Ini nggak diisi loh. Bukori jancuk emang. gue lagi ngetik. Sorry. Isi Mita dulu, Ri. ada Ri, Mita, Ri. Ya. ada di truk. Mid rame arah JKB. Mid rame arah JKB. Headshot. Ada 2 tadi. Ada di kandang babi ya. Midnya. Double kill. Wah, keluar dia. Ada ke arah pasir. Ke pasir fix dia. Depan deh. Ini gua kagetin. Wow. Dor. Ih, Ai, hit parah, Cuk. Fire in the hole! Lu juga Den. Kalau suka kepencet Windows, FN Windows aja Den. FN sama Enggak, gua ada Windows. ini, ada dulu. Wah! Ngomong Anjir. Berapa darahnya itu? 30. Ada apaan Den? gua ada Mission software dari failed. keyboardnya. Okay, let's go.
Bang nggak ngerti gue. Software dari keyboardnya. Mode gaming. Fire in the hole! Keyboard baru ya. Iya. Masuk aja. Fire in the hole! Tes. Tes masuk. Tes. Fire in the hole! Ini ada yang mic-nya ini enggak di sini? Ada Oberoy. Kayak Ada lagi. Waiting B ya. Fire in the hole! Hit. Oke. Masuk apa Le? kenapa bang? Clear. Itu apa ya? Gua suka keluar gitu. Suka keluarnya gimana tuh? Kayak keluar gitu ALTT. Oh. Oh, Gimana dia? Ini aja bang. Lari Di ke MTR depan lu deh. Kan di keyboard ada FN tuh di sebelah kanan. Kanan. Ya, FN di sampingnya CTRL. ya samping CTR. Oh yang mana? Kagak ada deh. FN tulisannya. Fire in the hole! Ada FN di bawah tombol di samping tombol spasi. Fire in the hole! Ada kan sebelah Sampingnya tombol lagi. spasi, sebelahnya lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Waiting B hit banget, Cok. Ya. Waduh, kita Fire in the hole! JK. Sabar deh. Wah, hit banget tuh. Itu 2 orang hit banget, Bale. Itu bang, bisa gak? Ada kan? FN. Diem lu deh. Bomb Okay. has been planted. Nah, apa lah ngomong aja. Nice. Nah, ini hit nih kayaknya satu orang. Wah, buat JP dia kayaknya. Oh, enggak dari kanan. Bawahmu tuh, Cuk. Itu tangga, Cuk. Aduh. Telinga caplang itu. Enggak ada, udah maju dia tuh. Mission failed. Nice try. Okay, let's go. Udah bisa belum in the sky itu? Fire in the hole. Fire in the hole! Oh, udah dia malah keluar ya bang. Fire in the Nice. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Coba hit. Oke. Ada nggak Jadin? Waiting B. Oke. Oh yeah! Fire in the hole! Belum bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Dimarah sama sih dia. Nih. Apa sih namanya tuh BKA tuh yang mau ke A, Cok? Ya masih di markas. Team, fall back! Nah, itu apa namanya, Bang? Bukan. Mana di mana? Itu tadi yang di pistol. Itu TK. Tuh, 2 orang. Point! Ya, sabar. Pale lu gak tinggal, Pak Le. Apa? Lu gak tinggal ya. Oke. Double kill. Nice shot! Oh yeah! ada deh di batas tuh. Triple kill. Agak mati lu, 2 hit 2 kedat doang sama gua. Waduh, di mid cuy. Di mid apa? Tarik aja. Ya, santai. Ujung. Oh, ujung. Team, fall back! Aku jaga A. Iya. Sana kamu jaga B. Yo. Ya, kita saksikan AWP versus AWP, Bang. Itu panggung. Oke, sabar. Iya, ayo. Wah! Kecewa, Bung. Bangsat ya ke B. Limit ya. Oh enggak, Kak. Nah. Limit. Limit kan. Limit. Dia maksa ke B kayaknya itu. Makanya nggak dapet itu. Tuh, di JKA itu. Wah! Chain killer. Blue team win. Anjing, dia muter-muter bingung itu. Nice. Ceng dulu. Kita kasih Provence. Provence tuh. Love YouTube Provence.
Di Bali merah ya Pak Le? Ya kayak gini sih. Ya nggak terlalu sih. Tapi Nah, masih kegiatan normal. udah ada rame, udah normal sih sebenarnya. Berarti udah Cuma lagian udah rame. Ini ya rame sih belum, cuma kan udah mulai pelan-pelan lah. Udah mulai normal ya. Nah, kalau di sini PKM pembatasan apa gitu? Kegiatan masyarakat. Oh, yang mengumpulkan masyarakat Iya, masih belum boleh ya? Iya, boleh cuma waktunya jualan jam berapa? Jam 7, jam 8. Tutup jam 10. Oh. Nggak belum normal berarti masih jauh dari normal ya? Sebagian udah. Ini kan wilayah-wilayahan. Denpasar masih jam 9 tuh udah banyak yang tutup. Sanur Sanur ke Denpasar tutup dia. tutup ya? Masih sepi. Tapi Legian udah mulai rame-rame dikit lagi nih. Udah jarang, udah mulai rame. Iya. Udah back to normal lah. Ini gue ntar ke Bali nih kapan nih ya? Kayaknya sih ya bulan depan mungkin. Ya kalau udah normal. Itu dia tuh. Jancik emang. Wah, ini FM nih. Tentakel. Baru nih, ini kan baru ya, Pak Le? Kamu tahu KM 17 nggak? Apa tuh? Kilometer 17. Apa? Keyboard miring. Oh, keyboard miring. Iya. Keyboard miring. Iya. Oh, ini ya, klan ya? Iya, keyboard miring dulu kan diambil orang itu. Oh. Anak-anak bikin lagi. Oh, baru nih? Iya. Oh, baru. Sering ngeluar dong? Ya enggak sih. Enggak tahu anak-anak. Aku ngikut orang tua mah tinggal mantau aja anak-anak. Orang tua mah tinggal mantau janji. Orang tua sayang orang tua. Ayolah kita war-war lah, Pak Le. Tentacle versus MI6 lah, kita fun war. Jadi gak masukin YouTube kan? Kalau pada ngumpul kan anak-anak Tentacle, keyboard miring gitu. Keyboard gue lempeng tuh. Keyboard gue miring. Masa lu lempeng? Diam. YouTubeku on loh ini. Gimana coba itu? Aduh. Ini kayaknya kalau di map ini orang-orang banyak yang nggak mau ya. Waduh. Tenang, masih dikit subscriber tuh. Nyadar gue tan sumpah. Gimana sih? Itu judulnya live YouTube kok. Piye. Lama barak bisa Jawa. Tapi lu Pak Le bahasa Jawa lancar. Ya kan emang lama di Jawa. Kalau di Bali kan cuma kerja aja, merantau di Bali. Udah berapa lama Pak Le? Berapa ya? 15 ke 25 tahun. What the fuck? 15 sampai mau 25 tahun, gila lama banget. Jance. Kalau ke Solo berapa kali sekali? Sebulan? 3 bulan ya? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Wah, ini OSC nih, anjing. Kemarin gue dibantai-bantai sama si ini nih, OSC. Ah, yo. Ri, Krisnya keren tuh, Ri. Ya, keluar. Mana? Tadi ada Kris yang warnanya coklat dong yang kita bilang keren, tau kan lu? Ya, Kris gosong ya. LJD kick gitu loh, ada yang minta slot. LJD kick. Tuh, keluar nyadar anjing. Oh, ini enak PP. Nah, ini kan kemarin kita separ. Yoi. Yang kita dibinti-binti. Ya kita war kali. Orang jangankan kita, itu anak-anak Noki Iqbal aja dibantai anjing. 7-0 di Provence, di Blow City. Sama siapa? Sama Optimus. Yang ngalahin kita 7-0 juga di Blow. Udah gila ya orang. Serem kali. Main Badly yuk. Cari aja man Doraemon. Si Doraemon aja. Lu pakai apaan sih, Dan? Belum keganti tuh. Bos spam lu. Nice. Aku hit ya. Iya. Gudang. Di lobby. Lobbynya nggak ada yang masuk ya? Di set dia. Mati. Ada lagi nggak?
Dah. Pasang dah. Maju. Bomb has been planted. Bisa JKB. Gudang. Penting gudang itu. Latihan gudang dan. Ada gua. Oke. Dia tower nih kayak. Gudang hit. Mati. Anjir. Sabar deh, tarik ke lobby deh. Tarik ke lobby deh. Ada kiri gua nih. Farmnya GG anjir. Alright, let's move out. Ini lat bintang 5 udah kayak mouse parah itu, serem. Fire in the hole. Kita bisa ngepres L-nya. Oh, saya atas tadi. Gua spam dulu biasa powernya. Nice, Jirin. Kecil banget kepalanya anjir. Di tower. Di gudang. Gua isi JKB-nya. Di MCT 1. Bomb has been planted. Waduh. MCT 2 pasti bisa ke gudang. Bisa ke tower. Ke tower. Oh, enggak di gudang. Tower dah bang kayaknya dah. Udah bang. Bandingan yang sangat baik dari anak muda. Ada Den. Kiri cek gudang. Nggak mati coba dia. Nggak. Kan ambok banyak. Tanyakan kan amboknya itu. Iya, apa? Taruh di kulkas nanti kalau Iya. ada ini. Yap, Mission thank you. success. Let's go. Iya. Iya. Ya. Ella bisa ngepres. Gua spam JKB-nya nih. Udah. Di mana? Wah, Udah masuk tower atas. L bawah itu. L atas, Cok. L atas tadi dia mojok kiri. Mati. Dapat tinggal satu ya. Orang A. Kelas. Si Ajrin lari ke A. Itu gudang itu. MCT tuh. Bomb has been planted. Gudang. Nice. GG. Apa sih, Ri? Lu keluar lagi, awas lu, Ri. Success. Alright, let's move out. Lihat dari dah, lu minta slot, dikasih slot keluar lagi, awas lu. Anjir. Fire in the hole. Atasnya suka tadi mojok kiri, Den. Tower. Bentar. Oh, tower. Gua spam dulu towernya. Mati. Ya. Jembatan. Gua ke jembatan. JKA 1. Sabar, Den. Gua masuk al. nih. Ya. Mana lu tuh? Di atas. Kan tower. Bisa gudang ya? Sama. Ada nih. itu. Iya nih, ada nih. Tower. Tower gua. Elah di pojok yuk. Pojok Mana, pilar. Den? Pilar A. Iya, bentar. Pilar B. Pilar A. Pilar A. Pilar B. Kok ke A? Ya. Bomb has been planted. Gua ke MCT deh. Gua sini doang nih. Latihan mate-nya aja. Satu. Double kill. Ya, satu lagi. Ya. Headshot. Gua pengen gunting. Gua langsung kabur. Gua kira satu lagi kamu mid. Hoki ya, Bomb defused. pelornya hoki tuh. Wah, santuy. Mission failed. Okay, let's go.
Dan kalau nggak dapet main aja deh. Mana? Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Nice. Dapat tuh B-nya, dapat nggak? Atasnya cek dulu dah. Gua spam JKB-nya. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, kurang kanan nanti gua. Anjir, udang itu. Fire in the hole! Pilar. Udang sama pilar gue ya. Aiden. Nice. Pasang deh. Dua-duanya. Ada satu yang Ada nih, Nice, satu lagi. Wah. Bisa ke mid ya Gue itu. di spam langsung ke set, Cok. Iya. JKB, Prin, JKB. Jirin. Bomb has been planted. tower. Nice. Hahaha tuh. Di hahaha nama Ajrin. Mission success. Serem. Okay, let's go. Fire in the hole. Go, go, go! Fire in the hole. Di mana Ajrin? Ajrin? Tower. Jembatan coy. Oke. Di tower kan dulu set kan. Udah gua spam tuh. Bangsa. Fire in the hole! Nggak ada kayaknya towernya deh. Udah. Oh, sih naik. Ada step nih dari arah jembatan nih. Wah, JKB. Berapa ya? Empat banget masih. Kananmu. Kirimu doremu. Nice. Dan gua pasang deh. Ada Den. Depan tuh Den. Ya, Ya Allah. gua kira lu menang anjing, gua lepas Den. Tinggal makan doang Gak tau, gitu. gue juga mikirnya menang, Cok. Gua lepas sengaja. Mission fail. Gue baru kali ini Alright, nembak let's langsung. move out. Nembak katakan. Ah. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, udah dapat banyak. Dari gudang. Clear. Dari ya. Bomb has been planted. JKB. Oh, teman. Wah, JKB low banget. JKB maju terus. Mati. Ya, Hit parah itu. Pas. Karpet merah. Bioskop. Iya. Ke tower. KL ya. set di gue nih. Lah, nggak hit anjing. Gua kira hit. Hit RB Dan. Lari dah ke depan lu. Red team win. Tadi apa tuh katanya nggak boleh nanya apa? Gak boleh nanya kalau belum CN. Bacot banget. FN masa nggak ada sih? Dong. Kenapa lagi? Kok masa ya FN nggak ada? Di sebelah kanan. Oh iya nggak ada kalau keyboard biasa mah nih. Gua punya keyboard biasa gua. Lu bang kecil. Gue disuruh bentar. Berapa lama bentar itu? Paling 3 menit. Ya udah. Lagi Red. Maria. Enggak lagi war. F sama N nya misah, nggak ada gabung FN. Ah, maksudnya gimana tuh? Iya Tan, di keyboard biasa emang nggak ada Tan. Kalau di keyboard biasa FN masa nggak? Lu jelasin aja masa nggak ada? Gue jadi guys. emang nggak ada Tan kalau di keyboard biasa. Terus solusinya apa? Deh. Bukannya nggak ada, cuman beda letak. Terus gimana? Kalau lock Windows gimana ya? Kalau gue FN Windows, kalau aku udah nggak bakal pencet, mau pencet Alt Tab juga nggak bakal ke ini lain. FN sebelah alt di kiri samping logo Windows.
Dia keyboard biasa itu kayaknya. Keyboard apa dulu? Itu dia. Ayo, Paling. Oke. Soalnya ini barusan gua ngeliat keyboard biasa gua nggak ada FN-nya. Kan. Hmm. Main belum? Udah. Mau war. Iya, gua ikut. Udah tahu. Okay, let's go. Sabar. Main L dia. Main L dia. Lu masih di JKB ya? Hanya clear. Nice. Kalau mati satu. Tuyul. Sehat terus bang, makasih Ataf Hanif. Lu juga sehat terus ya. Jangan. Iya. Janji. Masih live emang. Masih dong. Jembatan waiting ya. Oke. Nonton YouTube lu aja. Hit, jembatan hit. Aku tarik. Alatus masuk. Kirimmu obri. Aduh. Nggak ada cok. Di L dia. Nice. Atau lagi di mana? Gue belum gue ganti ternyata gue. Ganti dong. Mission Somebody success. to lose. Okay, let's go. Anjay, bangsat. Anya di Riri, Anya nih. Ini cari. Ada di apa? 2. Wah, Dua jika. Kaget gua. ganggu. Ya. Kalah dulu. Aku ayah. Iya udah boleh. Minyak tak lepas. Boleh. Janji bahasa apaan lagi bang? Janji. Mission fail. Bahasa halusnya coek. Cuk. Minta gua nih. Fire in the hole. Jembatan ya. Fire in the hole. Anya ya. Awas. Ada yang masuk nih. Rame tuh. Wah, kalah gua. Salah. Malah pala gua nongol. Gue bokong ini. Lopsot. Nice try. Iya. Mission fail. Okay, let's go. BK-nya gua keluarin ya. Ya udah keluarin aja. Awas belakangmu. Obrey. Wah, iya. JKB. Kuburan. Pin sapi efek gak tahu deh. Pakai banget ya. Mana tuh? Kagak kayaknya tuh. Masih di MTRO. Kuburan deh. Bisa jadi. Gue liatin ya, ininya nggak ada nih. Ada itu bang, kayaknya bang. Arah kuburan. Oh iya. Wah kan bener kan? JKB fix. Tembakan orang tua tuh Ri. Sakit banget. Tembakan orang tua itu. Isinya doa. Di MIC kita punya Paijo ya. Paijo mana Paijo? Udah nggak ada. Udah keluar dia. Oh, mau ditabrak nih. Jembatan mati satu ya, yang bandel ya. Oke.
Wah, nice. Fire in the hole! Wah, JK 1. Fire in the hole! Ada Den. Kuburan. Ada Den. Ada lagi Den, ada lagi Den. Kanan JK. Sakit banget, sukis gua anjir. Iya, itu dia. Tak kira narik. Apa? Nice try kok. Mas sakit itu si Optimus. Jadi mikirnya 120 banget. Jadi nggak yakin gue nembak. Suges. Na. Somebody dulu. Udah kayak separ. Iya. Udah kayak separ ya. Mix baik. Wah, udah di site itu. Celentang. Ri, lu mau ngepres JK-nya, Ri? Oh, 48 doang dan kristal air juga. lihat dah kerasanya di Mission ini kaki fail. tiba-tiba dret. Alright, let's Di move out. JKB-nya kerasnya, Ri. gua keluarin nih JKB-nya nih. Oh, gua sendirian ya. Itu si Manhunter. Fire in the hole. Wow, nggak jadi gua. Lawannya Optimus. Bye. Sini gua. Ribet asli. Suges. Ada kuburan jembatan. Affirmative. Fire in the hole! Arah ke pancuran ya. Fire in the hole! Fire Pancuran 1. Oke. Gimana? Udah kena tadi. Itu yang Optimus itu. Pancoran. Iya, Ya, pancuran. itu yang pancuran. Dan latihan mid aja, Den. Affirmative. Gue ngeliatin Latihan kafe. dari mana katanya? Jembatan. Ada nih. L1L. L atas fix. Bukan 1. L atas fix Bukan 1. L atas masuk. Air bet dah. Tadi L atasnya mana? Masih di situ bang. Tadi orang step JK. Narik itu ke base. Gimana? Di jembatan. Kuburan jembatan. Jembatan. Dua-duanya kah? Headshot. Jembatan ya. Nice. Kalau disugesin sakit tadi, kalau nggak disugesin kagak, jangan. Jadinya udah biasa aja. Dari darah sana. Mission Biasa aja terus. Ya. Loh, kok paling bawah gini gua? Jembatan lewat. Oh, main bed ya? Jembatannya. Wah, bener-bener dah. Lewat. Udah masuk tower belum? Fire in the hole! Nice. JKB. Kuburan 1. JKB. Affirmative. JKB itu di mana sih? Itu yang gua post gua Den. Oh, Nah, iya, ini. di situ. Iya. Kayaknya ada deh Dan di L Dan. Stepnya. Udah main bed ya? Ini ngapain orang? Pancaran 1. Di mid, dari mid Dan. Dari jembatan. Wah, gua yang kena lagi. Kiri dulu Dan. Kabur dia ke mid. Kamu 1 ya? Yes. Nah, kan dia dengar tuh. Hantu emang serem. JKA dia Den. Oh, satu orang B tuh. Tag A 1. Ya. Ah, dengeran step lu. Kiri lu fix. Darah kiri lah. Balik. Oh, Oh, gue masih darah banyak ya? Hah? Apaan sih Dan? Halu lu ya? Gue kirim Bomb gue has been sekarat. planted. Cek yang di rumah jelek atasnya itu lah. Atau nggak di set? Dan nge-frame up. Dia bawah Den. Fire in the hole!
Senjata udah. Dan yang Ngeframe. ngeframe apa gua sih? Ngeframe apa sih? Kok di gua ngeframe ya? Tert nge-lag gitu. Bomb defused. PC lu kan emang PC kentang. PC kentang. Mission success. Ada Nami-chan. Okay, let's go. Emang Optimus keras ya? Emang keras bro. Gimana tuh? Anjir. Aku hit bro. Iya. Jembatan satu. Fire in the hole! Affirmative. Jembatan naik tuh. Hanya masuk. Jembatan satu. Amdero satu. Hanya masuk ya, hanya masuk. Lihat Nami-chan. Oh, Fire in the hole! oke lah. Fire in the hole! JKB gua lepas deh. Salah tadi gua main di kedep. Ada tadi. Naik ke atas box. Bioskop ya? Naik ke atas box. Step lu kok bocor? Ada itu. Bomb has been planted. Ya. Oh tiba-tiba gua mati sih. Dari side. Ya. Ini di belakang gua. Berani tuh. Dari kantor. Oh iya. Gua nge-lag. Gua jadi ghost. Mission failed. Jadi ghost ya. Alright, let's move out. Salah posisi gua. Buset. Waduh. Ah. Fire in the hole. Fire in the hole! Orangannya hit bomb. Fire in the hole! Headshot. JKB si Optimus nih. Waduh itu tuh. Fire in the hole! Orang kuburannya satu hit. Mati. Orang jembatan, aduh, gue dikejar. Orang jembatan. Iya, ini ada nih. Jembatan fix nih. Oh, commit ya? Kayaknya jalan terus sih, apa gua nggak tahu dah. Wah iya benar. Commit ya, di balik box. Kok ada. A point! Wah. Dia labil nih. Bomb has been planted. Ya. Aduh, dua. Aduh, abis. Gua gak nyadar loh. Oh, tinggal 24. Oh, tadi gua udah nge-kill ya. Pantesan gua lupa janci. Rengki. Apa? Halo, halo. Warga, bentar dong. Bentar lagi lah. Jam berapa ini? Ayo Mawar. Tapi war tuh ramai banget sih. Berapa orang kita? 4 sama kita 7, 8 janci. Bentar lagi lah, gua mau lagi seneng asik. Tapi sih enak tuh sampai 10 gitu. War enggak. Masih mau dia, belum nyerah ini dia. War enggak, sabar ya Wan. Belum DT sama Lux gue. Gue pengen DT sama Lux nih lawan dia. Seru nih lawannya soalnya. Oh tadi gue sama Pak Le udah main Lux Downtown. Ya Dan ya? Iya gak sih Pak Le? Iya. Iya kita udah. Ayo. Kepencet. Ya. Pencet setting lagi. Apa? Kepencet nggak mungkin kepencet Ri, lu pencet sengaja janci. Mana ada tiba-tiba kebuka setting. Enggak, gue lagi ini di geser-geser apa kepencet handphone. Ya, coplik.
Apa? Udah masuk kafir. Oke, gua kak. Pale lu mau ambil JP aja Pale. Oke. Wah. Di mana itu, guys? Di atasnya. Depan JK satu. Wah, Gua nggak. salah gua. Nyaru banget ya. Iya. Ini balapan. Oh, wih. Ada belakang bang. Ayo, santai. JP-nya Pale, mau gua ya Pale. Fail. Ambil panjang, ayo, gua ambil pendek. Alright, let's move out. Fire in the hole. Clear lagi. Oke, Pak, gua tinggal. Tinggal aja nggak, Bang? JK-nya aman deh. Aman, aman. Gua komitin. AKV itu AKV 2. Waduh, langsung nembak kampret. Ah, bisa masuk. Depan JK satu. Ya, itu yang kena spam siapa? Iya. BG gua. Udah plan A dia. Bomb has been planted. Udah, 1-4 lagi. Anjing kayak malaikat, Bang. Kayak malaikat mencabut nyawa anjir. Rusuh banget. Gestinya itu anjing. Emang sugesti jancik. Kayak gue juga kan pakai itu sih. Iya. Oh. Oke. Udah Dan, jangan dipus Dan. Lah ini gua kasih 100.000. Sultan mah bebas. TV aja bang. Iya langsung. Satu 1.000. JK-nya ada deh? Nggak ada. Lu udah di JK ya? Udah, mau gue di JK. Nggak, lu di JK dalam kan? Mati. Orang aja. Udah deh, sabar deh. Udah tuh ngapain coba Kori? Gue mau nge-clearin JK JK-nya. Enggak. Di markas masih. Di markas anjir. Tahan dia. Iya. Skema dia. Berapa deh? Belum ketahuan. Oh, kurang naik bom gua kalau gitu. Nice. Nah, baru ini. Depan JK, depan JK. Wah, headshot lagi. Headshot banget ya. Somebody to lose. Mission success. Okay, let's go.
Kalau dia nahan, kita menang nahan gitu. Iya. Oh, gua agak nge-lag ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Halnya mati tuh. Fire in the hole! Fire in the hole. Double kill. Oh yeah! Panjika itu Mas Yan. Nah, depan JK. Fire in the hole! Satu depan mid. Enemy spotted! Triple kill. Wah, tawan aja gua. Ada masuk. Go, go! A point! Enggak, di tong sampah. Iya. Iya, Belakang. dia backstep mulu dia nih. Keyboard apaan, Bang? Soalnya dia skema gitu loh. Iya. Dia dari tadi kan ngeplarin terus. Aku kan nunggu orang ini aku. Keyboard apaan, Bang? Berisik bener. Asus ROG, bro. Keyboard Asus Fire ROG. in the hole! Ini sih nggak jelas nih, woy. Fire in the hole! Nice shot! Waduh, orang AKP. Fire in the hole! AKV apa di jangnya, Den? AKP-nya. Kalau nggak kuat tarik aja ya, aja ya. Ah, jancok ah, bego banget. Kagak mati loh. Nggak headshot, dah aneh banget. Wah, hokinya Itu seru kalau sih. main A terus ada backstepnya di B. Pasti. Di set ya. Udah di set. Enemy spotted! Loh. Kasir. Anjir, kasir. Kasir ke belakang dia. Ya. Kasir ke belakang. Fix. Udah di ujung belum? Belum di kiri. Kasir. Hoki banget Bu Kori. Hit banget. Ya. Keluar ke belakang. Mid. Ke JK ke B nih. Ke JK nih. JK nih, fix itu. Oh, udah masuk JK dia. Nah, lari nih. Lewat gunting. Lah, Enggak, dia mikirnya mau lu di bawah lu enggak, dia mikirnya lu di bawahnya dia nih, mau lompat. Success. iya. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, kayak Spar full team dah begini. Serius, mana? Brengsek ya. Bukan apa pakai OA deh. Terus habis deh. Bagian dari mana? Fire in the hole. Fire in the hole! Nice. Di mana itu dia? Masih di MTRO. Kayak ada naik gitu ya. Gua itu di JK. Wah. Fire in the hole. Ada step di gua. Wah, tahu aja kamu. Aduh, anjir. Gimana, Den?
Mid 1, A1. Depan JK 1. Gelap kali ya itu ya. Iya, Iya gelap banget. Karakternya nggak kelihatan ya. Gua hampir nggak ngeliat tadi. Ya itu dah anjir. Oh hilang itu dia begitu. Ah, ada orang JP Bomb nih. has been planted. Sabari. Aduh, hit banget. Mati. Kurang sakit kayaknya tuh. Apa? Pakai SC. Bomb defused. Kan pakai kenapa? Orang last man dia itu kill. Mission Last man tuh yang success. pakai SC. Iya, mainnya belakangan mulu belakangan. Bagus sih. Mau jadi inian siapa? Ucup. Iya. Anjir. Fire in the hole! Ucup. Fire in the hole! Anya anjir. Ditabrak ya? Iya. Fire in the hole! Kena spam 1. Hit ya, Den. Sabar Den. Oh, DP ya. Nah, restoran. Awas DP. Itu Asman tuh. Ah, orang JP ini. Orang markas. PS. Aduh, nyangkut gembel. Ke kiri Tan tuh Tan. Iya. Fire in the hole! Jempetan. Ntar aku sekarat, ntar gua puterin. Ayo deh. Nah kan. Sebel banget gua. Apa? Halo, masuk. Mission Halo para success. member-memberku. Iya. Iya. Oh, Horton kata Feli. Bisa jaga. Sabar. Di mana? Ini. Yang. Fire in the hole! Bentar, teman kami. Gimana deh? Mati JK mati. Alwar 1, Alwar 2 ya. Dia punya clear loh dia. Anjir gak kelihatan anjir. Kocok. A point! Alwar 3. Affirmative. Setan anjir. Belum masuk ya? Gue di Bukarin kafe tuh, bang. tunggu aja bukarin. Oke. Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Satu lagi nih deh. Wah, Agak kelihatan kan gelap anjir. banget nih. Gelap banget loh, serius nggak bohong. Triple kill. Gue tuh jadi nggak langsung Asman tuh. Ya. nembak gitu loh. Tadi di Kayak ragu-ragu gitu ya bukor ya. Heeh. Iya enggak. Ada nih di Ini aneh. orang bukan ya? Itu tuh. Ya tahu gua. Bom. Wah, masuk semua pelornya, brother ya. 52. Aduh, cuma kena 3 Mission pelor. fail. Hayu. Okay, let's go. Hayu. Ya udah. Kita tuh ngeliat kayak, ini orang apa bukan ya? Decoy lagi. Jadi Penuh ragu-ragu. Heeh. Ada satu JP-nya. Bang ada 55 Ya, nggak? Jeffrey. 2 kayaknya, apa 3 gitu. Fire in the hole! Fire in the hole. JP-nya masuk lorong. Fire in the hole! Fire in the hole! JP masuk lorong. Fire in the hole! Ya. Fire in the hole! A point! Udah 2 orang. Ada bukori, SC itu. Clear. Nice. Udah
ini si seorang JP nih. Di lorong, dari lorong. Di triple box ya. Woi, nembak apa gua? Triple box. Lagi deh. Oh. Nice. Nembak apa dia? Main. Blue team win. My six bad boy yang GG mana bang? Males Zidane. Nggak ada donat, nggak ada nyawer-nyaweran nih Zidane. Masa ngomong mulu Dan, Deden udah nyawer gua. Hayu. Hayu kemana Per? Itu udah ada berapa Per? Udah ada 5 kan? Tahu tuh, gua mau nyelesain dulu. Lo ajakin yang lain dulu tuh kan masih ada Ngampleh, Alisa. Ngampleh lagi apa tuh? Apa sih? Ngampleh lagi namci. Chat lah, di client chat lah. Fungsinya chat itu apa? Ah ini dia AFK mulu nih. Ngebaca. Wan Bopeng mana Wan? Belum tero kan? Kita belum tero. Kita belum tero. Dia lupa dia. DS nih. Kelamaan main. Very box. Beres itu gua join Tan. Nggak ada Dan, lu join. Belum nyawer. Nyawer lu dong. Bad boy ini bos. Bad banget, bad boy banget. Deden ganteng udah nyawer, Deden ganteng. JKJP. Alright, let's move out. Dan, biasa Dan ngapain? Lu pakai itu juga. Masuk 10.000. Jadi semangat kan mainnya? Enggak lah. Bom terowongan ya. JK gua bom. JK-nya gua bom lagi tuh. Udah gua bom banyak banget itu. JK mati. Dapat ya. Iya. Ada nih, RB. RB ya? Ya. Gue tarik ke terowongan. Dua. Dari JK awas. RB. Iya. RB 2. Nah, satu lagi. Clear. JK. Oh, JP dia. JP. Wah, satu JK. Nah, itu tuh anjing. Sorry ya. Santai. Ferry Copo anjing penghuni setia bawah. Success. Lagi. Ganti. Lagi guys. Menggunakan metode seperti biasa. Mati Nice. mau ngepres. Dia tuh mau jaga banci nih, kerasa tapi. Nice, ini saatnya tuh gua bom. JK gua bom. Ini ada lawan itu nih, Siapa What the yang heck? mau Pak? What the heck? Naik RB 1 hit parah. bertikam. Dua. Bomb has been planted. Mungkin. Nice. Mission success. Enak kali. Banget. Woi, urutan banget killnya ya. 4-3-1-6. Ada yang kenal tuh. Itu pasti si Iwan 0. Gua. Di ujung. Mati. Gua dan. Wah. Di set. Bukan ARB. Gue liat bokong ya. Satu ya. Ya gue liat bokong. Iya. Maju. Oh, nggak ada sih deh. Bokong mati. JK hit parah. Pasang ya. Wah, bawa RB. Bawa RB las tadi. Udah bisa naik. Belum. Bomb has been planted. Bawah. Emang seru
Mission Niat kali nggak tuh ngincer kepala. Diniatkan. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Gua spam setnya yuk. Fire in the hole! Gue spam JK. Fire in the hole! Fire in the hole! Yuk, masuk. Herbert. Aduh, Nice. telat. Wah, di bom Fire gua. in the hole! JK mati kena spaman juga. Koper dong. Sabar ya. Cover 8 point! Fire in the Bomb hole! has been planted. Wah. Wah. Jakannya 3 dan 1 turun. Depan lu 1. Wah, lah hit banget. Banyak banget lah. Masa report terus dong, Bang. Kenapa nih? Enggak, dibilang kan akan ada giveaway. Si Wawan bilang ada akan ada giveaway. Terus dibilang jangan lupa report ya. Oh. Mission fail. All right, let's move out. Nah, abis ini A5 yuk. Fire in the hole! Hanya 2 itu. Fire in the hole! Fire in the hole! A2 mid 1. B-nya 2 dong. B-nya 2 dong. Ayo. Terus Gue liatin bokong dulu. tangga itu ada itu. Tangga kiri. Hit dah, JK-nya hit. Kena bom gua. Bokongnya gue tarik. Nice. Fire in the hole. Bomb has been planted. JK. Headshot. Nice. Bisa JP. JPFX. Mobil. Ah, Kontainer. Triple kill. Nice. santai. Lagi. Cepet yuk. All right, let's move out. Jangan ada ini Mbak coba. 8 point! Ya udah langsung lari deh. Gua nge-flare doang paling. Udah lari aja langsung deh. Nggak ada dia. Kagetin guys. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Pasang. Fire in the hole! Gue liat Di bokong. paramid. Wow. Kabur. Wah. Delay. Ya, gua lagi mau lari ke side. Nice. Di tong A. Bang A1 ya. Tarik ke base aja dulu Bu Kori. Tarik base aja dulu. Muter. Dah, delay aja. Main culik aja dulu. Udah nih tuh orangnya. Iya. Ngejar gak sih? Gak ada step ngejar, dia nahan dia. Enggak, dia nggak ngejar. Buk, lu kemana Buk? Sabar dan. JK 1 aja, JK coba main JK-nya. Bawa mid 1 tuh. Oh, amit. Bawa RB tuh yang eker dari pintunya. Step aja. Step udah, coba full step dulu. Iya. Ini masih jebol nih stepnya. Wah, bokong. Belakang. Di mana? Dari mid tadi. Masih nahan dia, Den. Masuk. Ada belakangmu tuh. Iya. Ada. Step. Dari JK. Ben. Somebody Cepet to... lah, lama banget masanya. Bomb has been planted. Pakai C4 speed baru cepet Ben. Posisinya di situ. Nice try. Bomb defused. Nice dah, lagi JP aja lagi. Mission failed. Tadi gua pas masuk A nge-lag tuh, ngebling. Let's move out. Aduh. Fire in the hole. Kalau mau nyepan JK-nya bilang ya. Yuk. Kita spam bareng aja, Den. Ada tuh, spam. Bentar gua spamin. Udah gua spam. Spam, Den.
Udah. Tawan aku. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya. Triple box. Triple box. Satu. Fire in the hole! Udah ngeliat bokong ya. Mati ya lorongnya. Orang Tong sama. JK deh. wah, headshot nggak tuh gua? Bawa. Arlong. Ya. Satu Parah itu. pasang air nih. Bomb has been planted. Satu. Wah, Tarik satu. dan dengan badan. Wah, hit banget. Nice. Red team win. Gila. Nice. Tinggal Rasa separ anjir. iya kan, mikir ya. Brengsek ya makanya orang-orang. Dia pakai skema lo dia anjir. Makanya. Iya dia itu satu tim itu ya, satu DS. Enggak. Enggak tahu sih gua. Satu tim tuh kayaknya Cuk. Cuman skema jancik. Soalnya tadi kan dia minta slot. Oh iya. Terakhir minta slot 2 tadi tuh. Yang O5 buat. Oh iya, yang buat si PPMK ya? Brightness nggak rules, lu korbannya ya bang. Iya anjing, goli sebulan. Bangke. Repo emang kerjaannya. Gue di Lah emang gak lulus. iya, katanya repo pertama rules. Gue beli sebulan. 10 detik kemudian nggak rules ding. Jia. Gimana ceritanya gue udah beli? BC Kenapa? ini Chris Darnas bang. Vale. BC-nya clearin dulu yuk. Fire in the hole! Bang. Fire in the hole! Ayo di. Doraemon, batunya lepas aja mon. Biar tak tahan di. Fire in the hole! Wah. Aduh, Kebet dah. baru ngomong. Gue lagi garuk-garuk. Lagi garuk-garuk ya. Fire in the hole! Waitingnya gua AC ya. Rame AC-nya. Pam dapat itu. gua habis belum gua. SC SC waiting. di setup. Wah, SC masuk. Belum. Belum. 3 itu bang SC-nya. Apa tuh masuk satu? Wah, Nah itu SC kamar. Si Iwan diliatin doang dari situ. kocak ya. Namanya kocak. Tembak kali. Gua deket dia jauh kan. Temen lu kan deket Wan. Deketin Wan. Mission failed. Kan gua ring kan. Ya emang kenapa? Terus lu ngelabanin temen lo gitu. Enak. Ya udah lu BC. Fire in the hole! Waduh. Ditabrak cepet ya. Lepasan. Awas deh. Bisa dipaksa. Kecil kan. Fire in the hole! Wario, aduh, paling di expert coy. Sabar dong. Lah kok gua kena spam sih? Gua udah ngumpet loh padahal. Dari. Dar. Ri. Itu lewat Ri. Aduh, sorry. Tadi gue lagi ganti C5. Waduh. Lagi ganti C5 Gua hampir dikorbankan itu. Brengsek gua kalau emang. Gue lagi ganti C5. Fire in the hole! Nah, ini baru nih gue pakai C5. Ah, kan. Mati lo. Ditabrak lagi Dan. Udah masuk. Apa tuh narik? Oke, sabar dulu. Fire in Utara. the hole! Fire in the hole! Ya. Apa tuh satu Sama lagi? itu. Apa tuh? Nice. Kayaknya BC BC dah. liatin. BC liatin. Yuk. Oh, ada nih. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. All right, let's move out.
Makasih yang udah nyawer. Awas awas. Wan di BC-nya Wan, jaga Wan. Jauh di dia. Dekat belum? Jauh banget. Siapa tuh kena spam? Si Iwan. Dekat 2. Smoke. Kabar deh. Ada deh. Ya, dia nggak mau lu makan. Enggak. Ya, aneh banget. Gunting. Katanya mau gunting-guntingan tapi tidak tepat. Oh kalau kayak gitu harusnya gue makan ya. Iya. Kan dia fokus ke gua aja, Met. Tenang nih Doraemon boy, kantong ajaib pasti tahu. Duh. Hai. Wow. Looks feel ya. Lu mau gua pakai CD mari. Mission failed. Okay, let's go. Pasang air nih, pasang di tempat yang di 2 itu nih. Ini nih. Tangga. Iya. Udah. Apa tuh? Si Azrin mau join nih, si Azrin. Siap nih, pecat tadi. Ya mundur dong dia. Wan, nembak apa Wan? Iwan, gue liatin Iwan aja nih. Ya Allah. Aduh, lompat-lompat anjir. Aim busuk, aim busuk. Iya. Ganti peri aja. Bomb Batu has gue been canggumin planted. dah. Iya. Si Iwan jaga di SC, jaganya jauh. Di BC jaganya ngakak kocik. Mission failed. Ayo BC-nya. Ayo. Alright, let's move out. Kita clearin dulu. BC-nya. Clearin dulu. Nggak usah ikut Wan, lu nggak penting Wan. Jauh dia. Deh. Dah. Oh itu Ya. Wah. SC-nya masuk ya ke bedung. Biasanya masuk bang. Oh udah di RR. Oh, Iwan lihat. Iwan ngakak banget mainnya, astagfirullah. Mendingan kita sama yang tadi mix jago tuh, Pak Li. Bodoh ini dia. GB dulu Wan, sana Wan. Ya udah gitu tuh. Gak apa-apa lah, namanya main. Iya. Bego aja dia, suka gak gua ngatain dia enak. Si Iwan Bopeng. Manusiawi banget itu. Ngatain Iwan Bopeng. Loh? Ya anjir, kirim temen. Sama, kayak sama gua sama. Wih. Gua kira headshot juga tuh. Langsung GGWP. Kirim temen cuy, senjata itu. Mission failed. Gue pakai bom aja bang. Ya keluar dia. BC dia. Fire in the hole. Ada nggak? Bang Ferry. Baik bang. Apa tuh? Udin ceprak. BC hit parah. Azrin, CN mulu. Astaga, MIC German X Hell. Wih, gila jatuh. Gua press BC-nya nih. Itu Ferry-nya si nama Hit Aco. banget. Aceh banget.
Udah di AC tuh kan. AC 1. Ada satu kiri kan, kiri. Ya. Lamaan aja. Saya pas lagi orang nembak, gua pelan-pelan lagi. Kukira kok gak sampai kamu. muter. Ayo Wan, nggak temenin Wan. Nah, gitu dong. Bopeng ini bos. Hit parah. Awas BC Wan. Widih. Dong. Okay, let's go. Fire in the hole. Oh dia bisa cepet ya. Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Di atas ya Dan. Fire in the hole! Anjir. SC ya, waiting. Fire in the hole! Fire in the hole! Sih satu lagi. Gue hit banget. Lo banget set ke dalam set aja deh. Dalam set A bisa nggak lo? Side A. Gue yang ke BC, gue yang ke ini, gue yang ke SC. Side A. Diem ya. SC tangan nih. Wah, dar. Nah, lah yang kill gue bukan dia tapi tangga ada Wan. Nah, Blue team win. told you. Saya setuju dengan komentar di atas. Terima kasih kita semua. Oh, ngajakin Marto tadi sama Ferry. Iya ini satu kali lagi change nih. Satu kali change terus kita ayo. Udah lagi tuh. Gua kira ada lagi. Ayo. Oke. Hayu gaskeun. Pale subscribe YouTube gua udah kali. Udah, gua udah. Thank you Pak Le. Sama. Ya. Lupa ikut giveaway-nya Pak. Ya, gue deh. Siap, udah tua dia mah nggak usah ikut giveaway. Udah nggak butuh giveaway dia. Sabar Dan, kita nunggu Bukori dulu. Ayo, Ru. Lagi deh. Apa? Fire in the hole! Semoga roomnya gak ada yang masukin. Fire in the Dilok gak? hole! Enggak. Bokong ada ya? Fire in the hole! Pak. Awas mati semua. Ya. Alhamdulillah. Siapa aja yang on tuh? Ada beberapa lah Sal. Wih, ada perwira, Ya. Anjir. Dalam mana tuh ya? Karet tuh deh. Wah. Diisi nih. Diisi nih. Ada. Teror. Kiri. Dengar dia juga. Wah, sakit bener. Selamat malam Bang Perwira, gimana di asrama? Sehat-sehat ya. Bukori pakein cara gua dong.
Dori. South Suizan. Yo. Aduh, Ntar Ceng. skillnya nular ke lu. Ayo Den, maju Den. Gue baru beli Yuski C, Ceng. Maju Den. Iya. Dar. Hit Den. Nice. Gede aja. Udah lagi Den. Sabar Den. Yang penting masuk ya. Ya, di press. Nice banget. Wah, tuh lagi dong. Wah. Nice. Dicium dulu. 8 darah itu. Udah main sabar Den, main skema ini juga Den. Jangan becek kita. Alright, let's move out. Bantuin yang lain aja dulu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah. Waduh, gua kena bom lagi. Dan kalau dari tangga bilang Den, biar gua spam. Fire in the hole! Sepantan. Fire in the Sabar hole! sekali lagi. Fire in the hole! Tuh 2 bom gua udah gua buang. Udah Den. Fire in the hole! Ya. Di batunya. Fire in the hole! Wah, nggak mati itu, hit banget. RRB tuh Wan. Bukan user kice. Siap. Ganti dulu. Ntar lagi jagain negara jangan minus ya, Ceng. Mission failed. Kata Manda. Parah banget bang. Iya, kan dia juga harus butuh CC naruh duanya gitu. Kan dia udah keterima. Enemy spotted! Iya. Fire in the Itu hole! mau main Fortnite. BC parah gua. Fire in the hole! Parah 5 anjing. Jadi Dia tuh udah keterima Den. Jadi nge-GM-in dia di sana. spam nih. Enggak. Spam Wan. Adik gue jam laptop bentar ya. Lah, Fire in the hole! kocak banget anjir. Naruh Parsya. Seperti biasa. Main Fortnite. Ya. Main Fortnite dia. Oh, main sama teman-teman gua aja. Di mana, Pak? Fire in the hole! Di rumah lu. Hei, si Parsya suruh main PP, suruh Discord. Sama kan main lagi tapi ya. Ri, suruh main Oke. Ri. Pakai headset tuh suruh Discord. Udah nih. Lah, Den nggak mati Den. Ini yang nggak tahu gini. Hit game. Bage itu mah. Oh ada C5 tan di kill cam gua tadi. C5 di SC. Wah. Kok nggak kena ya palanya ya? Astaga. Mission failed. Mawar sama Citra Sukma Bang Tan. Live juga dia. Ya abis ini coba gua chat. Fire in the hole! Kita chat Citra Sukma guys. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, Fire in the hole! udah kaya deh. Fire in the hole! Tolong satu ya. Oke. Ya. Gua mantul lagi deh. Headshot. Dulu kan. Double kill. Yo. Gua sekarat ya, Cok. Ya. Wah. Blue team Kali win. ini. Sini jalan. Apa sih? Ya udah. Pak Le, makasih Pak Le. Oke, Kita lanjut. kita war dulu nih.
Siapa tahu mau pindah clan. Aku ada sih satunya. Ya masuk sini lah, nggak apa-apa Pak Le. Iya, masukin aja Pak Le nanti ikutan giveaway. Woi, Giveaway nggak tuh? Anak dia udah banyak. Beranak pinak. Dia udah rame cuy. Ya udah. udah sana dulu aku tak. Halo Bang. Bang. Siap Pak Le, thank you Pak Le. Thank you Pale. Thank you Pale. Oke. Pak Le, oh ini Pak Le nih. Marsha, halo, Marsha. Mana sih Parsha siapa? Parsha Bishop. Ini Jen, Bang. Adanya Bu Kori lagi Discord. Hah? Beneran? Iya. Kok bisa? Iya kan dimainin adiknya laptopnya. Dia ngobrol. Ntar Ayo. kita kasih Edukasi. Bu Kori kebiasaan banget ngait ini gua mulu. Ngeliat apa? Ngait friend. Udah jelas-jelas satu clan. Caranya cara gua. Kan pegang rem dong. Si Iqbalnya udah jarang main sama tadi. Si Iqbal siapa? Iqbal Oberoy. Ya Iqbal Oberoy. Itu loh yang orang aslinya Oberoy. Kok Iqbal? Pemilik aslinya. Bukan Bayu ya? Kok Bayu? Siapa sih man? Pemilik asli Oberoy, owner. Mau dijemput? Abai. Mau ikut? Oh Abai, iya gue Bay yang suka kayak gitu Bayu gitu, gue kira Bayu. Mau ikut kamu? Emang Bayu, Abai emang udah gak main PB lagi kan? Main CS mulu deh sekarang. Salam ya buat Abai. Anjay. Ruana lagi na best friend. Enggak. Lu lagi war sama Citra Sukma ini kan? Bukan, nggak tahu nih gue cari Citra Sukma deh di mana dia. Coba dong. Gue nggak tahu dia. Next konten. Iya, bisa tuh. Aduh, editor nganggur nih. Dia lagi live ke Citra Sukma. Coba lihat di mana dia live-nya. Bentar. Ajakin aja suara sama kita, Wan. Hah? Ajakin aja di live di live chat. Kasih Citra Sukma lawan MI6 Titan gitu. Tan. WhatsApp. Tan. Apa Den? Itu ujungnya plus semua, Cuk. Ngeri kali. Iya, makanya cupu-cupu. Dan lu jangan nyir, Dan. Gila nyir banget sih lu. Kita doang Tan kayaknya, Tan. Iya, makanya gue lagi nggak mau ngomong sama Zidane dulu nih. Dan jangan ajak ngomong ya. Kayak Ajrin dong, tiba-tiba ada donasi dari Ajrin kocak banget anjing pesannya. Bangsat. Ya udah, biasanya kali yang Sidan. Si Sidan. Kayak kecubung, si Sidan kecubung. Ngapain mana juga kayak punya dunia sendiri, tahu gak masing-masing. Ya, elah bucin terus sejidan lah, males lah. Dan bocor Dan suara lu Dan. Putri Kemarin kan Kak udah Putri. mulai mainnya. Tuh, ya udah lu pantengin aja. Tunggu berapa lama nih? Naik lawannya. Ntar nih man. Kalau nggak lu di live Citra Sukma aja man, ajakin terus. Kan lu belum login. Emang gua gak login, ngapain login juga? I wanna be my best friend. Apaan? Dia lagi gak nge-war, dia lagi main di expert. Oh iya. Iya tuh, dia lagi main berdua sama temennya. Kata si Iwan tunggu dulu. Mana? Tunggu dulu gimana? Kecuali dia lagi war. Kang Kibul Iwan. Udah di DS. Udah di DS. Gimana bilangnya?
Kawar sama Titan. Kar sama MI6 Titan lah. Kawar sama Titan anjay. Gua lawan semua gitu. Buset. Gila. Anjay, ininya high semua. Serem nih. High up in the sky. Sudah 4 jam. Langsung 5 jam sampai 6 jam. Gua malah disapa, halo Banda, masa gitu sih? Ya udah terserah lu itu mah. Yang penting warna sama kita aja. Konten boy. Oh, ada yang bocor si Alisha nih pasti nih. Si Apit nih pasti nih. Masa sih? Nggak tahu deh, gue nanya doang, Fit. Di lorong. Boleh tradisi nggak sih? Naik RB. Bomb has been planted. Naik RB 1. Iya, Jeka. Iya, kocak ya. Mau nyunat bang? Nah, itu dia juragan sunat gua. Juragan sunat aing. Pisau mania Mantap. Mas bom. Wah, Jeka kanan. Gimana, Pleh? di tank. JK-nya udah gua spam. Masuk bagian JP masuk. Ayo JP. Go. Mati lo sama bom gua. Aduh di sate. Tuh, nice. Mati. Boleh tradisi nggak sih? Belum. Bomb has been planted. Tradisi lah. JK. Ayo. Ngejar. Oke. Mantap. Mission success. All right, let's move out. Ayo. JP-nya di press itu bantuin. Mati. Ada lagi ya? Awas bom. Ya. Mati. Ada di markas. Pokoknya mati. JK masuk. Dah ya. Arlong, ayo Awan. Aduh. You take point guys. Jeka. Yo. Gue nembak kapan tuh, Bang? Rusuh banget gerakannya ya. Lagi guys. Mission failed. Okay, let's go. Yo. Tes lagi dikit. JP itu enggak. Saya panjang.
Mati. Gue cepang. Kok nggak ada yang Triple box. mati ya? Arlongnya hit banget, nice banget. Pasang A. Gue pasang ayah. BB, satunya BB. Nggak kena, jancok. Kabur. Ayo. Tadi sih. Kill PKI. Ya, PKI siapa yang PKI nih? Pakai pisau. Nggak apa-apa, Jin, kalau pakai pisau. Mana dia? Tuh, gua buang. Oke. Kabur. Lah, dilewatin ya. Anjing gua. Per yang dapet lagi bukan gua. Parah lu, Per. Parah lu. Ini bos. Oke. Harga pun turun. Wah, Nggak kelihatan nih. Jaka. Tarik kotok. Mit maju, awas bokong. Pak, le. Bodoh kan Zidane? Gue bilang bodoh dia. Tahan maklum. Ayo JP lagi. Play langsung aja play kepanjang play. Gue playin play. Iya. Ada panjangnya ada. Pendeknya ada juga ya. Nice. Jaka. Ini kalau saya masuk yuk. Jangan. Ya. Pasang dong. Tradisi lah guys. La. Tiga. Pasti. Oh, sundul. Aduh. Ai kelas kakap. Mission success. Aduh. Bikin pakai MPU anjing, malu banget gua asli. Bacot banget Ferry anjing. Nggak ada play. Pendeknya ada. Wah, gua yang mati dong. Ada di balik truk satu. Di balik truk. JP-nya bantu dong. Nah. Bikin sih. Man. Depan mid hit ya, hit parah. Nice, ayo. masuk. Dan, lu jangan. Arlong. Wah, rata dong. Oh, ada. Nice try. Ya lagi. JP-nya kebanyakan, JK-nya mainin juga guys, JK-nya guys. Mission failed. Iya, gua aja kayak. Iya. Let's go. Oke, Per. Ayo Jirin, kita kasih tahu Jirin siapa kita. Ada lagi.
Wah, jang satu. Ayo Dan langsung Dan. Kalau gue nyepam. Bawah, bang Tar. Dalam mid. Bentar. Gue nyepam juga biar jetanya bisa masuk. Cek bom. Pasang. Ya gua nyangkut lagi anjing nih gua tuh. Nice. Lawan 3, pasang aja udah. Ya, bokong. Nice. Ngample. Ayo guys, 88 bro. Gara-gara CN ini mantep banget main. Kalau Taiwan. Sudah dapat jaga deh aku MA. Wah, jang lagi. No. Belakang side satu ya, belakang side. Gila si Titan ini. Headshot. Lagian dia di balik set jancok. Anjir nice. Oh itu. Tradisi lah. Jabe. Bukan nembak asal doang ya. Bisa ke JK balik dia. Oh, JP masih JP. JP. Ayo gerakan. Parah dah. Parah. Mission success. Iya lu. Astaga, Sidan. Si Sidan. Ada lagi, Play. Nice. Awas GP di bokongnya. Ini gue yang kena. Udah goblok kali ya musuhnya ya. Wah. Gimana Dan? Mati. Ini kira pelena ayam. Helton. Has been planted. Red team win. Jantik. Oke. AWP only guys, guys. Iya, AWP only. Gua aja Den. Pusing pala gua. 5 jam udah kita. Ayo lagi yuk. Subscribe bang. Hayu. Mabar. WhatsApp Miss Setia Hisam. Baik bro. Baik terus. Apalagi kalau mau donate. Ini nggak ada yang sponsor Kice. Apa lu tuh cuman TF sekali doang tau nggak? Mas lu streaming mulu nggak udah dari tadi sore. Mas lu streaming nggak udah. Iya nih. Gimana dong? Seru bro. Gimana? Oh, let's go guys. Tan, gue tuh first jet Tan yuk. Tan. Itu siapa sih, Iwan apa Peri sih? Gua si Peri. Jen. Ayo. Semuanya Parno. Gua di belakang lu. Awas mete ya. Main ad. Main ayo. Lihat mete dong. Wah, kakek banyak tuh. Lihat mete. Dan lihat mete Dan. Oh, kena tembus kan panah aku. Dalam satu.
Dalam mid aja, Wan. JP-nya gue lepas. Ya, JK-nya. Iwan Bopeng nggak jelas anjing, Iwan Bopeng. Wah, cuy. Ngelek amat. Alfarisi, hai Om Titan. Hai bro. Hai Farisi. Ya, dikunatin ini mah. Ya, malu kali. Ya teh, aku jaga jauh ya. Mission failed. Okay, let's go. Halo Alfarisi. Pak Lek in here. Pak Le. Ya, Gimana, Wan? di keluar rame. Email anak. Rame. Wah, gue bego. Email anak. Dipakai ya email anak ya. Gue taruh dulu dah. Keluar. Aduh, JK udah masuk. Wah, mid masuk. Mid ya. Mid masuk. RB dan. Bisa kayak RB. Wah. Aku hit. Ah. Kasih Cidan goblok. Bomb RP-nya udah has been planted. keluar. Bisa mid tuh. Ayo. Ayo. Ini kayaknya ada orang-orang. Ada rame ini. Oke guys, tahan guys. Mantap 9-0 dia. Iya. Mission Siapa? failed. Wih. Okay, let's go. Oke, tahan guys. Kalamin. Dia tahu gini deh. Apa sih, Per? JK rame banget. Dia kayak rame banget. Waduh. Di A ya? Dia AKV-nya rame. Bisa narik sih. Udah masuk tuh. Mati. Loh, Oh, udah masuk ke RB. Waduh. 2 lawan 3. Per, belakang lu, Per. RB, Per. Dari RB, Per. Iwan itu. Ini Pak Rizky. Udah di RB dia tadi. RB bawah ya. RB bawah. Oh, ke kiri kali. Lah. Mana tadi dia? Misi keju mozzarella. JK. Asmalangnya kakak, ada yang jualan dong. Daru. Gak apa-apa, Daru, jualkan. Support UMKM. Anjay. Anaknya support banget, bro. Cek mid. Udah masuk kasir. Yo, ditembusin. Hit parah banget. Darah 2. Bomb has been planted. Nice. Bomb defused. Nice guys.
Peri mana Peri? Success. Peri mana Peri? Hei, Fire in the hole. Fire in the hole! dari sini lah. Lama Balik banget bang, ikannya. balik nyampe. Fire in the hole! Emang ada Dan? Fire in the hole! Ada. Fire in the hole! Ini tempat JK. Oke. Dalam RB aja nyampe. Suruh masuk aja dia. Bosan dijemput mulu. Macam-macam lu sama gua bangsat. Fire in the hole! Siap. Per. Hidden. Ya, Mampus macam-macam lu sama gua. Sek. Nafsu gua. Oh, Ini apaan sih air banget gua? Jang gua. Ih, air. Keluar. Ganti. Oh, beraksi. Ajrun. Santai. Kalemen. Pelan-pelan. Itu ada yang jaga sih. Iya apaan nih? Mita ada yang jaga nggak sih tuh? Ada ya? Matnya ada si bad boy. Lupa, mati. Nice. Nah, lagi. All right, let's move out. wih, Peri. Iya, oke. Kemit. Fire in the hole! Peri. Susah nih kalau nama-namanya. Kill apa namanya? Balik nyampe, balik. Fire in the hole! Alisa, balik Alisa. Di dalam mid satu, dalam mid. Dalam mid kanan fix. Dalam mid di kanan fix, play. Masuk. Woi, nyangkut. Aduh, nyangkut asbak. Oke. Bomb has been planted. Di mid. Di mid masih satu di mid. Di mid. Gebukin mid. Mid, parah, mid. Belakang lu. Aduh, gua butuh Kita kayaknya SC. ngedip susah banget ya. Keras gampang. Enggak, ayo. Fail. Okay. Sugesti Den. Gua greget anjing kalau lawan yang main SC dah. Woi, jawabannya 2 aja, woi. Dan dalam mid aja, Den. Wah! Den anjing. Ada lagi, Den. Coba. Enggak ada, Cuk. Woi, Arlop. Arlop. Aduh, apaan sih tuh? TL. Ini 3 ya. AKP 3. Mid satu. Ih, greget banget lo gua lawan 8 gini. Ada A kanan lu, Per. Bisa masuk. Ya. Naik ke RB 1. Green, naik ke RB 1. Ada lagi, Per. Ada 2 lagi, Per. Woi, Bu. Udah naik. 3 lawan 4 bisa. Di luar A-nya. Mas. Di RB 1 ya. Alisa udah muter jauh-jauh nggak nemu musuh. Iya, kita enggak dong. Nice. Nggak tahu atau lagi kalamin dulu. Belas. Turun. Lu belas. Alisha. Stay semangat lu. Mission success.
akhirnya membuahkan hasil. Ayo Bad Boy, kejar gue Bad Boy. Apa Ferry? Fire in the hole! Fire in the hole! Ya hit tuh jika luar. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada Den. Fire in the hole! Ya. Fire in the hole! Aduh. Ayo. Fire in the hole! Fire in the hole! Lah. Wah, gua nggak lihat di mana dia, guys. Sumpah dah. Wah. Gimana tuh? Benar-benar di spam. benar-benar nggak lihat gua. Cuk. Sampah tuh, sampah luar ada tuh. Mantap Alisa. Alisa. Yang ada tadi. Lu nggak niat bikin action? Mau apa kau bangke? Masih di situ ya? JK luar tuh. JP ada tuh, JP ada tuh. Nice tuh. Ya Allah, hit gua semua nggak tuh? Males. Okay, let's go. Ferry di bawah. Kalem. Oh, gua di bawah nih. Fire in the hole! Halo, JK-nya maju. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya. Ya. Ya Allah, enak banget. Dorong kuat banget. Jika rame. Sulit Fire in the hole! Fire in the hole! Kuratan. Bursting shot. Nama saya Agoy dari Jakarta Timur. Iya. Mission fail. Alright, males, let's move out. Kita lagi nih. Fire in the hole! Woi, jika hit parah. Sama spam tadi. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Ya, play. Satu lagi play. Jaka lagi jaka. Fire in the hole! Sorry. Santai. Fire in the hole! Kira tadi gue sendiri. Santuy. Gue nyobain Agoy. Begitu kisruh nampaknya, Bung. Bisa lah ya, jerin 3 lawan 1. Bomb has been planted. Donatur gua nih, donatur. Ajerin. Bom. 5 jam coy. Gila lah. Nice try. Lagi. Mission Udah failed. gas, jangan dijemput. Kayak Okay, let's go. ambil di panjang. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Dar. Fire in the hole! Di mana Syah? Di mana Pit? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya bangsat. Fire in the hole! JP. 2 orang. Dan si Meta dulu Dan. Affirmative. JK ya.
Ya, yang di GP. Enggak ada. Ada JK ya? Wah, dalam mid Den. Wah. Bomb has been planted. Tradisi. Wah, 2 orang masuk ke RB atas. Ya. Gila. Dorong. JK ada, JK. Bom. Blok. Selamat. Belakang. Iya, bersusah payah. Sunat tradisi. Iya. Irat. Belakang Trin. Iya, 88 berak main pakai Chris. Mission Asoy. failed. Okay, let's go. Maju lah gua, gereget juga gua. Hey. Headshot. Double kill. Fire in the hole. Tinder malah. Nice shot. Ada lagi Den. Aduh. Wah, itu hit banget dah. Itu hit banget Alwarnya itu. Darah 1 itu kiri lu, Per. Sumpah. Itu naik ke markas dia. Ada senjata, Per. Darahnya. Begitu, Dok. Arab Indo. Udah banyak nih yang donate. Adalah beberapa, Dok. Mission success. Okay, let's go. Den, balap dari Den, ntar dia sombong ngebacot Den. Tapi lu coba aja Dan. Lu nggak mau donate, Dok? Bijang rame. Oke, bentar. Wah, anjir 28. Mati. Kill lagi. Ayo. Mati. Tradisi. Gila, enggak ada yang mati dong. Iya dong. Bisa cuma menangin, Cuk. Lah, siapa bilang nggak bisa? Mission success. Lu pesimis mulu. Okay, let's go. JKJP, hati-hati JKJP. Aku jatuh ujung. Den, mid Den. Balapan. Masuk di pos koi. Ramai banget. Sabar lu. JP. JP narik. Nice shot. Ya. Ya, di mana itu? JP. JP diserang. Ya. 2. Mid. 2 lawan 2. 2 lawan 1. Sabar ya. Duo lagi. Oke, Den, mantap. Den. Tarik terus. 5 La. Ada.
Dia. Ya. Plan apa? Plan. Bomb has been planted. Nyata. Ya, boleh yakin kalau Iwan Bopeng mah. Kick Iwan Bopeng kick. Nge-CN kick. Kick aja Per. Ya, oke guys. Oke guys. Thank you guys. Thank you. Ayo, Velocity ya. Susah banget ya main 88 dah. Sebel banget gua. SC bro. Ayo kita bermain SC saja. Ya, yo GG. Sapi si SC nih. Ini ya susah, males main pakai Chris ah. Hajar ya riweuh. Udah berapa juta nih XP gua? 23 juta. 22 juta 250.000. Kurang 1.700.000 lagi. Semangat banget. Masih banyak. Ayo. Ini kalau lawan dia ini nih, Bu. Kita berapa orang? Kita rame loh. Sebenarnya bisa bagi 2 nih. Habis ini kita bisa bagi 2. Siapa lagi? Itu Iqbal, Pasir Endar. Iqbal Endar terus si Barok nih bentar lagi login. Si Bukori, Poki kemana Den? Poki coklat dicampur deg. Si Gesit bikin. Itu kick satu nih. Iya biasa itu man, biasa. Kick bad boy nggak donet. Sampah lu Dan. Bangsat. Let's go bro. Kita perang di tol bro. Ayo bro, perang di tol bro. Orang-orang SC ayo ke tol. Krisnya ke A aja. Mampus gebugin. I wanna udah 5 jam jantik. Ada Siapa tuh? Azrin ya? Aduh, Azrin. Lanjutin kamu, Azrin. Awas, ada bom. Ada bom, Bre. Berapa, Bre? RB Aris. Kanan nih. Ya. Gua dipukulin bingung. Lah, rata kita. Mission fail. Habis nih. Oke. Ayo langsung perangin aja dah. Hit ya. Wah. Keluar. Satu orang hit. Dari bawah satu, atas satu dia. Oke. Pasang guys. Wah, kejauhan gua ngampar gua. Di mana? Sule. Kiri. Ya, elah kan. Sule satu sule. Nice. Dari ular. Ular. Wah, mampus tuh Dan. Sabar. Ample nembak. Nice. Cari. Ya, santuy. Sokap tuh baru masuk. Baru masuk apaan, Dar? Nggak tahu gua.
Gua. Bentar, boleh. Lagi tuh. Di mana? Di tangga. Wah, nggak mati dong. Waduh. Bentar guys. Awas dari mid ya. Double kill. Gua kena hitnya banyak banget oi. Dari mana tuh? Dari matamu. Ya. Bokong. Bad boy. Satu lagi. JK. Waduh. Peri turun. Peri turun. Ya, Pantesan dia. Taunya di bawah. Pantesan diem. Kabar Wan. Bawa. Ya, Itu hit itu dia. mati gua. Di tangga. Mati ya. Belakang. Belakang. Ya. Sule dua. Satu lagi, Sule. Double kill. Bentar Dan. Tuh. Satu lagi. Satu lagi side. Orang banyak clear kah? Mati. Triple kill. Night Fury nih gua. Oi, Night Fury. Sabi. Sabi betul. Satu. Halo San. What. Run. Sabar Per. Dapat musuh. Di bawah satu. Headshot. Woi, JK maju. Aku perasaan solo dah. TB aja. Tuh, Titan udah masuk. Bawa. Orang rumah B bisa satu nih. Sule. KB Wan, KB Per. Oke. Pasang aja Per. Cek rumah B-nya dulu dah. Cek rumahnya B-nya dulu Per. Mati. Triple kill. Wiguna lag nih lagi cari musuh luar. Ayo kalau mau mah. Dari ini ya, dari ular mungkin. Sparlah, Feby mana? Feby belum online bro. Hai Ahmad Novala. Halo Ahmad Novala. Ahmad Noval dia. Lewat dong.
Wah, hit banget. Tolnya dua-duanya hit banget ya. Mungkin darahnya 10 sama 20. Haha. Guys, bentar guys. Si air dulu. Ya. Ada versi tuh. Kiri. Dan dari ujung sana aja. Anjay mabar, the drink cell. Drink cell 24. Anjay mabar. Tadi orang-orang yang hit sama gue udah mati. Belum, satu masih hit. Kasih paham guys. Ya, bekong. Sule. Hayu. Bisa yuk. Dan mental aja Dan sini Dan. Mesti bomnya. Gua udah bilang. Ya. Nice. Headshot. Wah. Di tangga. Awas ada lagi satu lagi di rumah B-nya. Anda dapat nggak? Ya. Gue dapet. Darah aja P1 hit pakai ya, darah 2. 20 apa 200? Darah 2. Ya, masa kan Itu belum dari mana tuh? dari ular. Sama Lisha. Oh nggak mati sih? Ada aja Tan. Balik dia. Fire in the hole! Pusing pala gua. Anjay mabar katanya. Drink cell 24. Anjay mabar. Siap. Mission fail. Okay, let's go. Jangan naik dulu Den, nunggu bomnya habis dulu Den. Asap, itu asap apa bom ya? Bom. Ada. Wah, gua kalah lagi. Wah. Ratui. Rataui. Si Jidan AFK cupu. Best AFK. Turun gue. Oh, ada Poki. Dan nggak kuat tuh. Oh anjing. Dilewati. Enggak, butik anjing. Dari kasih tahu nggak percaya ya anjing. Disugesin. Dari bokong. Dari markas, bokong. Dan. Anjay mabar. Ngejar lu belakang Dan. Ya diledakin. Tongnya itu goblok Dan. Jedar, assalamualaikum. Elah. Matiin dong chipnya dong. Kelamaan hei. Mission fail. Alright, let's move out. Ayo. Fire in the hole. Anjing lah.
balikin. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, Fire in the hole! Fire in the hole! Tebal banget. JP 1 mundur. Ya, Cici dan sulit Tan. Ada. Fire in the hole! Wah, baru udah masuk, Pleh. Udah. Oh, udah bisa. Ya. Lihat bad boy tiba-tiba emang mau last man aja, pengen ketahuan cheatnya. Nanti lah, maju lagi nih. Beneran disamperin maju lagi nih. Nggak bakalan maju dia. 1, 2, 3. Maju nih, Jiran maju nih bentar lagi nih. Kayak Poki, Den. Kayak Bukori, Den. War ninggalin. Hijau banget emang. Halalala, cari orang lagi, cari orang yang lebih dikit, guys. Mission fail. Bosen juga nih. Okay, let's go. Anjay mabar. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bom. Fire in the hole! Fire in the hole! Satu lagi. Aisyah. gue JK disuruh salah mulu. Mau kamu? Apa? JK salah mulu gue tuh. Sekolah. Lu ngapain sekolah di JK? Kamu gak ada yang bantu anjir. Oh, solo, gue kira sekolah. Lu di mana, Pleh? Gue di mid. Fire in the hole! Ayo, Pleh. Naik ke ular dia. Pelan-pelan aja, Pleh. Wah, kaget deh. Ada Tan. Berapa? Satu. Double kill! Fire in the hole! Wah, nggak mati, janci. Blue team, win. Sudah, jangan lupa subscribe dulu, Bang. Orang-orang, guys. Bilang tekin dulu, sorry. Bilang tekin dulu tuh. Rehat sebentar. Mungkin 5 menit. Den, lu jangan rehat, Den. Berapa, Bang? Ini ada diajakin nih sama RR. 66. Si Ajrin ada nggak sih? Ada tuh. Oh, ada. Mana. Dan. Itu Den jangan dibiarin bengong, itu tidur dia. Hasan. Desan. Dan langsung bunyi tuh HP-nya tuh. Lihat tuh langsung tidur, coba lihat tuh orang. Lihat Doraemon. Anjing banget, gue telepon langsung. Bisa gitu ya si Deden, astaga. Bisa gitu ya si Deden, astaga. Bisa gitu. Emang lucu sekali dia. Dan nah ini udah bangun. Dan jancak. Ini siapa nih? Lihat dulu, guys. Halo Kiki. Berapa, Bang? Tuh, Deden keluar ya? Kagak, masih ada dia di rumah. Siapa itu yang keluar tadi? Sini Tan, ada lawan Tan. Tiket. Sabar, orang kita berapa orang juga lu belum tahu, Jamet.
Ya, tahu gue. Gua bilang apa? Jangan biarin Deden bengong rebahan dikit dah. Tiduran. Langsung mati anjing. Ampleh udahan pleh. Dan ya. Oke. Alisha udah. Thank you. Yo, thank you pleh. Alisha udahan, Alisha. Si Apit udah napit. Oke, Pit, thank you Pit. Tadi siapa sih yang ngechat gua? Who the fuck? Sini Tan. Sabar dong, istirahat kali. Sabar sih. Tadi ada yang ngechat gua loh. Istirahat, Kriyun. Warung banget. Anjing. Sabar bentar, Jrin. Ya, pada op. Sakit nih kakak. Ya lu kalau mikronya kugik jago biar bagaimana enggak bisa gitu. Tahu. Sakit hatinya. Karena bingung. Tidur dibanyakin. Duit dibanyakin. I wanna gila gelo. Aduh. Separ ya. I wanna set fire. Oke. Kita berapa orang lagi nih? Jrin. Sama aku 4. Si Poki tuh tadi mau main. Ayo Poki. Mas Barok TN di match channel. Ayo Poki. Si Deden kebiasaan. Deden kebiasaan itu. Langsung hilang anjing. Baru bentar langsung hilang anjing. Deden emang brengsek. Gue udah live mau 6 jam ini. Pusing sampe. Jrin, thank you Jrin udah donate tadi. Oke, santuy. Ayo cari. Per. Wan. Ya, Si Peri mana? ada. Oh ada. Kipas gue ganggu nggak suaranya. Dia kagak Ndar. Barok mana? Dia tahu dia nggak ada anggot. Ayo kita wari 66 gitu, 66. Mati. Itu Poki tadi ada Sebentar. Gua telepon dulu Repo. Repo atau Poki, Repo atau Bukori. War 88 FC. Roomnya manis nih bang. Bentar, Poki, ayo Poki. Ayo. Ya, boro. Matiin. Udah. Si Bukori. Satu lagi Bukori. Berapa jadinya? Apa? Jadinya berapa? Coba lu hitung. 4, 5, 6 mungkin. Login. Lah, emang lu gak login lagi? Udah malam, adek lu suruh tidur. Main nggak? Cah, gantian dong Cah. Bukori kocak lah. Hayu kita bagian war malam, bagian mana? Bagian war malam mana nih suaranya? Poki. Halo. Poki nih. Ini apa sih Big Smoke nih?
Ini big. Ih, siapa? Disconnect anjing. Gak jelas tuh big. Poki rumba. Ayo. Razak, aduh. Kita udah berapa nih? Cari. 66 ya sama Poki ya? Poki Bukorui, mana Poki Bukorui? Pengen separ sih gua sebenarnya, cuman capek juga badan. Ternyata bukan robot gue. Tidak kuat. Tapi butuh doping. Warit kemana? Nggak, bukannya udah gua telepon dipakai sama si Cah, adanya si Cah Wiguna. Siapa Pasya? Iya Pasya, yang dipanggil Cah. Oh Cah, bukan Cah anjir. Oh gua kira Cah. Hayu. Guys yang nonton jangan lupa subscribe, ada giveaway. Share ke teman-teman kalian biar cepat 200 dan dibagiin cashnya. 1000 subscriber keyboard gaming. Remember that. Berapa lo? Wah, ini klan babe anjing. Bintang 5, bintang 4, bintang 2. Asyik. Mana Adrian? Seru nih. Babe. Klan baru nih. Warung Babe itu di mana nih? Rek map bang. Apa tuh? Poki, mana Poki? Masih loading point blank. Oke, Poki. Oke, Jrin, lu donat setiap hari, Jrin? Hah? Mau donat setiap hari? Kalau gajian doang. Lu gawe apaan, Jrin? Hah? Gawe apaan lu? Gawe rumahan. Oh, ini home industry. Iya. Katanya baru segame. Poki itu kata Ahmad Novaldia. Halo Ahmad. Monkey. Iya tahu gua. Rek apa Kak? Bukori chat gua. Katanya baru segame. Parah suruh tidur nih. Apaan baru segame? Adanya si Pasha main Fortnite. Ya elah Fortnite bisa kagak. Oh, can ngerusak PC doang. Save house katanya tuh. Save house boleh bang. Barok mau login. Selama Barok belum login ya sudahlah. Nunggu kita Poki dulu. Pokian. Sudah. Emang nggak mau ikut. Loh. Kenapa? Bye bye. Lagu TikTok tuh. Keren juga. Baby don't cry. You and my. Makan dulu. I like this sketchers. Kata Bu Kori bisa dimarahin sama emak gue. Main gak mau gantian. Marahin balik. Bilang, "Weh, laptop siapa, Buk?" gitu. Like Tantan live dong. Adek lo mau gua sebor gitu, Buk. Sebor, serketep. Wan, lu satu game lagi, Wan. Apa waktu lu durasi lu main di sini tinggal satu game lagi? Ya, udah mau off gua. Kan tahu gua. Suara Iwan ke suara Peri. Iya, Peri goblok juga. Iwan nggak ganti-ganti nick, gua jadi sebel banget sama Iwan. Itu carku udah di GB anjing. Kalah. Udah. Enggak kalah sama si ya? Ajrin anjing. Ntar lo ini gue liat yang ngedonate siapa aja nih. Udin Ceprak 30.000, udah Deden ganteng, gila emang. Member gue setia banget, suka deh gue kalau gini. Kayaknya gimana gitu. Kalian tuh bikin gue terus semangat gitu. Tapi bohong. Iya. Lah karakter gua habis tinggal buka. Pokai in the sky. Aye. Habis nge-crash dong gua.
Ada Ahmad Mongki. Wah, gila server kalian penuh banget. Astaga. Nah, mohon bersabar, ini ujian. Ah, masuk. Iya. Ini kok gua sih PC gua kentang jangan. Tapi bohong. Itu siapa oh Ajrin. Ajrin Excel, anjay, plus juga lihat tuh, Bo. Tim plus. Hell tuh nama Apa? Nama neraka. Seseorang anjing. Masa Hell? Gua tuh. Namanya Helen pasti. Ahel. Siapa? Oh, Ahel. Ajrin dan Ahel. Anjay. Ajrin Excel. Kayak kolaborasi sepatu lokal, Bang. Anjay. Lu home industri apa, Ajrin? Makan tidur. Bangsat. Gaji. Apa? Makan tidur doang dapat gaji. Lah, kok bisa? Punya lu ya? Enggak, bukan. Cuman Uang bulanan. Oh, kuliahan. Oh. Makan tidur. Bangsat. Lu kira apa? Ayo. Binomo. Lu main lu Sindar tuh mainin Binomo tuh, Sindar tuh. Ada yang bisa main emang ada yang main saham nggak di sini? Main saham. Iya, main reksadana gitu. Kali aja ada kan. Kalian semua memang tidak jelas, hidupnya tidak jelas. Hayu. Babeh dul. Subscribe. Jangan lupa. Hehe, makasih. Oke. Karakter gue pakai selendang mayang. Siap. Lebar dunia ini. Boki dengan nyanyiannya lagi. Dengan nyanyian tidak jelas. Jelas tidak nyanyian. Aduh. Lu gak usah bacet, Po. Baru main lu, Po. Ferry sih. Ya, lo mau gue edit, Per. Ferry. Suara lu mau gue edit. Ya, menang. Lah, ada yang pakai medik ya? Itu ada, Bang. Gimana, guys? Wah, sakit. Di biru. Mobil biru. Bangsat. Mati lundar anjing. Double kill. Satu lagi kanan tadi. Ya. You can do this all night. Ayo main B-nya, Mita masukin ayo. Perry Rizky. Fail. Ayo. Ayo Perry. Kasih tau Perry. Nampak. Dan mana, Per? Oh itu, woi. Lah. Hah? Masa gua gak kena? Ada yang lihat tadi tembakan gua? Lah. Yo, booking. Masa midnya tadi gua tembakin ya? Nggak kena gua? Nggak kena. Masa iya sih? Gua udah tapping loh. Nembak temen kali itu. Waduh. Ayo Per. Udah mulai halus. Ayo Per, maju Per. B-nya masuk dong. Ya. Wih. Nggak jelas banget. Gils. Ampun. Wah. Ampun. Itu kayak ngebug ya? Apa sih itu kayak begitu? Gue juga tadi gitu sama siapa tadi ya? Muhammad Barak kayaknya ada. Depan belakang langsung HS juga. JK-nya mau maju tuh.
Panggung. Panggung ada panggung. Ayo. Pelan-pelan Wan. Pelan-pelan. Darah gue 7 guys. Ya pokoknya kan. Blocking. Rame banget sumbatan. Run. Tiga-tiganya di TK itu. Headshot. Trailer kan. Wah, nggak mati lagi. Berapa darahnya? 56. La. Lihat si Barok tuh. 004 tuh Mas Barok tuh. Goblok emang. Nice. Ayo menang orang. Kalem. Asik, ada Jidan tuh. Wer, sehat. Ayo masuk. Oh, kelewatan kok. Wah, di tempatnya Perry dia. Di tempatnya Perry tuh. Udah mati. Biru. Anjir. Tempatnya Perry ngumpet gitu tuh. Bukan gua ngeliat. Bomb has been planted. Dari pasir tuh berarti. Sabar. Sabar. Bisa. Gua pasang buat JP, Dar. Lu di JP, Dar. Di panggung, Dar. Ada, Pok. Ayo lo. Ih, tadi gue sumpah dah Chris gue masa tadi jadi air anjing. Alright, let's move out. Bisa nggak kena dong. Yang orang match-nya aneh banget. Lah, itu apaan sih dia? Riot aneh banget. Bokong. Ini apaan dah? Untung gak mati. Ya, Di set. AWP di set. Oke, jangan mana? Ini makin gua. Anjing, gak ada kill dong. Nggak jelas anjing itu dia, Riot Clay. Kayaknya di side ya. Oh, enggak ada yang mati. Blue team win. Ih, Riot kebal amat Riot. Coba kita inspect dikit. Mata tembakan gua nggak kena anjing. Coba inspect. Tuh normal loh. Riot kebal. Nggak jadi dah. Pengen bacot kan nggak jadi dah. Main O deh. Aneh banget anjir. Tiba-tiba jadi air anjing Chris gua. Bad boy. Di lobby bad boy. Kalau mau imitan lu pakai yang aksesoris darah biar lo tahu sampai mana darah dia tuh. Gak jelas anjing lah. Join dong. Sabar dan change dulu dan. Mau ngapain gak bad? Mau main apa sih? Mau main gak bad boy? Si Iwan abis ini nih. Dieliminasi. Gue ngerasa Iwan mulu. Gue ngerasa si spam gue nih jadi nggak berasa loh anjing. Kita spam gue aneh banget, nggak ada rasanya loh dari jauh. Bisa gitu. Hoki bener gue. Gue GTA ya. Let's go. Gue si B. Wan, jangan Wan, main aja Wan. Ayo po. Isi midnya ya. GTA. Iya. Mampus anjing. JP maju terus. Set aduh. Panggung. Ada masih set. Side satu. Ayo po. Sabar. Gua ke JP sabar Wan. Ulur dulu. Gua di biru. Gua sakit banget nih sekarang vital gua nih. Sabar. Ya, sakit banget. Double kill. Wah, hit banget.
Oh, ini kita pakai titel wah GG nih, kita coba ya. Kita lihat hari ini. Mission success. Okay, let's go. Lagi guys, kalem guys. Gue 2 kali po masalahnya po. Diam. Midnya ada. JPA. Midnya siapa midnya? Midnya udah ada yang isi belum? Ya los. Siwan. Jangan dilawan, jangan dipaksa. Potan sendiri, Bo. Di bangun 1. Di samping tong 1. Di KB Wan. JP 1 Tan, maju Tan. Wah, ada 1 dia tuh. Ih, udah mati. Di mana, Pak? Di KB dia. Been planted. Headshot. Tahu gua. Triple kill. Bomb defused. Walai anjay mabar walai. Mission success. Amandemen. Alright, let's move out. Lagi kayak tadi. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Jaga. Maju ngepres. Fire in the hole. Jaga sama JP. Main aja. Wah. Fire in the hole. Bomb has been planted. Ada dong. Midnya tahan man. Jangan sampai mati Wan. Mission failed. Mereka main cepet mereka. Iya. Gua geser. CK-nya sih kalau bisa. Jangan dipres itu, JK-nya biar naik sih. Di mana Wan? Gak ada. Fire in the hole. Fire in the hole. Gak kena gua. Fire in the hole. Ayo Joren, maju Joren, jaga. Ya, TK 2. Aduh. Fire in the hole. Ngeheadshot dong di decoy dong. B-nya masuk. B masuk guys. Kok nggak usah ngepres kok? Enggak tadi gue itu kan ngedecoy di itu. Wow. Oke, Per. Bomb has been planted. Di markas ada 1. Ya. Udah tahan. Hanya tahan ya. Gue juga kayaknya tahan aja kok. Apa? Masih lama. Baru 2 R. Gue lagi nggak ngomong sama lu dan sorry deh. Wan ada Wan, minta Wan. Gak ada. Mau ke Bepo dia, Bo. Jeka, masuk Jeka. Wah. Masuk. Ya, hanya jebol mulu. Jembai lah hanya. Tembak apa sih? Ya. Kok gitu ya, nggak kena mulu anjing. Hanya dong. Mission failed. Kuatin dong, hanya dong. Oh iya kalau gua. Gua solo. Lu solo, lu A3 aja rata. Solo lu. Gua mau jaga belakang side kan.
TK satu ya. Ini ya. Hit itu orang B satu hit. Ada bom apa? Udah gue lempar. Bisa aja dong. Shot. CPN-nya kalau dulu masuk. Nice shot. JP. JP jere. Nice. Itu lagi JP. Satu masih di panggung. Turun. Komit. Fire in the hole. Wah nggak enak anjing titelnya. Bangsat titelnya wah nggak enak ternyata. Tapi harusnya sakit banget loh. Mission success. Lewah. Harusnya sakit banget. Tappingannya belum dapet gue. Fire in the hole. Fire in the hole. Ini parah. Masuk dong. JKB-nya masuk. JKB masuk hit banget, Bo. JK maju terus. JK alas hit itu. Itu JK apa, on? Fire in the hole. Fire in the hole. Belakang lu. Pon belakang lu. Itu lurus. Nah, tuh teman lu tuh. Bener enggak tuh teman lu tuan? Bener dong. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Tembak-tembakin, Wan. Minta tembak-tembakin. Udah cabut. Fire in the hole. Mid bisa tembak juga. Fire in the hole. Fire in the hole. Sabar. Suka masuk. Fire in the hole. Jar. Lah. Wah, nggak enak nih. Nggak enak titel ini nggak enak. Bomb has been planted. Ya anjir, dia mati dong. Males anjing, males. Mission Titelnya malesin kayak air. Okay, Kok sih wah enak ya main pakai ini ya anjing. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Sabar, Pak. Bisa bea. Wah, meta hit banget. Wah, ada gila kali ya. Agak mati pakai titel ini air banget buat gua. JKA 1. JKA. Cepet dia. Pas dari JP. JKA. Ya. JP masuk. Kemit. Satu kemit. Wah, nembak apa? Gila lawan 5 dong. Di kiri lo, Wan. Hit parah itu. Jangan buka badan, Wan. Nice. Blue team win. Wah, nggak enak. Titel apaan sih nih? Kasih wah enak banget ya. Waktu itu gue juga sempet enak banget. Lagi kurang feel. Tappingannya sulit, tapi ini pakai ya. Sini Dan join Dan. Udah, Bang. Jia. Kadang pakai titelnya, wah. Aduh. Anjing snap. Map apaan nih, Cok? Apa? Map apa? Provence boleh, apapun boleh, semuanya boleh. Ada barok ya? Rock gitu tanya. Tadi lu dicari Night Fury tadi di live gua, Po. Iya. Iya, siapa namanya? Si Iqbal. Adit. Nama akun ininya Iqbal anjing. Akun YouTube-nya
Ini ada nih dia lagi war dia. Ayo war kita ayo gituin. Salah. Kemana detail info? Dit. I won't give up, na, let me love you. Don't you? Selama memper. Fikri. Kenapa? Fikri kenapa? Nggak apa-apa. Ada dia. Ada si Fikri. Abis bikin SW. NS editor, Night Soul, anjay Night Soul. Night Soul. Sol night. Widididiu. Digidiu. Capek guys. Gue udah live 6 jam kok. Kayaknya udah harus. Udah mulai pusing tau kan lo? Melet. Makasih. Sini ada lawan, join. Siapa? Ikan, suka bapak. Ikut siapa? Ready? Ada juga pegang. Lah Barok malah lawak. Nggak ada ahlak. Hai. Nggak enak banget. Jadi gimana Mia? Beresin kawan. What the fuck? BSD cuy. Makasih. Ayo. Sahabat. Lumayan sih. Klan gue. Anak PB lama nanyain gue main PB lagi bang. Iya. Klan siapa tuh? Rocky Balboa. Pasti Rocky nih. Yang satu yang ada tuh kayak panjang. Iya ada. Wah enak loh Pok. Oh iya dong. Dia ngedekoi gua dong. Ya bomnya jatuh lagi. Kita di awan. Di mana? Pok, lorongnya Pok ya. Hit ya. Nongol dia. Wah. Lari Pok. Pilar gua habis. Darah 30 tuh. Balik side, Pan. Pan Bapeng. Balik set Pan Bapeng. Kiri Pan. Bawah lu. Kiri deng. Udah di kiri. Di triple. Iya, permit dong. Triple box 1 RB 1 tuh. Ke aja mending per. Lu ke B lagi si Peri. Ini di B semua per. Ya elah kepencet lagi. Pindah RB. Bukannya ke B si Peri suka ngikutin gua sih, bego banget ya. Peri emang. Ya udah kita jalan bareng jalan. Udah enggak usah, udah dimit aja udah. Tahan dimit gua masang. Oke. Bomb has been planted.
Dari RB tuh. Kanan lu, Per. Jangan keluar. Itu. Double kill. Gua kira itu si Titan loh. Kan? Sama yang karakternya. Setan ini bos, ada setan bos, awas bos. Ih, setan itu. Udah mulai halu. Udah mulai halu. Ke box po. Oh, ada si Zidane ya. Hit. Setnya hit. Iya. Lah, udah mati dia. Ada Dan. Wah, WP lorong. Tuh, udah gua hit RB tuh. Pas 90-nya hit RB. Maju, Pak. Triple kill. Oh, hit gua semua, buset hit. DK 1. RB. Ada apa? Pasang, Pak. Ya, Repo gak masang sih, goda-godain mulu. Bangsat emang Poki. Jadi gue yang kena anjing. Gue lagi jalan juga bangsat. Mission fail. Poki anjing ya. Gue lagi beraksi juga. Jang kosong, Jang. Depok. Bom. Lah, gua udah belok kiri, baru headset. Awas. Anjing. Salah. Di mana guys? Info guys. Jika lu RB 2. Mid 2. Sultan. Ih, belakang lu. Wah, pusing pala berbi. Jakanya kalah main JP po. Mission fail. JK-nya isi dong. Wan JK Wan. Gua JP. Gue JP. Ada. Oh, jangan semua dong. Lu JK semua, nggak ada yang main JK dong. aku JK. Iya sendiri kau anjir. Di lorong. Woi, JP-nya banyak banget sih. JP aduh. Wen goblok. JK bantuin dong. Ndar jangan JP juga, Ndar. Cuci darah. Tinggal begitu. Katanya gua flaring gitu lu maju. Udahlah. Mau lu cupu aja. Ya, bokong. Capek deh. JP semua ngapain tahu? Sindar juga ngapain ikut coba. Iwan Bopeng. Dari Iwan Bopeng. Bopeng ini bos. Udah 3 orang aja. Wan, lu nggak usah Wan. Lah, gimana Pe? Dari mana? Ditembusin di balik itu. Balik truk. Banyak banget di banknya tuh. Sabar dong ya. JK ada tuh. JK. Headshot. Lari. Wah, dikeluarin gua. Ada tanda. Wah.
Wah, udah gua duluan ya nembak. Bang Per, ke ayo. Yuk, gaskeun. Mission fail. Gaskeun, ayo, gaskeun. Gaskeun aja, Anya. Lihat mau. Lihat mau. Jang kosong, jang. Langsungnya lari, Wan. Wan, Per. Ya. Spam. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, hit banget ya. Ya, headshot lagi. Fire in the hole! Dari kiri dia ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada. Eight point. Bomb has been planted. Fire in the hole! Double kill. Triple kill. Ya, Sindar pakai AWP anjing, pakai senjata biasa aja copo ya. Pusing. Success. Okay, let's go. Jang kosong. Sabar, Per. Enggak mati-mati dong. Gue yang headshot. Lah, di belakang dong. Depan deh. Ada. Di mana, woi Dan? Di depan mid satu. Sabar, Nat. Fire in the hole! Fire in the Di side kah? Lorong. Ya, bom gua nyangkut tadi. Lorong satu, lorong. Lah. Si Ndar malah. Ndar lu tadi jaga bokong dulu, Ndar. Decide sama terowongan. Hope kita semakin sedikit nampaknya. Mampus. Mission fail. All right, let's move out. Ya, kita kasih. Menang orang. Jangan bodoh. Jangan body. Mama muda. Jangan po. Jangan jadi. BK. Shot. Fire in the hole! Pasang Dan. RB. Monyet, pikir lu anjing. Bomb has been planted. Double kill. Widih doang lu mah. Bangsat memang Wan. Wan Bopeng. Anjing emang Wan Bopeng ini. Alright, let's move out. Flarein dulu si Perindar. Sabar. Kalem, limitnya panjang. Oh, spam. Bentar kok. Gimana lagi? Ya. Sniper box 2 hit parah. Kena spam. Depan RB ada.
Dapat nggak hanya? Dan main Adan. Belum bisa. Oh ya. Dia pasti geser kok itu. Oh. Ya. Dalam mid. Dalam mid. Langsung masuk nembak. Ada dapat. Double kill. Mid lah. Udah. Bomb has been planted. Lah, gimana dia? Lah, di sini. Ya. Jangan sampai mati semua, awas. Oh, kapal. Nice. Di belakang gua. Anjay mabar. Mission success. Mabar. Mabar. Oke, gue mau up. Anjay. Bacot banget bener. Gimana? Aman? Aduh, fogal banget gue. Awas, bom. Wah, bomnya di situ kan. Iya. Gimana, Bel? Luar mid satu. Diset dan. Sabar dong. Sabar. Aside AWP-nya. Sabar dan. Darah gua 45. Oh no. Wah, hit banget itu, Pok. JP-nya maju nggak, Dan? Wih. Dan? Enggak. Kok belakang gua. Suara gua ada nggak sih? Kecil tadi. Baru ada. Kok JK-nya harusin, Pok? Tunggu. Orang minta hit, AWP-nya hit ya. Aduh, ada dong. Headshot. Wah, darah gua 100 anjing. Gua mitnya maju anjir. Darah gua lihat dong 100. Double kill. Bara 6 Ada tuh. Di JK ada. Wah, berapa darah? 15. Wah, gua depres 15. Iya. Anjing, ketolong Tuhan anjing. Kalau darah gua nggak 6, babi. Alright, let's move out. Babi. Mitnya jangan diintip aja, bro. Alam. Lah. Jangan khawatir ada. Kenapa per? Kena carry deh. Anjir. Bisa banget gue ngomong. Waduh. JP lagi ya, Dan. Kalem, jangan sampai diculik. Sabar. Wait, parah. Di apa? Gimana? AKV. Wait, parah. Di mana, Dan? Dorong. Gimana, Pak? Belum lihat. Masih di RB sih tadi. Mau lompat ke bawah nggak lo? Kena itu deh. Lo mau lompat ke bawah nggak, Pak? Gue bomin, Pak. Iya. Ayo, Pak. Wah, nungguin nih, Tan. Yang listrik. Anjir. Headshot. Salah Edan. Chain headshot. Orang satu set A. Per, jangan keluar, Per. Sabar, Per. Bomb has been planted. Lu harus JK-nya, Per, ya. Dar, main dalam aja, Dar. Teman lu itu kasihan. Lu jaga bawang, Dar. Sekarang. Masih di RB, awas. Lihat, lu ada belakangnya dong, woi. Nah. Sabar. Nah. Bisa, guys. Positive thinking. Mission success. Okay.
Mana di mana anak kambing saya? Anak babi saya. Kalau babi gue udah ada tuh si Perry. Dulu juga anjing Wan. Awak lagi. Buset. Ya. Udah sabar. Dan culik dulu Dan. Ya di detak. Kasih tau bom awas. Di mana Dan? Mati. Ayo masuk B-nya. Ada di sana. Ada lagi bang. Apa? Muka. Nice comeback Israel, bro. Ayo comeback Israel. Mission success. Gue Bray. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dan Mana? Gimana? si Zidane mana lagi? Woi Zidane. Nah. AFK mana? AFK wae mana hei? Nah, siapa yang menang orang? Lorong. Di lorong. Parah. Sini gua bomin. Parah tuh. Udah gua bomin tuh. Po ayo maju Dar. maju po. Nice. Mati yang orang mati bom. Orang setnya satu. Sabar Dan. Ya si Repo. Set satu. Mati lagi dari Sama. dari RB lagi. Anjir. Ya. RB2. Gue bego. Santuy. Ya, palanya headshot gue jancik. Santuy. Belum so. Woi. Kayu jerim. Masukin aja. Limit. Ya. Wah. Kalau mau masuk tuh masa Bomb mid, has bro. been planted. Lu ngapain mau ke RB? Bentar. Gua kira orang Kan temen lu masang. Awas di dev. Bodoh kali. Iya. Jangan kejauhan jerim. Wah, rame Jirin. Tuh 3, itu Din. Itu Dan kiri Dan. Di A semua kok kayaknya. Udah di diffuse ya, nggak denger tuh. Depus. Bomb defused. Blue team win. Kan gua kasih tahu di diffuse. Wih, XP gua gede juga. Punten Juli anjir. Harusnya udah menang. Sindar ngapain tau commit terus ke RB, nggak jelas banget. Asli bego tuh nggak lu? Fuck logic. Ya, masa lu mau majuin? Kan lu mau masak, lu kalah orang ya. Harusnya lu tahan dong. Tadi si Barok kayaknya ada. Iya, Logut. Disebut Barok. Dispegel banget gua anjir. Lo mending bawa sama si Cimoy deh, capek gue. Lu mending gak usah si Cimoy deh. Capek gue. Bangsat juga ya Barok ya. Lu mending main sama si Cimoy deh.
Cimoy montok. ADC lagi bang. Siapa? Tuh. Ya elah DC mulu. Restart PC aja jadiin. Apa? Lu ngapain gitu, Isi aja dulu dong. Mau lo ngapain? Ya lo. Jangan AFK anjing. Wah, bom bisa nempel di gua. Ya. Yang ada, jika luar ada. Gua sekarat ya. Jika rame. Panjang satu jika CP dekat. I like my Rame. Ferry mati. Ferry tertolol. Tembakan angin. Ferry spesialis menembak angin. Ini cover JP-nya dan ayo Dan. Halo Dan. Ah. Tembus bentik. Depan hitam aja. Enak anjing si bangsat emang. Masuk. Ada tuh. Satu lagi di side. Mid-nya woi. Nice. Chain kill. Dalam A. Nah. Gitu dong mainnya dong. Repo gini nih, gue demen nih kalau gini repo nih. Repo, gua demen nih Repo kalau begini nih. Dan buru Dan lagi Dan. Terbata-bata. Dibalas RB dong gua, kampret. Itu karakter Grim Reaper kita. Hit banget Dan. Ada per kanan lu per. Bla belakang. Headshot. Oh, darah gua sekarat banget lagi ya. Hanya kosong, 2-0 ini. JK liatin dong, JK liatin. Udah diliatin. Ada JK1 yang masuk. Double kill. Dua lagi cek kan. Jangan hit banget lagi. Dari mid Dan. Bokongin mid Dan. Ya. Jangan di pantai. Ya. Maju. CK-nya maju. JK. Mid maju. JK1. CK turun mid. Ya, dia tuh di belakang gua. Naik lagi tan dia. Dia di depan CK. Kepala gua dong. Dia masuk CK. Di CK jendela. CK jendela maju, balik lagi. Diam. CK kasir. Woi, diem woi, gua enggak denger. CK kasir. Oh, si itu ghost ya? Iya sih. Dia maju ke pintu, di pintu. Maju tangga CK RB. Ya! Darah gua hit banget. Dia langsung lompat lompatnya nggak lari gitu, jing. Mission Bangsat failed. lah. Kalau gitu gua nunduk aja. Gue bilang sih ini Sindar kayak orang cheater. Ngomong terus, info. Si Zidane anjing babi banget tuh, bentar-bentar AFK. Kan gua jaga JP deh. Terupanya masuk satu. Wah, mati gua. Astaga. Bomnya di kaki. Mid ada lagi ya. Dan DC itu. Pokoknya dalam. Aduh, nggak jelas banget ah. Kapan tidak DC. Terbang anjir. Lihat mid per. Tangga. Ah, nggak mati-mati tuh, dia hit banget. Si Zidane DC mulu anjing, nggak jelas banget lah. Nggak DC itu dia, nggak logout.
Dan jangan keluar mulu Dan. Sidan, next time gak usah ikut keluar anjing. Iya kayak gitu ngerugiin klan tau gak lu? Gimana? Hardware. 2 orang. CP 2 orang. Jang 2. CP dekat ya. Tangga. CP. Bomb has been Lah planted. masang di A dong dia. Sabar Pak. Awas CK. CK 1 ke mid. Ya kena bom lagi di bom dari A. Di dalam mid 1. Dalam mid 1 ya. Sebelah kanan pintu persis. Terus gue nya depan deh. Ih, gancik tuh. Udah ya Jidan nggak bakal main lagi ya. Mission failed. Dia AFK bentar, keluar masuk. Kalau maksud gua kalau emang belum bisa war ya nggak usah war gitu loh. Jembai. Gede dari satu ya. Iya. Ya. Lu mah parah sih sama gua. Bisa ya, pukul 6 ya, bisa ya. Malah lu. Bisa ya. Pegel tangan gua udah anjing. Udah harus udahan nih kayak. Mission failed. Alright, let's move out. Si Barok mana Barok? Nggak tahu. Yang jelas di barang. Kok nggak kena sih? Wah, ditongolin depan muka. Ya. Ya bang. Ke atas. Ke barat. RB. Headshot. Bomb has been planted. Triple kill. Fire in the hole! Halo bos. Halo bos. Ya. Begitu. Apa? Mission failed. Airak. Apa? Alright, Warnya let's masih move lama out. nggak? Gua mau tambah billing kalau masih lama. Masih Wan. Masih ada stoknya bos. Apa? Nggak ada bos. Fire in the hole! Oke bos, gua ikut bos sama Barbo. Nama YouTube teman gua Titan apa Tan? Nama YouTube lu? Tan Kristanto bro. Tan Kristanto bro. Tolong di subscribe. Terima kasih. Intan ya. Bukan Intan janji. Di mana? Udah masuk ya Anya? Wah, dimajuin gua anjir. Ya, Ada kan. Ye, terus. Ada slotnya bang CM. Aduh. Ada Joni yes papa. Join Rak. Boleh emang. Enggak sih. Nama DS lu keren juga, Barak Airlines aja. Yo, Barak Airlines bro. Gue sambil live juga ya. Lu live ya? Live lu live juga? Ya. Ay, boleh. Lu live Nimo aja Rak. Bentar Iya teman. Nimo emang. Iyut nggak usah diajak. Fajar Lintang emang. Si Ngample ya? Iya, Fajar Lintang Ample. Anjing emang. Ple, CM-nya aja nggak tahu Fajar Lintang Ample. Lu keluar aja, Ple. 8 ada nggak? Ya. Ini ngelain ya? Enggak om. Bentar, gua Boleh. Dia. Thank you bang 8. Thank you. Mau cepet Ferry. Perry. Sini apa nih ya? Apa? Sini. Ini Ini ngelik. Bisa pakai baju warna hitam. La. Dua. 3. Tadi Pak. 88. Si Ajrin udah Jrin. Oke guys. Anjing, si Ajrin mana? Ya.
Makasih Udin Ceprak 30.000 lagi-lagi makasih. 88 yuk. Buat ya ini apaan? Asa ASD Asa. Lawan Kijet kali, Kijet 88 tuh ada Adam. Ada nggak dia? Kalau ada sini join. Ada 88 dia. Lawan Revolution. Revo. Revo. Peri Per. Chat gua waiting. Guk kemari. Chat gua. Wih, lawannya hero. Hero. Ngeri, bro. Merah-merah. Our limit over now. Merah-merah. Hi. Bisa join ya? Hah? Ntar lihat dulu deh. Isi tenaga. Buang air. Latih. Lawan Kijet kali ya. Takut dia. Gas. Bacet. 6 dia. First like kita berapa sih satu? Bantu follow dong, Ler. Astaga. Ler. Ditinggal anjing. Hijau. Lo sekarang tinggal di mana, Tan? BSD, Cok. BSD mananya? Serpong. Main kali di ini, di Debris. Emang udah buka ya? Gua nggak tahu gua. Emang kalau udah buka mah hayu. Di Sepong. Nah, di Sepong mau dong. Siapa nih? Udah Sepong YouTube. Tai banget, lu udah pernah nyoba Rak? Bangsat lu. Sekarang kamu harus tidur. Gak boleh begadang. Nanti sakit. Si Manda anjing. Kelakuan emang. Roger Federer tuh. Gokil. Aduh, biasa nih Tan, gak boleh begadang gua. Aduh. Live Nimo TV bro, bar bro. Now. Iya, 8 Mas ya, Tante. Yoi, jangan like, comment, dan Santo YouTube gokil. Gila. Panggil aku si bangsat. Tuh. Hayu. Ditantira ya. Ditantira. Wih, warnanya merah-merah. Ih. Gua pakai es dah. Johnny ya siapa? Tadi si ini udah ini loh. Siapa? Si Asila tuh siapa? Asila. Siapa yo? Apit. Siapa yo? Member sendiri gak kenal. Siapa yo? Apit. Siapa yo? Pakai kenalan. Bacot. Bentar, Ben. Telat. Astaga, ada di play, cok. Hancur. Aduh, gue di mid dong. Gue nggak bisa main apa. SC anjay. Asolo nih. Anjing pala lu. Ayo, buat info buat temen. Nggak aja main. Sama aja Per, lo temenin juga sendiri. Gua JKA ya. Iya. Oh ada. Iya. Oh ada bar bro. Oke. Maju Per. Banyak Per. Dia mau ke Benny kayaknya nih. Dari bau-baunya. Kurang satu lagi. Di jembatan ada jembatan. Ya mantul bodoh. Mati ya lah. JKB ada satu ya? Siapa tuh pakai WP? Bangsa. JKB ada masuk. Atas 2. Gua ke Benny, bantuin. Wah, itu gimana jembatannya? Wah, udah masuk tuh B-nya. Ini jembatannya mati si Ajrin.
Ngomong atau Jerin? Tadi udah ngomong. Ya, tadi udah. Bomb Oh. has been planted. Nggak dengar, sorry. Apa? Si Axel minta dimainin akunnya katanya. Males ah. Dia ngebet banget. Sama siapa nih itu yang mau mainin akun Axel? Ntar dapat warisan skill Axel. Hard talent tuh. Penuh ya. Ada nih sih si Iwan udahan. Ya. Gesit masih mainin Twin itu. Enggak, udah di rumah dia. Mission failed. Udah di rumah deh. Udah punya komputer. Udah punya komputer Gesit. Alhamdulillah. El atas. Di mana sih? Belum, dia nggak ada. Dia di live gua nih ada. Oh. Wah anjing, masih di base cok. Ya, gua udah masuk maju ke base tuh. Masih di base dia AFK 1 itu. Pasul, mau pakai WP deh. Oi. Si Gesit. Beng, gak ada yang jaga dong, FB dong. Iya, dia abis upload video kan. Ini dia lagi bikin konten lagi baru. Lagi opening kali. JKB 2. Cacat banget sih. Ciao. Gue salah titel. Harusnya gue pakai titelnya SMG. Ya Allah yang bener dong. Iya maaf udang. Nimo TV gimana, Rak? Bomb has been planted. Ya sama aja. Pakai OBS juga? Bisa-bisaan di situ. OBS juga. Oh. Hayu yuk. JK L atas L bawahnya guys, bantu guys. Alright, let's move Ini out. udah di bawah dong, L atasnya dong. Aku ke bede. Ini emang gua lepas ya. Gua pakai WP 90. Iya. Anjing bomnya di situ. Jancik. Lu jembatan kan ya? Wah. Mas Darok juga, meninggoy. Kuburannya kok. Mati satu tuh Tan. Ya, gua mati. Di lock bom jancuk. Gua nggak bisa gerak sih, poncok. Wah. 3. Jembatan. L bawah 1. Bang Peri ada atas. Nice. JKB tuh. Orang ya, 2 lawan 4. JKB tuh. Bokongin guys. Kuburan hit parah. Mati. Kuburan last guys. JKB. Peri, JKB masuk. JKB rak, belakang rak. Gimana sih gua enggak tahu JKB di mana? Itu tadi tuh kanan tuh. Nah, ini tempat orang. Nah, situ depan lo. Nah, kafe jembatan. Ke kafe dia fix. Biar DTP bagus, Bro. Halo Golden. Nice. Nice. Sudah biasa. Anjay. Bangsat keling, ayo naik bangsat keling. Dia cikan dan jam. Ya emang kalau udah terbiasa banget kayak itu. Ada Andar. Di mana, Jin? Jembatan. Jembatannya mau masuk, guys. JKB nih. JKB. Ya, awas, banyak tan. Debitnya banyak ya. Kenal waktu. Ke atas satu bawah 1. Ya. Kuburan. Di jembatan banyak tuh. Bawa sinema. Aduh anjing ada setan tuh. Mid masuk 1 ya, mid 1 ya. Sinema 1. Banget tuh doi. Ya di belakang gue. Dan 1 asli fix, Set B. Atas tuh. Bomb has been planted. Misalkan di A lagi. Udah lewat. Wah, nggak mati dong dia. Wah, belakang ya? Oh, nggak depan. Nupsi. Gue udah live streaming 7 jam, Rak. Pusing pala gue langsung ini udah mulai keram tau gak lu? Udah gila ya. Gila ya, udah keram pala gue juga nih. Jujur mah. Wah, aku spam. Dar. Wah, nggak mati dong, anjing lah. Udah pala kok ya. Nice. Ada Feby masih ada lagi.
Oke. Dar di atas lu, Dar. Wah, waduh, Zindar. Oh. Aduh. Oh, dia. Apa per? Bentar ada di kuburan. Wah, pancuran 2. Apa jangan jerin. Oh, udah tahan Datang aja lu gua. jerin aja. Jegrin. Jarin. Go green. Nyebelin banget anjir. Nice. Beram. Ih, ya itu mid. Midnya naik. Masih di kanan, Bar. Dia masuk. Set B. Nice. Tadi nih darah digocap kali. JKB. Iya, aktifin cheat dulu kan. Emang JKB. Di atas nih, tower. Oke. Tower 1. Iwan Bopeng ini, Bos. Iwan Bopeng. Dia habis. Kalau Iya. dia enggak habis Mission mati. success. Meninggal. Alright, let's move out. Goy. Ayo. Aduh. Dia masuk. Ada bom dari Rock. Jembatan. Set A-nya dibomin mulu. Jembatan midnya ada ya? Jembatan. Wah. Tembaknya tuh. Jembatan mati. Iya. JKA 1. Wah. JKB bisa ya, JKB juga bisa. Masuk dia ke JKA fix. Wah, JKB 1. Enggak mati. Depak. JKB rame kan. Headshot. Can. Masuk. Iya. Alas ya. Mati. Di becok. Ah, di B. Kafe. Ada kan. Iya. Santuy. Beri kayak ini Bamba Ramayana anjing. Masuk. Lobby. Ke bawah dia. Atas. Oh iya. Goceng dua. Enggak ada anjing. Kayak hal bawah. Hal bawah dia. Muter. Itu di L dia. L atas. Iya. Itu ke kanan, udah ke kanan. Kiran, kanan. Pantek. Gini. Mati. Kuburan. Beter lah. Ada lagi Doraemon, ada login lagi. Bacot banget ya. Bapak gue anjing. Bapak lu namanya Iwan. Iwan Bopeng. Panik. Wah, L itu masuk L bawah. Ada Ndar, langsung Ndar. Ya, JKA 1. Ya. Kayaknya masuk F di depan. Green, dari L Green. Wah. L atas 1, L bawah 1. L bawahnya 1 tuh. Jembatan 1 ya. Kuburan hit parah. L1, kuburan 1. L bawah kayaknya. Udah di lobby. Udah di set nih stepnya. Oke. Bukan. Udah di atas. Jaga midnya. Apa B cok gua enggak tahu. B2. Atas 1, bawah 1. Lebih baik. Ya. JKB. Di gua nih. Kubat. Orang base semua ya. Kanan lo ada, kanan lo juga ada. Nice. Lobby. Aduh, asu. Gudang. Gudang las. Gak ada. Bapak gua di bawah lagi tidur padahal. Bapak lu nggak tidur itu lagi main PB cok.
Iya. Nice. Moods Gaming, halo bro. Di-share dong, Bang. Di-share, dikasih tahu ke teman-teman lu gitu. Ayo. Batu juga dia. Doang masuk. Mati kok, ngapain kok kayak gitu? Mati. Jembatan. Waduh, asu. Bawah jembatan satu. Iya. Spam dong kok, spam ke kuburan. Iya bego banget gua. Tidak ngantuk. Iya. Bentar. Ngantuk. Bentar. Gua biar ini. Wah, bokong masuk. B-nya udah masuk ya. Dari JKB. Dari JKB, Fer. Mati. Cika. Ke kuburan lah. Masih satu, Pen. Ya, kuburan satu. Waduh. Wah, bisa-bisaan kampret. Oke, Jack. Mampus. Halo. Stiker, Fer, stiker. Kalau gitu udah putus asa gua serius dah. Iya. Oh gitu, Fer. Oke, Peri. Alasan itu mah buat ngeledek sebenarnya itu. Iyalah. Ayo. Double kill. Mati satu jembatan. Satu di kuburan. Nice. Kaget gua. Menang orangnya. Ada lagi di jembatan itu. Sel atas mati. Jembatan satu. Elbow. Kafe. Kafe belas. Nice. Bangsat keling. Depan lu. Nah. Aduh, gak kena tuh. Nice. Ya DC. Siapa? Nggak jadi. Ya, Titan biasa dong. Kakinya melayang. Ya Titan yang DC ternyata. Kuburannya. Udah meledak isinya. Enggak. Ini nggak ngira-ngira. Tahan po. Di mana? Arame guys. Arame. Di bumi arame gua buset. Anjing itu sih ngedahlak. JKB 1. Wah? JKB 1 B. L atas. Ayo lepas aja gua solo. Jaga midnya aja Wan. Ya. Udah nih, masuk ke lobby dia. Masuk ke lobby B dia. Chain headshot. Nice. Orang las ya? Atas. Tower jelek B. Ya, di bawah lagi. Di bawah Fer. Lobby fix. L bawah. Peri ya. Air. Itu cuma pancingan mata guys. Jangan gitu ya anjing, kalau lu gua nggak ada itu cuma nggak mati bangsat. Ngomelin Iwan dia. Meraih Fer. Ngomelin bapaknya Iyut. Kena bom janji. Lobbynya masuk kan, Dar? JKB masuk 2. Oke. Gua cok. Wah, gua mati lagi. Wah, su depan gua. Dash lu kenceng banget. Oh iya. KV 1. Nice. Gua nahan aja. JKB 1. B. Udah B fix kok. Tunggu plan aja. Sabar di mana? Ada Dit, bener tadi kiri Dit. Di kiri tadi ada. Iya. Ada Pak tower, Pak. Di tower. Di A dan JKB.
Di KB ya. Di Mana B. kafe? Waduh, gua Plan. Di set. Belakang set. Ih, nggak mati dong. Awas 2 orang lagi tuh. Wow. Di pantek kali. Ceprak. Emang berisik kalian ini aja. Iya, kalian ini emang berisik lah. Enggak, Discord-nya kegedean gua setelnya. Ada slot warka. Abis ini sabar Rasila. Itu kayak RM-nya yang udahan. Wah, itu hit banget itu. Orang LA hit banget ya. Oke, thank you Kiko. Thank you udah diingetin. Latas ada ya. JKB masuk ya, terus maju terus. Mas. Di markas masih ada tadi, baru ke arah B. 2 orang. Oh, berani kamu ya. Ngempet kayak gitu. Ada lagi di JK. Jembatan Jembatan bawah satu. Di kuburan 1. Affirmative. Gua keroyok juga lah. Weh, nyangkut. Ada di PP nih, di PP. Nice. Semangat guys. Nice, control. Gila, gue gak pernah nge-troll coba main ML. Gak apa-apa berisik, game gak bacot, gak asik. Iya bener. Baca terus. Bagi 2 tuh. Ngomong apa sih, Per? Ngomong apa sih, Peri? Wah. Ya. L 24. Banyak tuh baru 24. L. Ada sekarang L atas maju terus. Oh. Tinggalin gua aja, Wan. Biar gua sendiri. Masuk ke JKB 1. Bro, aduh anjing. Udah sampai. Ada. Nice. Satu lagi di lobby. Air mancur masih ada. Lobby satu lobby. Wah, itu dimasuk gudang. Di set. Nice. Wih, gila. Wih, Kolaborasi baru. Kolaborasi. Iya bener. Halo bro. Gila. Sabi. Apa sih, Per? Gila. Oke dah gila banget dah gila asli. Apaan sih? Ferry Messi emang gila, Bos. Anjay. Gara lu Per sebenarnya tidak ada obat. Ferry. Apa ya? Kakaknya Wawan Tompel, Rak. Ferry kakaknya Wawan Tompel tuh. Ferry. Anjing, gue lewat Tompel. Ayo PB. Tompel tunggu. Berapa persen lagi, PR? 87 lagi baru. Doraemon GB terus. Pakai apa ya pisau ya enaknya? Oh iya Doraemon. Fangblade. Pakai Fangblade. Fangblade ya. Bon kenep aja enak kalau AWP. Combat Machete aja lah. Gue bisa pakai combat aja. Machete. Jadrin. Iwan terus, Iwan lagi, Iwan mulu. Selamat datang viewersku, Sabi. Mantap, memang admin gua. Let's go. Kita lihat serusuh apa ini. Bapak lu masih main PB, Dang? Memang kan. Apa? Sini paling bawah. Ngomong apa kau, Cok? Kau masih live kan? Masih. Gua paling bawah nih asli gua paling bawah ya, lihat ya. Gua tuh kalau mati ini nggak tahu mau lewat mana. Boleh. Wah, JK 1. Maju Yud. Maju tadi maju ke kuburan. Ada peluru layang, bro. Kuburan satu lagi. Itu ada tuh juga ya teronya. Di bawah. Susah nih, ramai banget.
Bawah L atas ada. Sama-sama. Kan ada kafe ya kan? Kafe. Iya, sama-sama. Masih satu bawah. Ya. Kuburan. Bawah. Waduh, sudah di base. Double kill. So, gua harus beli Chris aja. Apa gue ngurus pemasaran? Kalau ada yang mau bisnis boleh aja ya. Tuh guys, kalau ada yang mau bisnis properti silahkan. Wah. Ampun. Gokil. Hebat kalian loh. Kasih paham anjing. Anjing. Kasih paham siapa kita. Sama kita. Mulai bacot. Ferry bos. Woi gas, Gua masih sendirian dong. woi gas bro. Bantu dong. Aja saya Bantu dong. Saya satu. Wah. Masuk. Satu lagi ya. Nice. Menang orang, Alam. Gua masang. Ya. Menang orang ya, kalem ya. Ya, ada lagi di bawah. Nice. Sorry, nggak sengaja. Hey. Kuburan satu dari nah. Di mana satu lagi? Ini. Langganan. Kita sebenarnya. Kasih paham. Mulai bacot. Buat ini kemarin anjing, mantap. Greget. Nantangin dia guys. Waduh. Nah, kan mati kan teman lu, Per. Bentar ya. Satu pulang. Bencok. Aduh, salah gua itu nembak apa lagi. JKB. Dari Wah, gua kejebak. Salah. B-nya isi juga yuk. bahaya dia bokong dari L. Iya. Isi B-nya bagi 2 aja. Thank you Stream Hot. Mantap. Ayo. Mission fail. Okay, let's go. B-nya bantu isi dong. Ayo, Pak. Anya Ayo, juga. kita tidak aja. Anya juga isi aja. TKB sampai. L bawah satu tuh. Oke guys, ini saatnya untuk mengcaster dari MI6 bangsat keling. Ya mati anjing. Kafe satu. Headshot. Ada tuh awas, Periskai. Triple kill. Lobby satu. Wah. Gua dibokong jancik. Nice. Lobby. Orang las ya. Janji. Ayo. Ayo. Go. Nah, Go. Ya, go. Ayo, agoy. Bomb has been planted. Awas dari kuburannya nggak ada yang lihat. Mepet kanan aja, Pok. Ada Per. Ayo depan lu, hei anjing. Lu kan Bingung dia. Lu kan satu warnet, Per. Iya, maka dari itu gue bilang astaga ya Allah. Kembali, Per. Dia ngambil 2, Per lu ngambil 1. Iya. JKA satu ya, JKA satu. Wah, kuburan maju. Wah. Ya. Kafe rame po. Depan lu. Wah. Ya. Sakit bener. Salah gua ngamis. Aduh, masuk. Pep, ada Pep, lang Pep. Jurus ninja, bro.
Maybe next time, Poki. Nice, nggak apa. Kalem. Jembatannya diisi terus ya. Gua mau lihat mau. Jembatannya Per. Jangan jembatan banyak yang jagain. Gua bantu bom. Dikasih dia. Gua bantu bom. Jangan. JKA nih. Wah, JK 1. Maju mulu JK-nya lu. Po, lu mau kemana, Po? Wah, di kuburan nih. Kabur. Darah gua. Awas Pak, kuburan Pak, maju Pak. Kita mau maju nih Pak. JKA dia. Wah. Gua kena RB, coy. Wah, di mid lagi. Gua kaget gua anjing kita. JKA 1 ya. Iya. Di mana Tan? Jembatan. Di box. Nice. Satu lagi di atasnya itu Rok, di ini. Di mid rock kan tuh. Aduh, di bawah lagi. Kalem ya. Per, pelan-pelan Per. Di itu mana? Wih, mati tuh anjing. Gak mati, Cok. Waduh, dari belakang. Gimana Rok? Lobby ya, lobby 1 lobby. KP 1 KP. Ya, satu lagi, Cok. Ya, satu lagi. Gua nggak tahu Per. Bersama Iwan. Wih, Semangat ayo. Ya. Kalem. Itu Mita. Semangat, Pak Iwan. Ayo Pak Iwan. Kok nggak kena sih pistol gua? Wah, maju tuh. Per, sabar Per. Nice, ayo dapat nggak? Woi, mana Bar? kau mau bokong-bokong kau? Ada anjing. Mati lagi. Ayo. Wah anjing nggak mati. Mundur Tan. Mundur Tan. Gua yang jaga. Itu hit banget sumpah dah. Parah tuh. Kaget gua anjing. Bawa bioskop 1. Apilor 1 ya. Udah ada 40 ya. Ayo menang orang. Di ada nih. Ya. Bioskop 1 Tan. Wah, gua kelok. 2 anjing atas bawah dia. Iya, atas bawah. Main B aja. B-nya sendiri berarti tuh. Iya, pilarnya 1 tuh. Iya bener, B aja. Ayo, pilar 1 dia. Pilar tengah. Itu ada tadi. Dia nahan banget, Cok, anjing. Pelan-pelan, Pep. Cek balik side B ya. Ada goblok. Nah, ayo masuk B-nya, plan aja. B-nya ada. Wah. Satu lagi, Per. Pep, JKB. Kafe, bantu kafenya, Jin. Aduh, masuk. Kafe jadi. Aku bingung dah yang setan-setan itu. Horor ya, horor. Bingung antara teman kamu tuh anjing. Iya, emang gitu. Enggak aneh gua. Apaan dah? Orang kelihatan itu biru. Wah, rip. Oleh itu apa? CT ya. Oke. Kalem. Bomb defused. Sabarin dulu. Culik dulu guys. Gua pakainya senjatanya keris lagi. Mission fail. Hayu. Mau disokin guys. Oke. Mana Iwan? Halo, selamat malam Brody yang datang masuk ya. Semoga menikmati. Jagainnya hit RB. Nice. Pilarnya hit spam ya. Sabar ya. JKB ini mau masuk kita sih. Atas 1. Ayo first try. Di mana? Luang itu masuk ke kafe 1. Bentar ya. Waduh. Duh, taruh masuk gua. Orang atas 1 ya. B-nya kayaknya 2 nih.
bos A ya. Ada mid. Ada tawarnya? Tadi gua mati di mid, Cuk. Ada masuk nih, Cok, pilar. Iya ya, sabar. Tower 1 ya. Wah, JKB dong, JKB 1. Tower 1. Ada atau lagi tuh Yud, di tower. Iya, iya. Clear tuh hanya terak. Iya, oke. Sabar. Open gak sih? Sabar nunggu Yud, dah plan. Masuk it. Bomb has been planted. Dari kuburan ada. Miklas. Oh, sakit banget anjing. Nice. Nice. Lagi. Kalamin aja guys. Tempoin ayo. Jangan buru-buru. Mission success. Alright. Halo Brody. Ngechat dong, ngobrol. Mati ya? Aja, bro. Wih, sakit, Cuk. Maju nih. Terus. Ngepres dia L-nya. Gua nggak siap. Udah hit banget Cok itu, Cok. Bawahnya juga L bawahnya juga hit ya. Saya. Satu orang hit itu L bawah, Roger Federer. Nice, mati. Mati L bawah. Nice. B-nya di side. Cafe. Yang aja Wah, kalem dong. Cafe 1 cafe. Nice. Cafe 1 cafe. Cafe. Ditungguin gitu. Cafe fix 1 ya. Cafe 1 nih. Wah, nggak mati asu. Cafe 1. Wah, susah. Lawannya susah itu. Nice. Dorong 3. Masuk nih, Cok. Masuk pilot 1. Nice. Satu lagi pilarnya. Nice. Mati. Pasang aja. Udah ada barbel 31. Bomb has been planted. Ya. Loh, Kuburan, Cuk. Nice, Rock. Nice. Nice. Lagi. Bisa. dia jekin para bagi jet. Success. Iya, dia nggak hit gua. Ayo. Oh ya Pak Muy, semangat. Pak Muy siapa nih? Lawannya, ya. Pak Mut. Goblok. Pak Mul. Taiwan. Pak Mulnya yang sahabat gua. Ada ya? Jembatan ada. Masuk. Oke, kalem. Masuk, guys. Halo yang udah datang, makasih yang udah mampir. Ayo, per. Hit banget itu. Mid. Wah, mid 1, Cok. Mid narik. Sabar. Wah, dari depan gue duluan. Seta 1, Depis. Double kill. Nice. Halo yang udah mampir, makasih. Aduh. Iya, aneh banget emang. Untung aja Bapak Jenderal, kalau enggak udah gua kata-katain kok. Wah. Bawa bioskop. Diramein ini sama dia. Mana info? JKB. Wah, dari B. Wah, JK1. Dari B-nya ngapus. Awas di markas kita lah. Nice. Nah orang ya. Dia blunder. Yo. Pilar 1. Limitnya masih lama, kalem. Ada orangnya apa? Kok jangan kapok, susah, Pok. Wah. Gimana, Per? Bioskop. Ketigaan dong. Gua lagi nyari dual. Aduh, Pilar kiri dia. hebat lagi ya.
3 lawan 4 kalamin. Ada rak di atas. Gua diam dulu. Gua ghost. Di bioskop satu ya. Yang di under. Di pilar sebelah kiri. Nice, baru bro. Kiri pojok. Ada di atas, Dia muncul lagi. Dan Ada di atas. Di ujung. Pilar ujung satu tuh. Pilar. Tembusin aja sih. Anyam masuk, Bo, Anyam masuk. Ada, Bo? Ya pilar. Awas. Wah, OA. Shoot lagi. Di rumah di atas. Karbon. Nice, enggak apa. Ada dari belakang. Bioskop. Sampah. Alinya cok. Awas. Masa Bioskop ada. Gak ada. belakang. Belakang lo tadi ada. MCT nih. Limit rak. Ya MCT. Bioskop turun. Sebelah kanan. Kanan. Nice. Oke, tahunannya habis. Lagi guys. B-nya Haradang. Mancing amarah ya. Kalamin. B-nya kalamin dulu, Per. Ada apa? Opos jembatan. Mantap ya, Dang ya. Jembatan mati satu. Di mana, Jin? Aduh anjing, Bom. Asu. Ini Jin gua. Ada gua 20 ya. Tuh, Per. Buat tutup bomnya. Aduh anjing. Pilar kiri ya. Pilar kiri dekat. Hanya. Wah, dari JKB 1. Ya, kurang satu. Goplen. JKB 1 ya, JKB 1. Jagoannya pada Satu lagi. Diajakin tadi sama Kalau rata nggak lucu ya. Itu tuh Gudang. Nice. Sabi. Ih, beres. Yang minus paling bawah. Juga apa anjing? Pasti gua paling bawah udah. Yang minus paling bawah emang cupu. Yuk, bisa yuk. Itu Kizet gimana Kizet? Kizet 7 dia. Ya. Udah one skip duluan. Anjing. Jangan gitu. Parah Dia baru Di mana yang paling bawah skip. dia baru nambah billing, Per. Kasian. Blow City, Per. Pusing gua. Blow City ya? Iya, Blow City aja, Blow City. Tar lu, tanya Kizet dulu, dia udah nungguin. Ya udah gantiin gua. Hah? Enggak usah, Jirin. Hah? Kizet waduh gila, janganlah. Kita nggak boleh menganggap enteng seorang. Itu ada si Atsila juga tuh. Iya udah, Atsila suruh masuk. Nah, tuh. Nah, ya. Waduh, tambah bintang, mantap. Bentar gua ke KZ. Ya, lu nggak ngomong, Dan. Bentar ya, Dan. Gak usah sisi Dan, gak usah. Bentar, gua kesono juga bentar. Yo, santai. Ya udah, gua off dulu bang. Oh, bubar karena lu ngatain cupu. udah anjirin. Cupu mulu. Oke. Oh iya. Thank you, Jirin. Iya. Thank you yang mampir juga nih. Aduh, gua udah Thank you. OTW 8 jam anjing. Sabar nih. Dia. Ini lawan KZ. Oh, sini, join 88. Thank you, Bang. Sabar. Oke, guys, kita lawan Kuija. Anjay. Itu Vanessa si Adam ya? Oh, ini Vanessa Adam. Iya. Oke, caranya si Klerkut. Iya, maaf ya. Lawan Kuija lagi. Harus ada itu, Anco, reflect. Harus ada reflect, Cok. Reflect lagi push ML dia. Ayo. Tuh siapa lagi yang nyanyi? Bilang, chat reflect, sokin gitu. Siapa ini? 77 apa 88 aja? 88 satu lagi kita. Oke. Dan sini dah join Dan, lu jangan ngambek-ngambekan Dan anjing. Ferry ini galak banget, Cok. Emang iya anjing. Bangsat emang Ferry. Semua orang domelin.
Ada si ini dah kalau nggak salah, si Barok juga ada. Barok siap-siap deh. Pegel banget gua anjing. Ya kali udahan Ton. Ya belum ayo dulu. Lu enak anjing, gua 7 jam nih mau 8 jam anjing, pegel banget. Pegel masalah rak, pegel sama lu. Lama jam live Anjing pusing kepala gua anjing. Tan. Apa? Suruh cicilan dulu Tan. Hah, apa? Apa sih? Dan suruh dulu Siapa sih? Gocek si Sidan. Apa sih gocekan gua lagi live streaming, dia nonton live streaming gua nih. Lu lah ngomong. Nggak didengerin ya lu ya? Sabar dah. Namanya Iwan plus dong. Ngapain, Cok? Aneh, Lu aja lah masuk sini bikin car teleponan. Anaknya Iwan. MX anak Iwan. Orang lain mau masuk. Dia gak bakal dengerin lu anjing. Wedan. Aduh, lu belum donasi. Lu donasi ya. Lunasin dulu ke Titan. Very bacot banget. Ini mapnya jangan di sini dong. Minta rock kecil banget Miton anjing, nyerangnya susah. Iya. Blue City. Oh ada Acila ya? Acila main. Lu main SC? Main Chris coy. Yud. Iya. Iya. Siapa Yud itu siapa? Yudis. Lu aja, gua enggak. Lu enggak bisa. Wajib. Capek, kupir. Des. Oi. Alisa mana Alisa? Tadi dia main anjing. Paling. Tadi dia main sama Ample tuh. Terus asu kok ya, udah anjing. Oke. Aku dua lah. Ini jancuk gua udah ganti titel babi emang. Yudis. Itu ada dua SC sama Peanut. Siapa? Bad Boy sama iya. Bawah tuh. Susah ya. Si Mid oke. Wizardian Sastro. Jenny Him. Oke. Veriski ngapain sih Veriski anjing? Bangsat. Tuh slot A-nya siapa tuh? A-nya tuh. Peri Cepu. Sudah tahu Poki, dia cupu, gua udah tahu Poki. Ih guys, ini ada ninja jalan-jalan di sniper gua loh. Tuh. Gak usah ngomongin lagi. Oh. Bagus. Kasih dia masih stay tune di live gue. Yud, setuju pasti. Hah? Itu Yud bangsat keling anjir. Lah tuh, Pok pasti chat lagi tuh, Pok. Zidan nama itu pasti chat-chatan dulu tuh berdua tuh. Biasa. Debat biasa. Zidan dan Perry bersatu. Dan lu nggak minat satu. Kan gua tan. Si Poki tuh. Oh si Poki ya. Oh sekarang udah ganti sekarang. Ready nih sabar banget Ready nih. Lucit males. Ada tinggal join Spax. Oke. Tekan W untuk maju, tekan S untuk pensi, mantap. Nembak kaki yang gokil. Bisa deket kerasin bot, tolol aja kau sebelah. Itu siapa itu? Aperi. Manggil itu lah Zuardi. Ganti nama lagi dia. Iya. Siapa? Itulah ayamku mengejar aja. Di saat dualku keluar. Anak Ranger, hati-hati. Anak Ranger. Hai Al, hai. Ini siapa lagi? Wah, bocah Ranger. Emang nulis Ranger nggak bisa? Keren buat dimasukin. Crazy. Oh, udah balik ya, sorry. Ayo. Tuh SC. Iwan, lawan lu yang mana Wan?
Kuiza Zara tuan. Stop. Bro. Oh ini. Oleh kamu ya. Boleh kamu. Yuk. Katanya bukan ituan. Oh, itu Zara Diste ya. Beda, cowok. Lah, emang berani sih itu. Minta dibotakin sekarang. Nggak bisa dikikan sih di sini anjing sekarang babi. Coba bisa tuh. Ini reuni ya. Itu CM siapa, Rak? Matruk. Hah? Oh, Matrux. Tapi bukan Raple itu, Rak. Kamu Raple? Bukan. Banyak member ya, Rak? Apa? Membernya banyak ya? 61. Wih. Tadinya banyak terus pada keluar. Bangsat. Pada keluar tuh gara-gara Atsila sama Bangsat Keling keluar, bodoh banget emang. Lah gua lagi. Gara-gara bar bro. Bangsat emang. Anjing. Ayo. Sesenggukan apaan anjir? Sesenggukan. Tahu deh. Gak ngerti deh gue. Masa monyet. Ya ditembak ada kenapa Kevin. Aduh kasihan. Dia udah ditulus. Kevin yang mana Kevin? Zara. Lah tadi bilangnya si Barak ikhlas. Zara Disti tuh ikhlas anjing. Kevin aja. Oh Kevin ya? Zara Kevin, Mawar ikhlas. Oh Mawar Eva ya, anjing salah gua ternyata. Ikhlas aja namanya ikhlas. Ikhlas gak lu, Pok? Ikhlas. Ini si Agas, chat gua mulu nih si Agas. 666 Kevin Ashu. Mulai di-kick gua asu, gua rotanya nih. Jangan ditembak. Oh yang kena anjay. Wait, yuk. Ansel, astagfirullah di-kick lagi. Berotak, cok. Oh, chat ya. Oke. Iya. Ayo. Cepat Mas mau DC. Yuk. Ger. Oke. Ya. Satu JP pendek nih temenin gue. Ada yang mau JP? Gua tan. Tan lo ikut tour di Depok Tan. Aduh, PSBB, yuk. Gue pengen ikut Valorant. Emang udah ada turnya? Udah. Diajakin sama Adrian ada. Sama Onta. Hah? Sama Onta diajakin. Onta ya Raven. Iya. Sekarang mainnya sama kalau main Valorant sama gue. Si Topik suruh main PB lagi kan? Nah, itu keras itu. Dia udah sakit hati dia di kick dari alter ego. Ya Allah, sedih anjing. Jadi PRM mulu anjing di rumah gua kadang-kadang. Oh, ambil kan. Udah nahan banget main aja dia. Tadi si triple six gaya-gayaan tuh angger. Mati satu kan. Nice. Oke. Masih ada lagi. JP luar tuh. Ada dua di kafenya. Oke. Sabar ya Dan. Wow, JP satu ya. Gua kira siapa nembak.
Di mana Dan? Dia Dan, masuk ke Dan. Enggak masuknya di ini. Ngomong biru dah. Oke. Masih di TL nih. Spam TL gimana ya? Lupa gua. TL tuh mana sih? Jangan. Oh, jangan. Yang Po, listrik. Po, lu bisa kan, Po? Bisa. Tapi nggak ada bom. Nggak ada bom. Antela mati. Ini JP luar satu nih AWP nih. Ada dua, Cuk. Bisa ke JK sih dia. Panik satu. Ih, nggak mati dah. Satu orang Tahan banget sih. satu orang JP-nya hit banget. AWP. Orang nungguin info Adam. Oh iya. Wah, itu JP-nya hit banget 2 orang. Adam udah mati. Nah. Belum Adam belum ayo. Oh, nih JP nih. Baru mati. Oh, dipisahin nggak? Pisahin yuk. Pisahin guys. Woi lu. Ayo semua maju. Tuh. Kejuaraan pisau internasional itu. Jack Angel anjing. Aduh, takut deh. Kasian banget Rob 1 di pistol. Apa dengan press kok. Jadi pendeknya siapa? Lu ya, Dan? Awas, Dan. JP-nya di spam. Nice. Udah. Ya, mati CM-nya. Oh, dia main A dia. Ya dia. 2 orang. TL 1. Pos spam tele, Pak. Nice, bro. Ya kasih barbro aja lah hanya. Kuat lu, Rock. Kuat lah ya. Kalau gua mati berarti kan hanya tembus gitu aja. Goblok. Oke, 2 orang pensi. DC itu merek publik. Peri ngikutin gua kampret banget bikin ketahuan. Mau nge-kill dia anjing emang. Mau nge-kill dia. Dari jang dia lurus terus aja. Jangan satu lagi. Ayo, Pen. Ayo, Po. Udah semua dia. Mana? Oh, Dua-duanya. Ini biasanya bener kosong, Cuk. Kosong tuh. Ya. Jadi anjir, My Republic bonto juga. 12-20. Success. Oh, 12-20 tuh gitu ya. Oh, udah pasti tuh. Iya pasti merek kulit. Oh. Wah anjir, Rocky banget Kevin. Aman. Lagi rak. Iya lagi rak. Masih di base dia. Kevin udah di depan. Patekin aja hanya. Ya udah santuy. Di markas ya? Iya. Jika di tank. Dia udah ada nih satu nih depan. TMJK. Bisa ke JP dia. Kejepit. Lu tan JK dah. Gua yang JP-nya. Ups, peluru terakhir mati dia. Mana sih dia? Satu lagi JP-nya. Kelas adem nih. Nih di JP nih. Ha, Pebi, lari Pebi. Di mana, Bu? Itu. Dekat gua apa jauh? Ayo. 1, 2, 3. Go. Oke. Nggak kena lagi. Aduh, hancur lah. Oke, tuh kan diem Peri. Mana Peri lihat? Otega anjing. Mid kasir. Dia baru masuk ada dia dong. Nice. Diusir dari sana. MS Sempek plus. Itu Sempek. Dia Albaria sekarang. Oh.
Waduh anjing di base mas. Ah, entot nyerah di base lah. Tinggal satu. Ya. Tradisi dong. Kelateral aja lantai. Sedih banget anjing. 5 lawan 8 loh. Iya. Tega banget. Oh ya, kita buat 5 lawan 7 ya. 5 lawan 6, 5 lawan 6. 5 lawan 6. Iya. Iya PR ya. Hit parah tuh PR. Asu banget. Ku hanya diam. Sama Per. Ada tuh Ferry deket. Bagian. Tuh, bom gua tuh Per. Hah? Wah, hit banget itu dia berapa? JP kolong ya. Hit banget itu, Pak. Dua-duanya. Itu udah masuk. Iya, udah ada di Tolong, dalam. Be. Siap-siap, Per. Wait. Triple box, Per. Kill 1 terus tradisi ya. Amat. Itu udah hit pot itu. Tunggu plan aja. Semuanya hit. Dulu. Dar. Pisau ini yang plan nih. Ada lagi di kolongnya. Di kolongnya. Itu hit banget. Di mana? Banget dia. Itu di telepon. Tunggu plan aja. Cabut dulu. Apaan sih? Lagi mau nge-kill lu. Iya, lu mau kill Per. Biar ada suaranya, Ferry. Iya. Bersuara. Biarin. Ja! Goblok, Ferry, goblok. Bomb has been planted. Lu kan mati diem kan, Ferry. Kiri lu. Belakang lu, Cok. Ya, gatot. Lah, Bro. Mission failed. Mainnya hebat. Bayar ML. Bad boy. Nih, biar 7. Oh. Lo kenapa, Tan? Enggak, biar 7 lah gua setidaknya. Tuh udah 5 lawan 5 tuh. Biar adil lah. Adil dan makmur. Apa tuh lagi AKV-nya. Nice. Dijang ada gak? Pegang dua tuh. Waduh. Masih di Bestera tuh. Bacot banget ini si Iwan anjing emang. Udah kayak AWP Yud. Anjing. Masih di base JP mau masuk nih. JP masuk, ayo. Masuk kolong 1. Nice, dah kolong 1. Ada JP 1, Bos, Bos. Ada tuh, naik tuh. Naik tuh belakang. Pot di kolong. Kolong satu nih, ayo tinggal di sasro. Waduh anjing miss. Depan RB. Santai. Masih di RB. Itu ada. Blue Biar team cepet win. dah ya. Hayu. Aduh. Anjing belum balik lagi dia. Bangsat juga nih dia. Lu pengen beol anjing. Buang anak. Ayo. Layar kuda. Wah, rame nih. Oke. Yuk, kakak Cams, kakak Nugget. Yuk, kakak Nugget. Yuk. Bacot Wan. Suruh ntar lu di kick.
Kalau lu yang bacot. Peri emang kagak. kocil. Gue James. Ini siapa? Ada mau apa anjing satu net juga goblok. Gue James sebet bang. Bukan James. Ampun. Kalau James mah udah tahu. Ampun bang, gue cemen banget. Paham dam. Ayo guys. Kurang refake anjing. Refake tuh bagian mana sih sini ya? Iya. Dicengin kemarin anjing sama refake. Cengin gimana ya? Ceprak lu dam. Langsung kesel banget dia. Iya, tahu sendiri kan Adam kan. Anjing. Ngechat gue langsung di line anjing. Ajakin buy one refake katanya. Iya. Ini apa? Ada satu di cekut aja. Aneh kayak yut. Ayo pasti ada tuh Mariska ya. Yang satu. Mati. Dia punya. Pok kasih. Sabar ber. Cari info dulu, Pok. Di set. Orangnya masuk nih. Satu ya, dalam Masuk ya. Oke. Main A aja ya, main A. Ayo masuk. Ya udah gas dah. Gimana? Itu min satu. Apa ya RB? RB 1 AWP ya? Iya gua ke RB. Baru bro. Gue plan ya. Ya, plan aja, plan. Ya. Tinggal satu tradisi ya. Tradisi ya. Kill PKI anjing. Kill PKI. Ya. Damai ya. Anjing kena. Ya satu aja. PKI anjing. Pasti jam 1 dia. Di mana, Fer? Oke, kalamin. Ya, kalamin. Jakannya gua mau spam nih. Pok, siap-siap masuk ya, Pok. Masuk, Pok. Boy masuk aja. Wah. Gua dapat nih. B-nya dapat ya. Wah, di atas dong. Pojok belum gua cek ya. Iya. Wah, anjing Atsila gua kira musuh, Cok. Depan A ya. Anjing hit gua. Sabar Wan. Nah, tinggal satu. Tradisi. Tradisiin dulu. Bisa sini tuh Adam. Lihat tuh. Ya Wan. Dia udah tahu anjing. Dia langsung pasrah aja anjing, nggak mau usaha dulu. Aduh, ya Allah. Boleh dis tuh katanya tuh. Betul. Ya, mentok. Pok, mana, Pok? Wan mati, Wan. Fire nggak? Iya. Itu yang itu Jangan masuk baru di depan aja udah. Di set. Yang ada baru. Sabar, gua spam dulu set. Mati ya. Ayo, Pok. Wah, ada lagi, Pok. Lorong ada lagi, guys. limit satu. Lorong masih satu. Tradisi. Jangan di kill, mainin aja. Plannya di B loh. Plannya di B loh, mampus.
Itu dia masih usaha guys. Dia masih usaha guys. Halo, Assalamualaikum. Nggak bisa masuk telepon sekarang. Pusing palanya, Bo. Oh, pusing, Bo. Lagi reload dia, lagi reload. Lagi reload, lihat, lagi reload. Gocek lagi, Bang. Dipantatin anjing. Bangsat emang keren, Bo. Mati gua. Widih. Gila banyak. Ini gila banyak dia. Lumayan. Aduh, ya ampun, mantap Engger. Lah buset, maju. Apa ya, Pepo? Iya, yang maju tuh liatin aja. Wah, kita maju. Waduh. Udara gua sengalat ya. Bokong ya, aja bokong GT, awas bokong. Adila bawah tangga. Mati. Aduh, itu banget itu orang. Tangga. Satu lagi, satu lagi, Tanten, satu lagi bokong. Iya. JK, lali JK satu. JK ya. Aja FB. Satu JP fix. Orang A itu 3-3 nih. Parah banget sana. Wah. Orang set. Ayo kena. Anjing. Baby Bling. Oh, Baby Bling. Maksudnya Bling ini, Pok. Nyanyi. Jangan. Ada, Pok. Kencangnya, Pok. Wah. Mati ya, Dan? Mati. Orang mid satu. Di mana coretan gua? Di mana, Dan? Mampus lu gua bom. Mati saya teh. Orang A3 nih. Kabar, Pak. Parah. JP-nya lagi berjuang, ini mah di base aja. Orang saya ya? Wan. Lorong. Wih, kita bro. Kena bom. Aman ya, Kita coba ya. Aduh, kena gitu buat. Tradisi guys. Boleh. Oh, Anjing, gak kena. Kaget. Itu dia. Kasihan itu dia. Yang pemarah yang mana? Rak. Yang Bisa badannya, bisa. Oh, Vanessa. Bisa, oke. Bisa. Ya. Kasihan banget ada lagi pikir. Iya, ada dia enggak bisa itu. Orang map teror. Wah, senjata dia. Curang aja. Side B. Lah, JK satu. Kita pisau semua anjing. Masuk. Di mana dia? Dadak. Oh, JK. JP. Oh, JP. Oke. Mana dia? Serbu, guys. Wah. Kita ngeliat cuma Halo, Yos. Oh, gila, masih di CA Yos ternyata. Apa kabar, Yos? Udah lama gak ketemu kita. Aduh. Rock.
Oi Dan pakai pistol Dan. Anjing di pisau dong, Jidan. Wah, Hunter mah pakai Entera. Ya bokong dari mid. Plan A. Plan. Sorry, plan A. Bisa. Anjing double kill goblok. Atas gua. Tadi gua bantuin Yud. Sabar Yud. Wah, ditusuk gua. Kemtot jangan kena anjing. Goblok gua bangsat. Kabur. Saya tahu Per. Ya. Aduh. Bomb defused. Gue itu SC lupa dia. Bisa main PP. Tembak Aduh. Terus ada sunstrom anjing. Oh, dia mau jadi pisau di sana. Gas blast. Anjing, gimana ya? Iya, si Adam. Udah tahu anjir itu pasti. Lihat. Gila anjing. Disempes anjing. Udah kayak kok anjing. Jangan asian. Aduh, gua udah mulai. Udah panas dingin anjing. Aduh ya Allah. Bacotin anjing. Si Barok mana ya? Aduh ya Allah. Perut anjing. Capek gua. Rok. Kakak gua dan dulu ya. Yud, gua dan dulu Yud. Udah. Gua udah mulai itu kalau meriang. Udah. 8 jam jancuk. Kali lagi lah, iso. Bangsat emang anjing. Bangsat banget anjing. Nih gua. Ayo las. Ya habis. Last map lah. Ayo. Balistik. Ada nggak balistik, Pak? Wah, dia mau plan ntar anjir. Taruh. Ini udah main pisau gua. Lu telepon gua lagi lu buat bacot kayak gitu ha. Bata lu bikin sakit hati mulu hidup lu. Lihat tuh. Lawan lu. Zidan berantem Zidan. Lagi Kasihan gue pindahin dulu ke bawah. Kasihan. Lagi masalah suami istri. Ayo. Aduh, capek banget anjing. Udah cari misal yang bisa nembak-nembak. Yuk, Bleh. Maju lu tai kalau yang penting pertukaran kill yuk, Bleh. Very so kenal. Bete. Very so kenal. Satu arena yo. Oh ya aku. Very SKD. AFF. Gas. Arena 1-1 ya, arena 1-1 katanya. Ya udah yang salah. Lah, arena 1-1 lah. Lawan gua dia. Apa sih? Plan kick lah. Anjing plan kick lan. Biar baru lu paham kan kalau mau ketemu gue terakhir. Aduh. Bang, lu udah capek anjing. Ntar gue taruh tuh dah. Ada dua yang jaga site. Jangan ditinggal site, ntar dipasang sama dia. Okay, let's go. Konten konten ya, jadiin konten. Iya Tan, konten. Iya konten nih lumayan nih Tan. Kita nggak tahu kemana tuh, liatin aja hilang. 1, 2, 3, Ini nggak ada bom. Gila, apaan tuh? Ada berapa? Ada di sini ada 3 di jembatan. Kok rame-rame itu? Jangan rame-rame. Satu. Nontonin aja, gue nontonin. Satu.
Di jembatan ada 4. 5 ada 5. Gua pisoin mati nih. Asik, bareng bro. Guys, makasih ya yang udah nonton. Kita akan ketemu lagi di next video. Makasih yang udah donate juga, sangat membantu. See you again guys. Mungkin besok gua akan live stream lagi. Atau mungkin besok ada video baru. Oh, dolan 2. Thank you guys. See you. Ayo turun. Ayo jidat. Aduh, anjir. Wah, ya.